Saidmurod Davlatov کودکی نابغه من سلسله کتاب‌های فلسفی مورچه دوشنبه سال 2017 باب 10 دو نوع تحصیل و یا چطور دریافت نمودن فرمول موفقیت خود. هیچ وقت مردانگی را از دست ندهید و هیچ وقت کار سرکرده تان را در نیمه راه نمانید تا همان وقتی که تسلیم نشده باشی تو مغلوب نشده ای. تد ترینر. دو نوع تحصیل وجود دارد. یکم این تحصیل در عمل بدون دانش‌های نظریوی. امروزها اکثریت صاحبکاران نوی ما کار خود را به یگان کس پیروی نموده سر میکنند و یگان نقشه ترقیات تجارتی خودشان را ندارند. آنها تنها آن چیزی را که در بازار رخ داده است میبینند و به همان پیروی میکنند. اگر کسی با تجارت ماشین مشغول باشد آنها هم به همین کار مشغول میشوند. اگر کسی با خرید و فروش خانه مشغول باشد و کارش برار گرفته باشد آنها هم به همین نمودی تجارت خودشان را میزنند. اگر کسی مغازه کشد آنها هم مغازه میکشند و امیدوار میشوند که آنها هم از عهده این کار میبرند. در اصل آنها بدون دانسته این تجربه کافی تجارت را سر میکنند و در تجربه آنها را میآموزند. اکثریت آنها دانش کفایی مارکتینگی، چقدر اداره کردن مبلغ، دانش درباره منیجمنت را ندارند. از این سبب هم علاقه در سر کار مشکلات مالیوی سر میشود. آنها از مفلسی میگریزند، ناامیدی های تلخ را اثر میگذارند. 85% آدمانی که کار خود را میکشند حیات خودشان را با پول علاقمند میدانند. در مدت 3 سال علاقه مفلس میشوند و تنها 15% آنها با برار میشوند. در اکثر حالتها این حالت از سبب نارسایی دانش و نبودن صبر به میان میآید. اما اصول دومی هم هست. اول دانش‌های نظریوی را گرفتن لازم است. یعنی هر کاری که برای پیشبرد با برار تجارت ضرور است آموختن لازم است و از آن جمله تشکیل سرچشمه‌های درآمد، اصول تشکیل درآمد، اصول مبلغ گذاری، پس کردن خراجات، کم کردن ذخیره‌ها، بلند برداشتن فروش، اداره کرده توانستن ذخیره‌های مهنتی و مالیوی و غیره ها. ترس و یا مانعهایی که برای آموختن پول خلل میرسانند به آن علاقمند است که چطور کودک درس میآموزد. ما و شما باید تکرار به تکرار به کودک فهمانیم فنهایی که وی در آموختن آنها مشکلی میکشد همین معنا را دارند که آن فنها ساحه وی نیستند. این نه برای آن به میان میآید که وی بچه خوب نیست، تنها برای آن که نسبت دانشگیری مناسبتی نادرست ظاهر میکند. اگر مناسبتی وی درست میبود این حالت به میان نمی آمد. مثلا فرزند شما در دست متماتیک خوب نمیخوند و یک بار و دو بار 3 بار حرکت کرده است که سبب این حالت را فهمد و خوب خواند اما از عهده آن نمیبرد. همین طریق درک نالازمی کودک پیدا میشود. شما با وی فهمانید که نمودهای گوناگون معنی انسان وجود دارد و بگویید که برای خوب خواندن و باید کمتر مناسبتش را به درس دیگر کند، به قابلیتش نگاه کرده کوشش کند. اگر از یک فن بهای خوب گرفته نتوانی از این میباید که از فن دیگر گرفتن ممکن است. به همین فن قابلیت تو ترقی کرده است. به همان ساحه که قابلیت آدم ترقی کرده است به همان سمت کوشش کردن لازم است. اما فنهای دیگر را هم پرتافتن لازم نیست. آن فنها را اقلا در سطح میانه دانستن لازم است. اگر شما با وی همه این را فهمانید در وی باور به خودش پیدا می شود و آهسته آهسته کودک به خود باور حاصل می کند و چنان فکر می کند. در حقیقت همین طور اگر من به این ندارم یعنی به همین لباس به من نگنجد من خود را چرا به تشویش می آورم؟ اما آن کارهایی که قابلیتم می رسد خوب اجرا کردن می توانم. لباس دیگر هیچ وقت به من شنم نمی شود. انا با همین مناسبت آدم کلان می شود. آخر اگر آدم لباسی از بودش 2 مرتبه کلان را پوشد راه گشتن نمی تواند. همه طرفش آویزان می شود. برای راه گشتن خلل می رساند و خنده آور می نماید. در لباسی از بودش 2-3 اندازه خرد وی نمی گنجد. برایش خیلی خرد است. برای همین هم سمت خود را دریافت کردن لازم است. و در فنهایی که از عهده‌اش نمی برای خود را عذاب دادن لازم نیست. فقط این اندازه تو نیست. اما در آن سمت‌هایی که تو از عهده‌اش میبری تو جای یکم را گرفته میتوانی. 3 عباره سحرناک را همیشه در خاطر دارید. اینها را همیشه به فرزندانتان گویید. اول
ту бояд ин корро ба анҷом расонӣ. дуввум, ту метавонӣ. севум, ту аз уҳдааш мебароӣ. ва ҳар бор шумо ин суханҳоро бовариноктар бояд гӯед. агар вай аз рӯи донишаш барои худ ягон самтро интихоб кунад, он вақт шукуфо мешавед. чунки муваффақият ҳамеша ба одам илҳом мебахшад, ҳавасманд мекунад. ман ба таври дақиқ ҳар як муаллимеро дар хотир дорам, ки маро дастгирӣ кардааст. медонед, ҳар як сухани таърифии онҳоро, ки нисбати ман гуфта шуда буданд, дар хотир дорам. танҳо бо воситаи он суханҳои муаллимон ман одаме шудам, ки имрӯз шумо мебинед. хеле муҳим аст, ки муаллимон кӯшиши бачаро, ки ба хондан равона карда шудааст, дастгирӣ кунанд, бо сабр бошанд. агар аз онҳо як чизро якчанд маротиба пурсанд, хашмгин нашаванд. муаллими ман боре гуфта буд, агар 1000 маротиба ҳам пурсӣ, ман ба ту 2000 маротиба ҷавоб медиҳам. вақте ки ман аз вай мепурсам, хурсанд шуда мегуфт, ба ту офарин. модоме ки мепурсӣ, аз ин мебарояд, ки беҳтар фаҳмида истодӣ. ҳар қадар бештар пурсӣ, ҳамон қадар бисёртар медонӣ. ҳатто вақте ман хато мекардам, ба ин нигоҳ накарда, вай бо одамона ислоҳ карда дарсашро давом медод. ман монанди ин мисолҳои зиёде дорам. ман аллакай дар бораи муаллими адабиёт нақл кардам, ки ба ман мегуфт, рӯзе мерасад, ки ту донишманди бузург мешавӣ. ва худи ҳамин ҳам ба ман суханҳо бовар мекардам. ман боз муаллими нақшакашие доштам, номаш Даврон Давлатов, ки бо ман мегуфт, ту ҳоло аз уҳдаи ҳама кор мебаромадагӣ мешавӣ, ту математики бузург мешавӣ. муаллими хеле хиратманде доштам ба номи Абдураҳмон Надиров, ки аз фанни зоология дарс медод. боре вай ба ман гуфта буд, ту ҳамин маҳорату қобилияте, ки дигарон орзу мекунанд, дорӣ. ҳаракат намуда ин қобилиятҳоро истифода бар. дар синфи даҳум муаллими физика хуб дар хотирам мондааст. мулло Наврӯз Восиев. вай дарсашро бисёр муфассал ва шавқовар нақл мекард ва мавзӯъҳои барои вазифа додаашро хеле ҷиддӣ мепурсид. ба ман ҳам фаҳмондани сохти олам шавқовар буд. аз он муаллим ба ман хиради ӯ гузаштааст. вақте ман ба ӯ чизеро мепурсам, ҷавоб медод, медонӣ, ана ин корат хуб аст, ту хеле ба ин масъала хиратмандона муносибат дорӣ, ту натиҷаҳои бузургро ба даст меорӣ. худованд ба ман умр диҳаду ҳамон рӯзро бинам, ки ту одами бузург шудаӣ. он муаллим чандин сол директори мактаб буд. боре ба ман чунин суханҳоро гуфта буд, ки ман ҳеҷ вақт аз хотир намебарорам. писарам, физика ин як қисми ҳаёт аст. ту ин фанро хеле дӯст доштӣ, хеле хуб аз худ кардӣ. агар муносибати ту нисбати дарс ҳамин гуна боқӣ монад, ояндаи ту калон аст. муаллими фалсафаву адабиёти тоҷикамон Умарқул Шариповро ба хотир меорам. ин лаҳзаҳои аҷоиб буд. вай гуфторҳои классиконро майндод мекард. ин хиради бузург аст. танҳо дар мавзӯи ҳикмат тренинги пурра гузарондан мумкин аст. боре ба ман гуфта буд, ту хеле хондани ин гуфтаҳои хиратмандонаро дӯст медорӣ. фикрронии ту аз ҳамсинфонат хеле пешрафтааст. ҳамин суханҳо маро илҳом мебахшиданду боз ҳам зиёдтар китоб мехондам. боре дар вақти таътили зимистона ман барои бекор нагаштан китоби шоири бузурги классикӣ Саидои Насафӣ Баҳориёт ва боз рубоиёти Умари Хайёмро аз ёд кардам. ман 1500 рубоии вайро аз ёд медонистам. вақте баъди таътил муаллим маро шунид, аз ман пурсид, ки барои чӣ ман маҳз ҳамин китобҳоро хондам ва ин шеърҳоро аз ёд кардам. ҷавоб додам, ки дар ин китобҳо мазмуни зиёдеро дидам. гуфтам, ки онҳо ба ман илҳом мебахшанд ва дар ҳаёт ба ман кӯмак мерасонанд. он вақт вай гуфт, фаҳмидани мазмуни ҳаёт ин хиратмандии бузург аст. писарам, ҳамин корро давом деҳ, аз ту умеди ман калон аст. ин суханҳо ба ман хеле маъқул буданд, то ҳол дар хотирам ҳастанд. ин одамон маро шахси ба худ боварӣ дошта тарбия карданд. ман намедонам, ки то чӣ андоза ба таърифҳои онҳо мувофиқат мекардам, аммо гуфтаҳои онҳо маро маҷбур карданд, ки инсоне шавам, ки имрӯз мебинед. ман худамро одами хуб меҳисобам. ҳадди ақал кӯшиш мекунам ба одамон хизмат кунам. ман боварии комил дорам. агар ба кӯдак чунин гӯем, ту метавонӣ,
تو با حق هستی. تو از عهده همه کار میبروی. تو همون لحظه که در نتیجه به دست نبیاری کوشش نما. هر باری عملهایت رو تحلیل کرده برو و خطاگی های پیشینت رو تکرار نکن. در حقیقت کودک به خودش باوری پیدا میکند و آرزویش رو عملی کردن میتواند. من گفتنی نیستم که آدمی از همه خوب هستم. به هر حال انیق میدانم که آدمی بد نیستم. من نارسایی های بسیاری دارم. من بسیار خطا میکنم. ممکن در لحظه معاشرت با معلمانم بسیار هم خوب نبودم، اما آنها توانستند که مرا و آینده مرا چنین خوب دیده توانند. با واسطه سخنهایشان آنها مرا مجبور کردند که به این باور کنم. چقدر بچه‌هایی بودند که میتوانستند هزارها مراتب زیادتر نتیجه به دست بیارند، اما از سبب آنکه هیچ کس در این باره به آنها نگفت، آنها بچه‌های نابغه از طرف دیگران اعتراف نشده ماندند. من هر یک سخن، هر یک کلمه که معلمان به من میگفتند در خاطر دارم. معلم متماتیک همیشه مرا تربیت میکرد. دویم چونی میگفت تو میتوانی، تو از عهده همش میبروی. محض وای به من باره گفته بود تو باید عمل کنی چون که آرزو داری. تو باید عمل کنی چون که پدر و مادر داری و آنها به تو مینگرند. تو باید عمل کنی چون که تو میتوانی. تو عقل داری، قابلیت داری، باید همین رو استفاده بری. آیا میدانید؟ وای دویم تکرار میکرد تو باید خانی، باید وقت خود را درست استفاده بری. اگر وقتت را برای دلخوشی خشک و خالی صرف نمایی هیچ چیز نمیشوی. تصور کنید وای با من این سخنها را وقتی در صنف پنجم ششم بودنم میگفت. وای این فکرانی عقل مرا دیگر کرد. به شرافت آن من امروزها به آدمان زیادی مدد میرسونم. وای تنها به من الهام و باوری میبخشد برای آنکه من میتوانم آدمی برای جمعیت فایده‌ناک شوم. وای همیشه به من چنین سخنهای مهم و لازمی را میگفت. تو از عهده همه کار میبری. خوب نیست تمام حیات در انتظار یگان چیز گذرانده باشی، یعنی یگان معجزه میشود و تو آدمی باورار میشوی. نه، برای باورار شدن کوشش کردن لازم است. تا چه اندازه معلم غمی مرا میخورد شما حتی تصور کرده نمیتوانید. من در کوه زندگی میکردم، وای در اول زندگی میکرد. من برای درس گرفتن به نزد وای میرفتم، حتی به مسجد هم میرفتم، حتی در وقتی در مسجد میپرسیدم، حتی در وقتی در مراسم توی بودنش هم به نزدش میرفتم. تا همان درجه دقتی مرا به متماتیک جلب نموده بود. مسئله حل کردن و نتیجه درست برآوردن به من خیلی الهام میبخشید. متماتیک این چنین جهان است. وقتی یگان مسئله رو حل میکنید شما چون حالتی پیدا میکنید گویا بال برآورده باشید. گیوته حق وقتی گفته بود اگر انسان متماتیک رو نفهمد حیات رو نمیفهمد. و البته حق بود، چون که تمام حیات این به پررگی از حل مسئله ها عبارت است. من بعضا معلم رو ساعت 4 سحر بیدار میکردم. تصور کنید ساعت 4 سحر خانه شما طلبه بیاید و گوید التماس من حلی درست این مسئله رو یافته نتوانستم، به من گوید که این مسئله رو چطور حل کنم. من حتی تصور هم نمی کردم و به خاطر هم نمی آوردم که این آدم به من جواب نمی دهد یا چونی می گوید. حاضر وقتی این گپ نیست، چون که وی همیشه مرا دستگیری میکرد و الهام میبخشید، به من باور میبخشید. بعضا برق را خاموش میکردند و ما تا سحر در روشنایی شم می نشستیم. بعضا خانه ها خیلی خنک میشدند، لیکن ما تا سحر می نشستیم تا که مسئله را حل کنیم. و باری همین آدم به من نگفته است. من همین وقت یک چیز را فهمیدم. وی به من همیشه میگفت مرا 1000 بار پرس، من به تو 2000 مرتبه جواب میدم. اگر نفهمی پرس، اگر نپرسی جاهل میشوی. وی به من با طور استراتژی فکر کردن را یاد داد. خودی متماتیک به طور استراتژی فکر کردن را میآموزد. برای حل کردن یگان مسئله لازم میاد که فرمولای گوناگون را به خاطر آورده استفاده بریم. علاوه بر آن باور به خود مدد میرساند که حل مسئله حتما وجود دارد. این حالت در حیات هم مدد میرساند. تو میفهمی که هر مشکلات حل خود را دارد. واسطه حل آنها یعنی فرمولا را دانستن لازم است. از این میبارد هر قدر تو مسئله های متماتیک را بسیارتر به
استفاده از فرموله ها حل نمایید، همون قدر حل مشکلات حیاتی گوناگون آسانتر می شود. عیناً همین طور اصول مناسبت استراتژی را استفاده بردن لازم است. مثلا برای حل کردن مدل لازم است که یک چند فرمولای گوناگون را به خاطر آوریم. مثلا آدم خانه خریدن میخواهد، عیناً همین طور باید داند که چطور زنجیره را ترتیب دهد. این گونه پولها را از کجا کار کردن لازم است، کدام ملکه و مهارت داشتن لازم است تا کار خود را به خود مطابق دریافت نماییم. آدمانی که به آنها مهارت و ملکه من لازم است از کجا یافتن لازم است. چون که میبینید خودی همین عمل ها هم و مثل مسئله های متماتیک میباشند، یعنی استراتژی. چون این لحظه ها در حیات خیلی زیادن. وقتی اکنون من در این باره به خاطر میارم، چون این فکر میکنم خدایا من چطور رفتار میکردم، شبانه رفته آدم را از خوابش بیدار میکردم. آن وقت این گونه سخنها به خاطر هم نمی آمدن. فکر میکردم که این عملی من درست است. میدونید عجیبش در آن است که از خواب خسته به من یاری میداد که تا اون دمه که در حال مسئله نیابیم مرا جواب نمیداد. انا همین طور وی به من دانش میداد. ممکن است رفتار وی مرا چنین تربیت کرده باشد. در ما چنین لحظه های خیلی زیاد بودن. نمیدونم، به فکرم اکثر آدمان در این باره فکر نمیکنم. عادتا همه آدمانی رو که در خاطر ما نگاه میداریم به ما چنین میگفتن: تو بچه خوب هستی، تو دختری که خوب هستی، تو از عهده بسیار کارها میبری، آینده درخشان است. من در خاطر دارم که چطور در صنف هشتم امتحان میسپردم. معلم متماتیکی از همه مشهورترین در مکتب ما لطیف خواجه کریموف بود. به ما درس نمیگذاشت، تنها امتحان گرفته بود. وی به من گفته بود که بچه خوب هستم و میخواهد به این باوری حاصل کند. من گفتم مرحمت. بعد از من همه چیزا پی هم پرسیدن گرفت. من تا حال در خاطر دارم که این حالت چطور گذشته بود. وقتی که به همه سوالهای معلم جواب داده شدم، تصور کنید فهمیدم که نیمه امتحان را معلم تنها برای من صرف کرده و اون وقت وی گفته بود: تو انسان بزرگ میشوی. اگر چنین خواندن را دوام دهی حتما بزرگ میشوی. اما خود را در راه فراموش نکن، خود را ویران نکن. به حیات امکان نده که تو را شکند. میدانید چون این سخنها به آدم الهام میبخشند. وقتی که این سخنها به خاطر میاری خیلی گوارا است. وی به من گفت که در تمام طول معلمیش یگان طلبه را ندیده است که در حقیقت چنین دقیق و روشن به هر یک سوال جواب داده باشد. چیزهایی را از من نپرسیده بود. من همه آنها را تا حال در خاطر دارم. این خیلی گوارا است و آن وقت به نفقه رفتنی بود. تصور کنید وقتی به شما کسی گوید که در تمام طول معلمیش مانند شما طلبه را نوا نخورده است و این معلمی عادی نبود، معلمی بهترین بود، شما خود را چطور حس میکنید؟ من خودم را تعریف نکرده ایستادم. تنها گفتنیم که به خاطر آوردن به فرزندان نقل کردن چنین لحظه ها گوارا است. خود اصولی که آنها برای از من انسان بزرگ و شایسته تربیت کردن استفاده می بردن خیلی خوب بود. ما باید لحظه های خرسندی حیاتمان، عمل های خوب را چنان جدا کنیم که تمام عمر در خاطر مانند. این باشد به انسان الهام و باوری می بخشد. می دانید بعد آنکه به خودمان باوری پیدا می کنیم که در حقیقت از عهده همه کارها می بریم. از این سبب هم شاید بچگی ما رو به خاطر می آوریم که به ما چگونه کنفت تحفه کرده بودند، کی کدام لباس را خریده بود، کی به ما تو امید من هستی گفته بود. ما همین لحظه های را در خاطر نگاه می داریم. برای همین هم ما این مناسبت معجزه‌ناک را باید نسبت فرزندان خودمان حتما استفاده بریم. اکثر وقت به ما میگویند یهودی ها با عقلند. شما هم اکثر وقت این سخنها رو شنیده. آیا میدانید آنها آخر آدمان عادی اند، آنقدر هم با عقل نیستند. هر انسان با عقل دانا شده میتواند، اما یهودیان خصوصیت های مخصوص دارند. من باری با طیاره در پرواز بودم. در پهلوی من یک زنی یهودی می‌نشست و من از وی پرسیدم برای چی تمام دنیا فکر میکند که شما آدمانی با عقل و دانا هستید؟ ممکن شما به طور سنی مردم را باور کنونده که شما مردم یهودی چنین با عقلی. شما چیکار کردید که تمام دنیا به این باوری کامل دارند؟
و از من پرسید شما خودتون در مکتب خوندید؟ وقتی بهای دو گرفته به خانه می آمدید پدر و مادرتون چی میگفتن؟ من گفتم عادتا میگفتن نقص خون. اگر مسئله رو حل کرده نتوانسته باشی از این میبرد که تو نقص معلم رو گوش نکردی. با دقت‌تر گوش کردن لازم بود. وقتی نفهمیدی سوال دادن لازم بود. و علاوه کردم باز آدمانی هستن که به فرزندانشون در این وقتا میگویند تو بی عقل هستی، تو هیچ چیز رو نمیفهمی. معلمان به تو میفهمونن تو هیچ چیز رو نمیفهمی. 6 درس رو تیار کن. وای باز پرسید میدونید ما با فرزندانمون چی میگوییم؟ من گفتم که نمیدونم. وای جواب داد ما با بچه های ما میگوییم نخود که چونین مسئله چی ساده رو پسری که با عقل من حل کرده نتواند. فکر کنید چونین جواب چونین گفتن آسان است. نخود که چونین مسئله ساده رو پسری که با عقل من حل کرده نتواند. انا سری آنها در کجاست؟ ماست نسبت فرزندان چونین مناسبت رو استفاده بردن لازم است. همیشه تکرار کردن لازم. پسری که با عقل من و در معنی وی هر بار چونین تصورات پیدا می شود. من با عقل من باید این کار رو کنم. من مسئله رو باید حل کرده می توانم و موافقتا این حالت به کودک الهام می بخشد. این سری اول است. آنها فرزندانشان را چنین تربیت میکنند. سری دومی که آنها دیگر آدمان ندارند آن استعدادی تشکیل کرده توانستن کار است. آنها همه حالت را به میان میارند که آدمان یکجا کار میکنند و باید هر شخص چنین مهارت داشته باشد. کسی که این سر را یاد گرفته باشد همیشه و در همه جا موفقیت با وی یار میشود. چنین فهمیش موجود است. برنامه مولوی او در معنی فرزندان ما از روی شنیده هایشان، دیده هایشان و همه آن چیزهایی که آنها را احاطه کرده است پیدا می شود. یعنی هر آنچه که کودک را احاطه کرده است در ادراک وی برنامه اولین مولوی را تشکل می دهد. سپس وی تمام این برنامه را در حیاتش برای تطبیق کردن کوشش می کند. این برنامه را همچنان آرزوهای بچگانه هم نامیدن ممکن است. برنامه مولوی معین می کند که در آینده ما کدام صفت حیات را صاحب میشویم تا چه اندازه باورار میشویم. مثلا آدمانی هستند که شب و روز کار میکنند اما صفت حیات آنها از این بهتر نمیشود. به فکر آنها با همین راه یگان چیز را به دست آوردن ممکن است اما در اصل برنامه مولوی آنها نادرست است. آنها به همین سطح خود را مطابق گرداندند. آخر سطح درآمد یکی از جهت‌های حیات ما را معین می‌سازد. اگر آدم از 300 تا 500 دلار درآمد داشته باشد آن وقت به همه کوشش و حرکت‌هایش وی از 500 دلار زیاد کار کرده نمی‌تواند. این سقف شیشگی وی میباشد و اگر کمتر فارغ بالی نماید درآمد وی زود به 300 دلار می‌فراید. سپس باز 500 دلار می‌برد و باز به 300 دلار می‌فراید و تا آن دمی که آدم برنامه مالی خودش را دیگر نکند همین طریق دوام می‌کند. سقف شیشگی با یاری اداره کنی برنامه مولوی از بین برده می شود. این عمل در همه حالت به میان می آید که آدم بسیارتر پول کار کردن را خواهد و معنی خود را برای این کار مطابقت کند و راه و اصول این کار را جستجو می کند و در حقیقت درآمد او به 700 دلار می رسد. اکنون درآمد وی از 500 تا 700 دلار را تشکیل می دهد. اگر برنامه مولوی را دیگر نکنیم یگان چیز دیگر نمی شود. مثلا اگر شما با ماشین دارای سرعت قطعی مکانیکی نشسته با سرعت یکم گذارید و تا با آخر پدال گاز را پخش کنید هم ماشین شما هیچ وقت تیز حرکت نمی کند. غراس می زند اما تیز راه نمی گردد. اگر به همه نگاه نکرده پدال گاز را پخش کردن گیریم موتور از کار می برد. برای سرعت حرکت را بلند کردن با سرعت بلندتر حرکت گذاشتن لازم است. عیناً همین حالت در برنامه مولوی هم دیده می شود. اگر برنامه مولوی ما نادرست باشد شب و روز کار کردن بیفایده است. در همه حالت به چنین کار ثروتمند شدن نمیتوانیم. اگر شما به همین نگاه نکرده کار کنید مانند همان موتور ماشین سلامتیتتان را از دست میدید. اما اکثریت آدمان درباره این برنامه مولوی نمیدانند. مثلا آدم در عائله معین نه آنقدر عائله مساعد کلان شده است. برنامه وی از یک سطح معین مطابقت میکند اما خودش در این باره خبر ندارد چون که به وی در این باره کسی چیزی نگفته است. ما حالا تنها درباره یک برنامه مولوی سخن گفتیم. باز برنامه‌های دیگر هم هستند
ки ин ҳаёти шахсӣ, ҳаёти оилавии вай, мавқеи вай дар ҷамъият, ин намуди бодиқатии вай, саломатии, қобилияти ба таври равшан ба шунаванда расонда тавонистони фикри худ мебошад. чунин ҳолатҳое ҳам мешаванд ки дар кӯдакӣ ба фарзанд бисёр гап задан, бисёр намудани фикри худро манъ мекунад. вай ҳам ба ҳамин ҳолат, яъне фақат ба ҳамаро гӯш кардан одат мекунад. вақте калом мешавад, ба таъсири ҳар кас дода мешавад ва тавре ки атрофиёнаш маслиҳат диҳанд, ҳамон тавр кор мекунад. сипас аз кардааш пушаймон мешавад, аммо бори дигар боз маслиҳати дигаронро гӯш мекунад, чунки барномаи вай ҳамин гуна аст. ҳамин гуна аз кӯдакиаш сохта шудааст. мо танҳо дар бораи барномаи молиявӣ гап мезанем, чунки барномаҳои дигарро баҳогузорӣ кардан мушкил аст. барномаи молиявӣ аз кӯдакӣ сохта мешавад. агар мо ба кӯдак ҳаминро дуруст фаҳмонда тавонем, он вақт дараҷаи барномаи вай хеле баланд мешавад. нигоҳи вай нисбат ба ҳар як ҳолат ояндадор мешавад. агар мо ягон чизро нафаҳмонем, хеле бад аст. кӯдак аз ҳамони он чизҳое ки мебинаду мешунавад, худаш хулоса мебарад. аз ин сабаб ҳам агар вай дар оилаи номусоид калон шавад, агар дар оила доим ҷангҷол бошад, доим норасоии пул бошад, ҳамаи ин ба ояндаи вай таъсир мерасонад. ва чунин барномаи молиявӣ дар вай ташаккул медиҳад. ин барнома новобаста аз он ки дар барнома иштирок мекунем ё намекунем, дар ҳама ҳолат ташаккул меёбад. пас ба мо лозим аст ки барномаи беҳтарини молиявиро барои ташаккул додан кӯшиш намоем, то ки он ба фарзандони мо барои амалӣ намудани қобилияташон мадад расонад. ҳамеша ба фарзандонатон чунин гӯед: ту инро метавонӣ. масъали илҳом. бори як нури дурахшон ба офтоб гуфт: ҳар рӯз ман ба замин парида меоему ҳамаи мавҷудоти зиндаро гарм мекунам, аммо мехостам ки дили инсонро ҳам гарм кунам. хуб, ту метавонӣ як қатра аз оташи офтоб ба дили инсон диҳӣ. иҷозат дод офтоб. ин оташ ба инсон барои холиқи бузург шудан мадад мерасонад. фақат одамони беҳтаринро интихоб намо. нур ба замин омада ба фикр даромад: аз байни одамон кадоме беҳтарин, чӣ тавр фаҳмам? дар ин вақт вай овози ғамгини одамиро шунид: ягон кори ман барор намегирад. рассом шуданро орзу мекардам, рангуборчӣ шудам. ба духтаре ки ошиқ шудам, вай бошад ба ман ҳатто нигоҳ намекунад. ту ку қобилияту маҳорат, ҷавонӣ ва дастони пурҳунар дорӣ. гуфт нур ба он одам, оташи офтобро тӯҳфа кард. ба дили он одам оташ аланга гирифту чашмонаш боло ва қоматашро рост намуд. вай рангро гирифту барои дӯстдоштааш як даста гули зебое кашид. ин мӯъҷиза аст, гуфта хурсанд шуд духтарак. сипас он шахс хонаро ҳамон тавр ранг кард ки соҳиби хона гуфт: ман фикр мекардам ки шумо ранггард ҳастед, шумо рассоми ҳақиқӣ будед, аз хонаи ман як асар офридед. нур ба назди офтоб баргашта гунаҳкорона гуфт: ман фаромӯш кардам ки оташро ба одами беҳтарин додан лозим аст. ман онро ба аввалин одаме ки вохӯрдам бахшидам. ту ба он одам бовар кардӣ ва боварии ту ба вай кӯмак расонд ки беҳтар шавад, гуфт офтоб ва дурахшид. боби 11. дафтари хоҳишҳо. муваффақият ин на зиёда аз якчанд қоидаҳои соддае аст ки онҳоро бояд ҳамарӯза риоя кард. нобаробарӣ бошад, ин танҳо якчанд хатоҳое ки ҳамарӯза такрор карда мешаванд. дар якҷоягӣ онҳо ҳамон чиро ташкил медиҳанд ки моро ё ба муваффақият ва ё ба нобарорӣ оварда мерасонад. ҷеймс рон. шумо бояд ҳатман дафтари хоҳишҳои худатонро тартиб диҳед. дафтари хоҳишҳо ин воситаи муайяни ҳавасмандкунии фарзанд аст. кӯшиш кунед ки бо ҳамроҳӣ ва рӯйхати ҳамаи хоҳишҳои вайро тартиб диҳед. бо вай дар ин мавзӯъ гап занед. масалан, як духтарак дар тренинг гуфта буд ки ҷияни вай ҳеҷ кор кардан намехоҳад. фикр мекунам ки бо ӯ кор кардан лозим аст, то ки хоҳишу орзуҳои вайро муайян карда шавад. ҳар як кӯдак хоҳиши худро дорад. бачаҳое нестанд ки ҳеҷ чизро нахоҳанд. мо бояд пурсем: умуман ту чӣ мехоҳӣ? вай мегӯяд: ман бозӣ, велосипед, китоб ё компютер мехоҳам. дафтар барои ҳавасмандкунии фарзанд хеле муҳим аст. бигузорин дафтарро вай худаш тартиб диҳад. зарур аст ки мо бояд ба кӯдак алоҳида нишаста ин дафтарро дида бурем. бигузор вай аввал худаш хоҳишҳояшро гӯяд, сипас шумо ба дафтар нависед. агар хоҳишҳои одам маълум бошад, ӯро ҳавасманд кардан душвор нест. ба хотир биёред, мо аллакай дар ин бора гуфта будем.
кӯдак бояд ягон вақти холӣ надошта бошад. дар акси ҳолат дар вай машғулиятҳои нодуруст пайдо мешаванд, ҳавасҳо ва таъсири кӯча мерасад ва рафтори вай аз рафтори намунавӣ хеле дур мешавад. агар вақти холии кӯдак зиёд бошад, вай вақташро ба корҳои беҳуда сарф мекунад. рафиқонаш ӯро даъват мекунанд, вай ҳамроҳи онҳо меравад. дӯстонаш ба клуби интернет даъват мекунанд, ки дар он ҷо вақт хеле тез мегузарад ва ӯ дар он ҷо соатҳои дароз вақти худро беҳуда мегузарад. ин гуна машғулиятҳо шавқовар мебошанд, аммо дертар боздоштани кӯдак хеле душвор мешавад. барои пешгирии ин ҳолат шумо бояд бо ҳамроҳии вай дафтар тартиб дода вақти вайро назорат кунед. дар акси ҳол ин машғулиятҳо барои тараққӣ кардани вай халал мерасонанду барои ташаккули қобилияти ӯ мамонеат эҷод мекунанд. барои вақти худро баҳри илмомӯзӣ ва гирифтани донишҳои зарур сармоягузорӣ кардани кӯдакон мадад расонидан лозим аст. ман овони бачагиамро ба хотир меорам. тамоман вақти холӣ надоштам, чунки модарам маро аз саҳар то шом назорат мекард. вай ҳамаи корҳои маро дақиқа ба дақиқа навишта дода буд. бояд ба куҷо равам, чӣ кор кунам, баъди он ба куҷо равам. аксарияти ҳамсинфони ман дар фасли зимистон рӯзи дароз ба чанабозӣ ва яхмолакбозӣ машғул мешуданд. ба хона бо либосҳои ифлос, баъзан бо либосҳои дарида меомаданд, ки ин барои корашон волиданоншон онҳоро ҷанг мекарданд. боз онҳоро барои он ҷанг мекарданд, ки онҳо аз дарсҳои мактаб пас мемонданд ва доим ба дарс бетайёрӣ меомаданд. ин ҳама аз он сабаб ба миён меомад, ки волидони онҳо хеле бисёр кор мекарданд, барои назорати фарзандонашон вақт надоштанд. барои ҳамин ҳам ҳамсинфони ман вақти зиёд доштанд, ки вақтро барои бозиҳои беохиринашон сарф мекарданд. баъди хатми мактаб онҳо дар донишгоҳҳои гуногун хонда соҳиби диплом шуданд, аммо қариб аксарияти онҳо дар Россия ҳамчун муҳаммол, мардикор ва сохтмончӣ шуда кор мекунанд. вақте ман ба онҳо вомехӯрам, дилам ба онҳо месӯзад, ки чунин ҳаёти вазинро доранд ва ман ба онҳо баъзан мегӯям, шумо бачагиатонро ба хотир биёред. он вақт тухми ҳаёти ояндаатонро коридед, акнун ҳосили он тухмаро чида истодед. дар бачагӣ онҳо маро масхара мекарданд. ақаллан як маротиба ту ҳам дам гирифта ба мо бозӣ карда метавонӣ. аммо барои бозӣ ман ҳамон қадар вақт доштам, ки модарам ҷудо карда буд. вай ба ман ҳамеша мегуфт, аввал корҳои муҳимро кардан лозим, баъд корҳои боқимондаро. хеле муҳим аст, ки бачаҳо инро фаҳмиданд. ҷузъҳои таркибии муваффақият ин вақту пул аст. танҳо аз ҳарду ин чиз ояндаи шумо вобаста аст. ҳамаи одамон вақти баробар доранд, ҳам миллиардеру ҳам миллионер ва дар як шабона рӯз 24 соат вақт доранд. ҳеҷ кас вақти аз ҳамдигар каму зиёд надорад. гузашти вақтро ҳеҷ кас тез ё суст карда наметавонад. пулро бошад, ҳамаи одамон дар ҳаҷми ҳархела доранд ва ҳар касе ки вақти худро дуруст истифода карда метавонад, ҳамон шахс соҳиби пул мешавад. барои ҳамин ҳам ба бачаҳо фаҳмондан лозим аст, ки чӣ вақт чӣ тавр аҳамияти калон дорад, махсусан дар овони бачагӣ. ин лаҳзаҳои беҳтаринро барои бозии компютер, саргузаштҳои бемақсад, барои то нисфи рӯз хобидан сарф кардан лозим нест. мо бояд ба фарзандонамон аввал иҷро кардани корҳои муҳим, сипас бозӣ карданро омӯзонем. корҳои муҳим ин ҳамон корҳое мебошанд, ки дар оянда натиҷаи дилхоҳ медиҳанд. ба онҳо таҳсил, хондани китоб, машғул шудан ба варзиш, аз болои худкор бурданро дохил мешаванд. ман ҳамон реҷае, ки модарам тартиб дода буд, хеле хуб дар хотир дорам. аз мактаб омада хӯрок хӯрдан, пеш аз ҳама вазифаи хонагиро тайёр кардан, баъд корҳои хоҷагӣ сар мешуданд, пас иҷро кардани вазифаҳои устод сар мешуд. ман охир дар ду мактаб мехондам, дар мактаби оддии миёна ва дар мактаби донишмандон, ки дар он ҷо тибби суфиёнро меомӯхтам. танҳо баъди иҷро кардани ҳамин корҳо ман метавонистам чӣ коре ки хоҳам кунам, бозӣ ё китоб хондан ё телевизор тамошо кардан, ва ҳеҷ кас дигар ба ман ягон кори дигарро хотиррасон намекард, чунки ҳама корҳои муҳимро аллакай иҷро карда шуда будам. модарам ба ман мегуфт, ту бояд мустақил бошӣ ва то чӣ андоза муҳим будани ин корҳоро фаҳмӣ. ман бо ту тамоми ҳаётат ҳамроҳ буда наметавонам. агар ҳамин чизро фаҳмӣ, дар ҳаёт азоб намекашӣ. рости гап ба ман аломаовар буд. вақте медидам, ки ҳамсинфони ман бозиву хурсандӣ мекарданд, ба онҳо ҳасад мебурдам. аммо онҳо ҳамеша барои баҳои ду гирифтанашон аз волидонашон, аз муаллимон гап мешунданд. ман грамота мегирифтам, ба олимпиадаҳои гуногун иштирок мекардам. ин албатта аҷоиб буд. ман дар хотир дорам, модарам ба ман мегуфт, ки ин ҳама натиҷаи риоя кардани реҷаи муайянкардаи вай
натиҷаи он ки ман рӯзи дароз бозӣ накарда дарс хондам мебошад. Ман то ҳамон дараҷаи реҷии муайянкардаи модарамро риоя мекардам, ки аксар вақти дар кӯча гаштан метарсидам, ки ба ногоҳ ягон муаллимам ё хешонамонро вонахӯрам, то ки онҳо нагӯянд: ту барои чӣ сайругашт карда гаштаӣ? барои чӣ бекор мегардӣ? дертар ман фаҳмидам, ки одамон аз ҳамонҳое талаб мекунанд, ки ин арзишро онҳо мефаҳманд. аз онҳое ки намефаҳмиданд талаб намекунанд, чунки аз онҳо талаб кардан маънӣ надорад. ҳамааш аз падару модар вобаста аст. сардафтари адабиёти классикӣ Абу Абдулло Рӯдакӣ навиштааст: ҳар ки наомӯхт аз гузашти рӯзгор, низ наомӯзад зи ҳеҷ омӯзгор. чунки пойдевори шахс дар оила гузошта мешаваду ақлу хирад низ дар ҳаёти оилавӣ гузошта мешавад. аз ин сабаб ҳам мо бояд ба кӯдак чунин гӯем: рӯйхати ҳамин корҳое ки одатан ту дар вақти рӯз иҷро мекунӣ навис. бояд донед ки фарзанди шумо ба чӣ кор машғул аст. агар шумо аниқ донед ки фарзандатон ба чӣ кор машғул аст, он вақт мебинед ки дар кадом вақт вай бекор аст ва самти ҳаракати вайро муайян кунед. вай ба куҷо меравад, чӣ кор карданро дӯст медорад ва чӣ хел фарзандро тарбия карда истодаед ва аз вай пагоҳ чиро интизор шуданро донед. чунки имрӯз агар фарзанди шумо ҳатто як дараҷа ҳам ба самти нодуруст равад, дар оянда ин мушкилоти калон мешавад. имрӯз вай ҳамроҳи шумост. ислоҳ кардан осонтар аст. баъди як чанд сол фарқ хеле калон мешавад. агар шумо ӯро ба самти дигар равона намоед, натиҷа тамоман дигар мешавад. агар шумо ӯро ба самти муқобил равона намоед, натиҷа ҳам баъди як чанд сол муқобил мешавад. ҳар қадар шумо ба вай роҳ нишон диҳед, ҳар қадар ислоҳ намоед, таҳсил ҳамон қадар вақти дига камтарро мегирад, натиҷа ҳам хеле беҳтар мешавад. дар мадди аввал он қадар маълум нест, аммо агар бо диққаттар нигарем, фарқ дар марҳилаҳои баъдина хеле бузург аст. муваффақияти ҷавон аз муваффақиятҳои шахсе ки ҳамон чизро дар синни калонтар ба даст овардааст муҳимтар аст. ҳар он касе ки муваффақиятро дар муддати кӯтоҳ ба даст овардааст, ҳамон шахс натиҷаи хуб ба даст овардааст, чунки самти ҳаракати ба вай омӯхта дуруст буд. самти дурустро интихоб кардан хеле муҳим аст. агар одам дар интихоби самти ҳаракат хато карда бошад, эҳтимоли нобаробарӣ ва шикаст калон мешавад. вай метавонад тамоман ба поён фаромада сабаби талхии ҳаёти волидон гардад ва баъди пас аз як чанд сол мушкилоти онҳо калон мешавад. аз ин сабаб ҳам самти ҳаракат вазифаҳои асосӣ ва мақсадҳо нақши муҳимтаре мебозанд. агар мо фаҳмем ки дар муддати рӯз кӯдак ба чӣ корҳо машғул мешавад, ӯро ба самти дуруст равона карданамон осонтар мешавад. агар фарзанди шумо аз саҳар то шом ба бозиҳои компютерӣ, масалан паропарон машғул шавад, вай одамкуш калон мешавад. ба хотир биёред ба куҷое вақти худро сарф намоӣ, аз ҳамон ҷой натиҷа мегирӣ. агар фарзанди шумо аз саҳар то шом китоб хонад, вай метавонад нависанда, рӯзноманигор, донишманд шавад. шумо ҳатман бояд донед ки фарзанди шумо ба чӣ кор машғул мешавад. аз ҳама муҳимаш, вай набояд вақти холӣ дошта бошад. агар вақти холии кӯдак зиёд бошад, ин ҳолат вайро вайрон мекунад. шумо ӯро бояд ба чизҳои мусбати манфиатнок иҳота намуда бошед. агар шумо пешакӣ ин корро накарда бошед, вай он вақт ба корҳои бад одат мекунад. барои ҳамин ҳам рӯйхати тамоми амалҳои кӯдакатонро тартиб доданатон зарур аст. танҳо он вақт шумо фаҳмида метавонед ки умуман вай ба чӣ кор машғул аст ва сипас рӯйхати тамоми фанҳоеро ки вай ба осонӣ аз худ менамояд тартиб диҳед. он вақт дар дасти шумо як восита барои ҳавасмандкунӣ пайдо мешавад. шумо имконият пайдо мекунед ки фарзандатонро аз машғулиятҳои нолозим эмин нигоҳ доред. барои машғулиятҳои зарур аз болои вай кор баред. ба самти дуруст равона намоед. боз ягон чизи дигарро омӯзед. рӯйхати фанҳои барои вай осон ба даст оянда дар оянда барои интихоби касб арӯи зеҳни кӯдак мадад мерасонад. танҳо ҳамон вақт одам дар ҳаёт шукуфон шуданаш мумкин аст. инак барои кӯдак мо бояд рӯйхати фанҳои мактабиро тартиб диҳем, ки барояш осон ҳастанд. инҳо бисёр чизҳои муҳиманд, ки бояд ба дафтари хоҳишҳояш ворид намоем. агар вай фанҳоеро ки ба вай ба осонӣ ба даст меоянд, яъне ба осонӣ мефаҳмад, тартиб диҳад, шумо қобилияти ӯро мебинед. муайян карда метавонед ки ба вай чӣ маъқул аст, яъне ба шумо маълум мешавад ки ба кадом самт бояд ҳаракат кунад ва тараққӣ ёбад ва баъдан ба шумо барои кӯмак расондан ба ӯ хеле осон мешавад. агар шумо фарзандонатонро дастгирӣ намоеду ба ӯ ҳамеша кӯмак расонед, муносибати шумо бо вай ҳеҷ гоҳ вайрон намешавад. дар хотир доред ки дафтари хоҳишҳоеро ки барои тараққиёти бачаҳо истифода бурда мешавад, инчунин барои калонсолон низ ба кор меояд. ба онҳо ҳам инчунин дафтар мадад мерасонад. барои бачаҳо бошад, ин шарти зарурии созмон додани пойдевори шахсияти вай аст. мо бояд ба кӯдак фаҳмонем ки одам муносибат карданро худаш интихоб мекунад. масалан баъзеҳо мегӯянд
من هر آن چیزی که خواهم به خودم امکان دادن نمیتوانم. دیگران میگویند که چطور من میتوانم به خودم هر آنچه را که خواهم امکان دهم. اگر شخصی باورور شدن خواهی دویم همین راه را انتخاب نما. راههای هر را جستجو نما. نه خود سفید کنی خود را. راههای عمل را جستجو کردن لازم است، نه راههای انتظار شوی را. همان راههای را جستجو نماید که شما را به نتیجه میرسانند، نه به واقعه‌های زیبا. راههای بهترین چیزی دلخواه را به دست آوردن این به خود باور داشتن است که شما میتوانید از عهده این کارها برآیید. یعنی به کودک مناسبت کردن را میآموزیم. از همه چیز راه بهترین اجرای آن به کار خود باور کردن است. ما چنین میگوییم اگر خواهی که کاری تو نتیجه دهد باید اول به آن باور کنی. اگر تو به کاری کرده استادت باور نمایی حتما نتیجه دلخواه میگیری. اگر آدم از سطح دل به کارهای کرده استادش باور کند و حس نماید که وی به این کار شایان است حتما به مقصدش میرسد. اگر باوری کلان داشته باشد که از عهده کار میبرد حتما کاری وی برار میگیرد. این معنای آن را دارد که از همه اصول بهترین به دست آوردن نتیجه این به خود باور داشتن است. فکر انسان قوه بزرگ دارد. اگر برای یگان کاری جدی آدم فکر خود را روانه نماید آن وقت این فکر را به حقیقت تبدیل دادن ممکن است. ما به کودک یک باره 3 درس میدیم. اولا باید مناسبت چون مناسبتی پیشوا باشد. دوم قوت را متمرکز نما تا باور به خود تقویت بخشی. فکر بکن که چطور میتوان باور را مستحکم کرد. سوم تا آنکه باور استوار باشد انسان همیشه توجه خود را به همان سمت روانه کردنش لازم است تا در این باره فکر کردن لازم است. اگر از یگان فهم بهای 5 گرفتن خواهی دویم در این باره فکر نما. توجه را به همان چیز جلب نما. اگر از حیات یگان چیز را گرفتن خواهی حتما به همان چیز توجه نما. همین طریق ما جهان باطنی فرزندان ما را مستحکم نموده قوه نفس جمع کرده به وی الهام باطنی میبخشیم. باب 12 5 معیار آدمانی باورار. بهتر میبود یک چند قاعده های خردمندانه که به تو خدمت مینمایند آموزی نسبت به آن که بسیار چیزهای برایت نالازمه را یاد گیری. لوتسی ان سانکی خورد. ما میتوانیم به فرزندانمان تاثیر رسانیم. خصلت آدمان باورار را تربیت نماییم. برای این ما به آنها باید چنین گوییم بیا با هم همان خصلت‌هایی که آدمان باورار دارند آموزیم. مانند چطور زندگی کردن آدمان باورار، کدام چیزها تاثیر میکنند که آنها باورار میشوند، آنها از دیگران با چی فرق میکنند و به شرافت چی آنها باورار شدند. و وی فهمانیم که اول خواهش داشتن، سپس مقصد گذاشتن و آرزو داشتن لازم است و هر یک مرحله را مفصل دیده برآمدن لازم است. در هر یک مرحله دویم چنین فهماندن لازم است که شخصان باورار تنها با واسطه آن باورار شدند که مقصد و آرزو دارند. دوم به تحصیل نزدیک شوق داشتن لازم است. دویم به کودک چنین گفتن لازم است تو باید به تحصیل شوق داشته باشی، باید به تحصیل شوق پیدا نمایی. تو از عهده آن میبری که به تحصیل شوق پیدا نمایی. شخصی به تحصیل شوق داشته این همان کسی است که قابلیت تحصیل کردن را دارد. و بار دیگر به وی درباره صفت حیات خاطررسان کنید و در این باره به وی دویم تکرار نمایید. به وی گویید که هر قدر انسان دانشمندتر شود همان قدر حیات او آسانتر میگردد. این چنین معنا دارد که وی باید به تحصیل شوق داشته باشد، باید خواند و به کار مشغول شود که به آن شوقی کلان دارد. سوم کودک باید سفارش ها را بیچون و چرا اجرا نماید و به تربیت مطابق باشد. این بسیار چیزی مهم است. باید چنین گوییم آدمانی هستند که بسیار چیزها را میدانند اما عمل نمیکنند. شخصانی هستند که میفهمند، میدانند، میشنوند اما آنها از عهده هیچ کار نمیبرند. اگر تو درست تحصیل نمایی میتوانی این دانش ها را در حیات استفاده بری. تربیت شونده این همان شخص است که دانش گرفته‌اش را در عمل استفاده میبرد. آدم باید هم دانش گیرد و هم آن را در عمل استفاده برد. اما ما دانش گرفته‌مان را در عمل استفاده نبریم آن به ما چی لازم است؟ تو باید شخصی تربیت شونده باشی چون که آدمان باورار همین طورند. اگر تو آدمی باورار شدن خواهی تربیت شونده باش. دفتر خوانش‌ها را به خاطر بیار. اگر خواهی که همه آرزوهایت عملی گردند تو باید این معیارها را رعایت نمایی. چهارم آدم باید برای سالهای دراز مناسبت برقرار کرده تواند. همه آدمان باورار همین گونه خصلت دارند.
онҳо дар атрофшон одамони сазоворро ҷамъ мекунанд ва онҳоро тамоми ҳаёт қадрдонӣ мекунанд. муносибат дар ҷои аввал меистад. ҳамин тавр рафтор намо ки ҳеҷ кас аз ту ноумед нашавад. пойдевори ҳар кадом муваффақият ин муносибат аст. одам бояд дар ҳама ҷо бо дигарон муносибат карда тавонад ва муносибат барқарор намояд. панҷум, ин хоҳиши ба дигарон кӯмак расондан аст. ба дигарон кӯмак расон. муносибатҳои худро мустаҳкам намо. ҳамеша бо овози дӯстона гап зан. гузашт намо. агар дар кор шавад, нисбати ҳамаи атрофиён бо фаҳмиш муносибат намо. ҳамин гуна шахс бош, ки фикроният ҳамеша мусбат бошад ва муошират ба ту гуворо бошад. бо баҳои хубу аълоқ хон ва ҳамеша ҳамаи корҳои заруриро иҷро намо. танҳо ҳамон вақт туро ҳам муаллимону ҳам ҳамкасбонат дар куҷое ки набошӣ дӯст хоҳанд дошт. агар хуб кор кунӣ, туро ҳурмату қадрдонӣ мекунанд, чунки одами меҳнатдӯст ҳамеша шоёни ҳурмат аст. ҳама инро ба фарзандони худ фаҳмондан лозим аст. ба вай чунин гуфтан лозим аст: ту бояд донӣ, ки духтури обрӯмандтарин онест, ки ҳамаи бемориҳоро хуб медонад ва онҳоро табобат карда метавонад. муаллими обрӯмандтарин ин онест, ки аз ҳама хуб дарс дода метавонад. автомеханики беҳтарин ҳамонест, ки ҳар норасоии мошинро бартараф карда метавонад. аз ҳама одамони баобрӯтарин ин одамоне мебошанд, ки нисбат ба дигар одамон зиёдтар медонанд. аз ҳама муҳимаш, агар онҳо аз ҳама баобрӯтарин бошанд, пас музди меҳнати онҳо аз ҳама зиёдтарин аст. яъне агар одам касби худро аз ҳама беҳтар донад, вай нисбат ба одамоне ки аз вай камтар медонанд, ҳамеша маоши зиёд мегирад. ва духтуре ки бемориҳои мураккабтаринро, ки на ҳар духтур қодир ба табобат аст, табобат карда тавонад, ҳатман аз дигарон маоши зиёдтар мегирад. аз ин сабаб ҳам одамон барои табобати хешу наздиконашон духтурҳои беҳтаринро мекобанд ва ҳамеша омода ҳастанд аз рӯи нақдномаҳои баландтарин ҳаққи хизмати чунин духтаронро диҳанд. масъалаи донишро истифода бар. як тоҷири бобарор бо воситаи агентҳои реклама дар бораи ҷори кори холӣ дар ширкатҳои худ эълон паҳн кард ва дере нагузашта шахсони зиёде ба ин ҷои кор ариза доданд. аз тамоми одамон вай ду нафарро интихоб карда ба назди худ барои суҳбат даъват кард. дар вақти суҳбат корфармо он даъватшудагонро бо диққат назорат мекард. вақти даъватшудандаи аввалин ба утоқ ворид шуд, дар он утоқро баъди даромадан напӯшида даромад ва барои нишастан даъватро нашунида ба курсӣ нишаст. корфармо баъди 15 дақиқаи суҳбат аз вай хоҳиш кард, ки дар қабулгоҳ интизор шавад. нафари дуввум баъди даромадан аз пасаш дари даромадро пӯшида танҳо баъди шунидани даъвати он тоҷир нишаст. баъди гузарондани суҳбат бо вай ӯро низ хоҳиш кард, ки дар қабулгоҳ интизор шавад ва аз котибашро даъват кард. шахси аввал гуфт ӯ барои кор тамоман маҳорат дорад, аммо ман шахси дуввумро ба кор қабул мекунам, чунки шахси аввал аз пасаш дарро напӯшид, барои нишастан даъват нашуда ба курсӣ нишаст. чунин менамояд, ки вай одоби муоширату муносибатро намедонад. албатта медонад, аммо дониши доштаашро истифода намебарад. нафари дуввум мумкин на он қадар дониши кофӣ дорад, аммо метавонад ба зудӣ чизи навро ёд гирад, чунки хатои нафари пеш аз вай даромадаро такрор накард. боби 13. барои худ сарчашмаи даромад соз. агар шумо ба шумории кофии одамон чизе мехостаашонро барои дарёфт намудан мадад расонед, тамоми хоҳишҳои шумо амалӣ хоҳанд шуд. Зиглер. мо бояд ба фарзанди худ чунин гӯем: ту бояд барои худат сарчашмаи даромад созӣ. мо аллакай ба вай фаҳмондем, ки даромад чист. акнун ба вай мегӯем, ки сарчашмаи даромад доштан лозим аст. ту бояд оҳиста оҳиста ҳамаи он донишҳое ки аз мо гирифтаатро дар амал истифода барӣ. масалан, ҷиҳатҳои пурқуввати худро фаҳм. ту дар кадом корҳоро беҳтар карда метавонӣ? магар матнро бехато чоп карда метавонӣ? магар онро ба дигарон тезтар навишта метавонӣ? мумкин аст ту машқҳои мураккаби математикаро ҳал карда тавонӣ. мумкин аст расмҳои зебо гирифта тавонӣ. мумкин аст ту ташкилотчии хуб ҳастӣ ва зебо сухан карда метавонӣ, дикта карда метавонӣ. мумкин дар ягон озмун иштирок кардан мехоҳӣ. мумкин аст дар мактаб ягон чорабиниро ташкил карда тавонӣ ё дар рӯзи таваллуди касе баранда шуда метавонӣ. ту чӣ корро беҳтар метавонӣ? мумкин аст дар откритка табрикоти зебо навишта тавонӣ.
نه هر کس فکرش رو در کاغذ روشن بیان کرده میتواند. اگر تو این چیزها رو خوب یاد گیری همیشه پول کار کرده میتوانی. این هنری تو دائم پول آورده میتواند. این خود یک چیزی معمولی و ساده است. اگر حسن خط تو زیبا باشد، متنها رو در اتکریزکار نوشته به همسنفان نشان دی، باور دارم که هر یکی آنها چنین اتکریزکاران میخرند. آدمان از حساب جهت پرقدرتی خود پول کار میکنند. تنها به تو لازم است که این جهت‌های پرقدرت خود را ترقی دهی تا که کار خود را از همه بهتر کرده توانی. یک دخترک که در علامتا صنف پنجم میخواند ترینینگ های ما را گذشت و الکی به کتاب نویسی شروع کرده است. وی در نزد آدمان برآمد میکنند و میخواهد روزنامه‌نگار شود. بعد گذشتن ترینینگ های ما او به خودش خیلی باور پیدا نمود و خیلی گشاده شد. مهارت و ملکی وی به ترقی یافتن شروع کرد. والدین وی به نزد ما آمده منتداری خودشان را بیان کردند، چون که پیشتر شرمگین و خود را کمبودیدار حس میکرد و میگفت من نمیدانم در آینده به چه کار مشغول میشوم. اکنون دقیق میداند که چی میخواهد و به کجا کوشش میکند، به صفتی که کار میکند. طوری میبینید باید شما فرزندانتان را دستگیری نمایید، چون که هر انسان به دستگیری محتاج است و وظیفه ما سری وقت دستگیری کردن فرزندان ما میباشد. من بعد احتیاجات دوستانتان را بیان نما. اگر تو سرچشمه درآمد داشته باشی، مشکلات دوستان و نزدیکانت را دانستن ضرور است. این کاری ساده است. ما باید به وی گوییم که جمعیتی که در آن زندگی میکنی آموز، دوستانت را آموز، آنها به چه احتیاج دارند، به چی شوق دارند، چی را به دست آوردن میخواهند، درباره چی آرزو میکنند. اگر تو احتیاجات دوستانت را آموزی، حتی خودت آن عملهای لازم را اجرا کرده نتوانی هم آنها را تشکیل کردنت ممکن است و البته بر عوض این عمل تو پول میگیری. مثلا تو 5-6 رفیق داری که زبان انگلیسی را آموخته میخوان. تو با آنها مصلحت کرده گفته میتوانی که دوستان اگر شما به زبان انگلیسی خوب گپ زدن خواهید، من معلمی عالی درجه را مییابم که به شما گپ زدن را یاد میدهد. آیا شما و والدان شما همین قدر مبلغ معین را برای دادن آماده هستید؟ اگر آنها گویند که ها میل است معلم را یافته با وی مصلحت کنید، ما این مبلغ را میدیم، تو با معلم مصلحت میکنی، اما معلم 15% مبلغ را باید به تو دهد و چنین را تو همیشه برای خودت پول کار کرده میتوانی. هر کدام معلم میگوید مرحمت من روزی به من هم پول در کار است. آخه معلم به نزد دانشجوهای او به مکتب رفته نمیگوید که بیاید گروه تعلیمی تشکیل کنیم. برای همین هم تشبث را به دست خود گرفته پول کار کردنت لازم است. این خود کاری خیر است. هیچ کس پیش روی تو را گرفته نمیتواند. از همه کاری مهم این مشکلات آدمان دیگر را دیده توانستن است. هیچ کس به تو نمیگوید که تو خودت باید این کار را کرده توانی. تنها همان آدمانی را یافتن لازم است که از عهده این کار میبرند تا که فرزندان شما در ترینینگ ها درس آموخته توانند. پیش از همه این را باید درک کرده توانید. باید درک آن را کنید که چطور این مکانیزم باید کار کند. عیناً همین طور شما در حیات هم کار کرده می توانید. اگر شما فهمید که دوستان و همکارانتان به چه محتاجند، آن وقت عیناً همین طور درآمد خودتان را تشکیل کرده می توانید. یعنی شخص باید همیشه به احتیاجات اطرافیانش توجه کند. من بعد همه مشکلات دیگران را تشکل دهید. درباره احتیاجات دیگران معلومات داشته باشید. درباره خواهش‌های اینها معلومات داشته باشید. بچه‌ها احتیاجات گوناگون داشته می‌توانند. مثلا به یگان کتاب شوق دارند، کینو فیلم‌ها یا یگان بازی‌های کامپیوتر را دوست می‌دارند. آنها همیشه به یگان چیز شوق دارند. مشکلات در تحصیل، در مناسبت همدیگری و عموما در حیات زیاد بوده می‌تواند. حل مشکلات همسنفان و همسالان و قانع نمودن طلبات آنها نیز یک سرچشمه علاوگی درآمد بوده می‌تواند. بچه‌ها همیشه به یگان چیز احتیاج دارند. مثلا به تماشای فیلم‌ها شوق دارند. شما میتوانید کینو کلوب تشکیل کنید. فیلم‌های تعلیمی دریافت نموده به همراهی بچه‌ها آنها را تماشا کنید و همزمان مضمون فیلم را در دفترها قید نمایید. با همراهی بچه‌ها همراه محاکمه کنید. شما باز میتوانید آزمون‌ها را در ساحه‌های گوناگون تشکیل کنید. مثلا در طراحی کامپیوتری، رسم کشی و شاهمات و مهره‌بازی. این چنین ممکن است که رسم طلبه‌هایی که با بهای اعلی می‌خوانند در المپیاد جایهای نمایان را میگیرند، گرفته به نزد شخصانی که بر روی دفتر و روزنامه صورت برآورده میتوانند رفته خواهش کنند که آن رسم‌ها را در مقابل آنها جای دهند. بعد آن دفترها را به طلبه‌ها فروشید. این هم یک نمود تجارت است.
ҳамаи талабаҳо инро дида ба хуб хондан медаранд. ин мумкин аст тақвими футболкаҳоро бо расмҳои аълочиён бароред. ин худ ташаккули тиҷорат мешавад. бачаҳо эҳтиёҷоти бисёр доранд. танҳо хеле хуб ҳамаи ҷиҳатҳои онро фикр кардан лозим аст. бо ташкил кардани маросими рӯзҳои таваллуд машғул шудан мумкин аст ва барои ин ягон ҳунарпешеро даъват кардан лозим нест ва бачаҳои лаёқатманд маслиҳат намуда чорабиниро ба онҳо гузарондан мумкин аст. ҳам шавқовар мегузараду ҳам арзон меафтад. дар ин ҳаёт шахсе аз ҳама зиёд коркун даромади калон намегирад. ҳамон шахсе ки корро дуруст ба роҳ монда метавонад пули зиёд кор мекунад. боз як мисоли дигаре ки ба назар гирифтани талаботи ҳамсинфонро нишон медиҳад. масалан дӯстони ту ба урдугоҳ рафтан мехоҳанд. ту метавонӣ чунин урдугоҳ ташкил кунӣ. танҳо чӣ тавр ташкил карданро фикр карда бо маслиҳат онро ташкил кардан лозим аст. бачаҳо нӯшокиҳои ҳархелро дӯст медоранд. пас бо ягон ширкати тавҳилдиҳандаи нӯшокиҳо маслиҳат карда онҳоро дар мактаб ба фурӯш баровардан мумкин аст ки ин ҳам як намуди тиҷорати хуб мебошад. бо боғбон маслиҳат карда дар фасли баҳор барои нигоҳбини дарахтон мадад расонда қисми ҳосилро гирифтан мумкин аст. чунин идеяҳо хеле зиёданд. аз ҳама муҳимаш самарабахш фикр кардан лозим аст, чунки муваффақият ин натиҷаи фикр карда тавонистан аст. ба шахси муҳтоҷ бар ивази ягон мукофот ёрӣ расон. масалан имрӯзҳо ширкатҳо аксар вақт промоутерҳоро ба кор мегиранд ки онҳо варақаҳои рекламиро тақсим мекунанд. чӣ магар мактаббачаҳо ин гуна варақаҳоро тақсим карда наметавонанд? ҳатто аз ману шумо ҳам беҳтару тезтар иҷро карда метавонанд. шумо метавонед аз 10-12 одам гурӯҳеро ташкил кунеду ба онҳо гӯед: бачаҳо, дар соли нав пул кор кардан мехоҳед, биёед як гурӯҳи промоутерро ташкил кунем. сипас ба ҳама ҷо эълон часпонда чунин одамоне ки мисли шумо промоутерҳоро кофта гаштанд дарёфт намудан зарур аст ва чунин ширкате ки ба реклама эҳтиёҷ дорад дарёфтан мушкил нест. бигузор барои ҳар як варақа пул диҳанд ва тақсим кардани онро мушкил нест. дар муддати кӯтоҳ тақсим кардан мумкин аст. бигузор бигӯянд ки дар куҷо тақсим намудан лозим аст. ин корро ҳамон шахсе карда метавонад ки ба ин кор машғул шудан мехоҳад. касе ки ин корро мефаҳмад. агар ҳамин тавр фикр кунем, одамон аз саҳар то шом дар бозор кор мекунанд. гармову сармо нагуфта барои як бурда нон кор мекунанд. ин меҳнати вазин аст. ё ки дар зимистони қаҳратон мошин мешаванд. дасту пойҳояшон хунук мехӯрад. бемор шуданашон мумкин аст, чунки хунукии зимистон сахт аст. яке аз усули асосии ҷустуҷӯи мизоҷ ин сарфа намудани вақти дигарон аст. одамоне ҳастанд ки вақти холӣ надоранд. масалан агар ҳамсоязам барои корҳои худаш вақт надошта бошад, ба вай барои якчанд соат дар нигоҳубини кӯдакаш кӯмак кардан ва ё ба мағоза рафтанро пешниҳод кардан мумкин аст. ҳар яке мо шиноси пулдор дорем ки барои иҷрои чизҳои муқаррарӣ вақт надорад. ба чунин одамон муошират карда ба онҳо писанд омадан лозим аст. барои ба бачаҳои онҳо нигоҳубин кардан, онҳоро аз кӯдакистон гирифтан, ҳайвонҳои хонагиашонро ба сайругашт бурдан ёрӣ расондан мумкин аст. хароҷоти кисагии худатро идора намо. ба бачаҳо идора кардани хароҷоти кисагии онҳо хеле зарур аст. охир ин ҳам сарчашмаи даромад аст. мо бояд на танҳо пул кор карда тавонем, балки онҳоро нигоҳ дошта ҳам тавонем. ба фарзандонатон чунин гӯед: ана ин ҷо нигар. агар пулҳое ки падару модарат ба ту медиҳанд нигоҳ дошта тавонӣ, ин худ як намуди даромад аст, чунки дар ин вақт пулҳои ту аз пулҳои рафиқонат зиёдтар мешавад. агар пулҳои изофагӣ аз дигарон дида зиёдтар бошад, бача шавқанд мешавад ва ӯ ба фаҳмидани медорад ки касе ки даромадҳои худашро идора карда наметавонад, ба осонӣ пулҳоро сарф мекунад. пулҳо дар кисаи вай намеистанд. мо ҳазорҳо усули чӣ тавр ба бачаҳо ёд додани ин ҳунарро дорем. шумо ҳатто тасаввур ҳам карда наметавонед ки чӣ қадар усули гуногуни ба кӯдакон ёд додан аст. дертар мо якчанд намуди онро дида мебарем. гурӯҳи ҳамфикрони худатро созмон деҳ. ба фарзандон чунин гуфтан лозим аст: ҳамеша дар назди худ дӯстоне дошта бош ки бо пул кор кардан мехоҳанд, чунки дар баробари ба онҳо дар як гурӯҳ кор кардан ту чӣ тавр ташкил кардани корро ёд мегирӣ. агар ин корро ёд гирӣ, имкониятҳои ту васеъ мешаванд. ҳамфикрон ин ҳамон шахсоне ҳастанд ки монанди ту фикрронӣ мекунанд. онҳое ки фаъоланд ва аз онҳо ягон дарди сар нест. агар ба онҳо ягон корро фармоӣ, дар вақташ иҷро мекунанд.
این همان آدمانی هستند که تو را حرمت میکنند. تو آن آدمانی هستند که نوابسته از آن که تو برد میکنی یا باخت مینمایی با تو هستند. اینها دوستان حقیقی تو هستند. برای همین هم ما آنها را همفکران مینامیم. آنها آماده هستند که همیشه در پهلوی ما باشند. تاریخی لا سپیگدا. موافقت در معنی انسان در نمود فکر تولد می شود. از همه مهم باید شخص راه‌های حل مشکلات دیگران را یافته یا دیده تواند هر قدر بیشتر به آدمان چیزهای خوب را با نخهای دسترس داده تواند. فکرها این سرچشمه بایگری و کمبغلی می باشند. اگر ما آنها را به طور درست راه اندازی نماییم، اگر به طور پخته فکر کنیم، همیشه بهتر کردن حالت مالیمون و ذهنی کسبی بالا برآمدن، سلامتیمان را مستحکم نمودن امکان دارد. باید به شما نقل کنیم که بی‌واسطه در حیات من روی داده است. سال 2008 بعد مفلس شدن من مجبور شدم که همه کارهایم را از نو سر کنم. انا یک روز از سفر دور آمدم. زنم به من چنین گفت: شما 12 نمود اتریاد دارید که این تقریبا 2 کیلوگرم می شود. شما دویم به طیاره پرواز میکنید. با خود گرفته گشتن این باری وزن به شما دشوار بوده است. شیشه آن را با خود گرفت کفایه بوده است. انا آن وقت من به فکر افتادم بله این اتریاد از برندهای خیلی مشهور محصولات با صفت است. برای همین هم قیمت است. اکثریت آدمان بهتر زندگی کردن، سطح زندگی خود را بالا برداشتن میخوان و البته اثرات خوب را استفاده بردن میخوان. از این سبب هم بویهای ناخوش را دوست نمیدارن. تأثیرات اولین رابطه‌های خوش داشتن با آدمان با بوی خوش عطرها علاقه‌مندند. چون این خاطرات تا دیر باقی میماند. من به فکر و ملاحظه دارم آخر اکثریت آدمان عطریات خوب و شرکت‌های مشهور را استفاده بردن میخوان، اما نه هر کس برای خریدن آنها امکانیت دارد. من همان تلویزورهای کهنه سیاه و سفید را به خاطر آوردم که آنها از تلویزورهای امروزی پلازمایی خیلی فرق میکنند. آخر کسی چیزی را کشف میکند و کسی دیگر آنها را مکمل میکند. کسی درزمان را فکر کرده برآمده است، کسی دیگر آن را مکمل کرده است. کسی اتومبیل را اختراع کرده است، کسی دیگر مدل های نو را فکر کرده برآمده است. به هر حال ما مشغول شویم، همیشه امکانیت بهتر نمودن آن هست. کمالات حتی حدود ندارد. سپس من به چنین خلاصه آمدم خوب میشد که آدمان سطح زندگانیشان میانه و از میانه پایان را با برندهای مشهور زمانوی تامین نمایم. با آنها امکانیت دهم که آنها هم بعض آن استفاده برند، چون که هر یک آدم به حیات خوب حقوق دارد. من همین ایده را فکر میکردم. ناگهان شریک پیدا نمودم که او هم با اتریاد مشغول شدن را به من پیشنهاد کرد. میدونید وقتی در این باره چیزی فکر میکنید خودی حیات آدمانی در کاری که به شما کمک میرسونند روبرو میکنند. شما گویا مگنین میشوید که آن آدمانی در کار را به خود درکشیده میگیرید، چون که در این باره فکر میکنید. در نتیجه ما عطرهای شرکت‌های مشهور را به شیشه‌ها جدا کردن سر کردیم. در اول من فکر آن را میکردم که چه نرخ محصولات مشهور را پس گردانم تا که آن دسترس شد و صفت آن طوری که بود باقی ماند. من دیرتر فهمیدم که حصه اساسی نرخ بلند را قوطی و شیشه عطر تشکیل میدهد. عادتا هر یک برند شکل مخصوص خود را استحصال میکند، اما آخر کسی شیشه خود را نگاه نمیدارد، آن را جمع نمیکند. بعد استفاده عطر قوطی ها آن را کسی نگاه نمیدارد، حتی اگر خیلی زیبا باشند هم. خود شیشه عطر را زنها به دیگران نشان نمیدهند. عادتا آنها به جوان میگذارند، بعضا آن را به خود در سمکچه‌شان گرفته میگردند و از چشمان بیگانگان دور نگاه میدارند. کسی از بیگانگان آن را نمیبیند. اساساً به ما آنچه که در داخل است لازم، نه شیشه و یا قوطی آن. اما ما برای همه این را به یک جای پول میدیم چون که این برند است. و من آن وقت فهمیدم که اگر همه این را گرفته به یک طرف گذاریم و تنها عطری در داخلش بوده را باقی گذاریم، نرخ آن نه آنقدر هم قیمت میشود. و ما به چنین قرار آمدیم که عطر را در حجم کلان در شیشه ها فرمایش دهیم، چون که اگر مثلا صدها هزار شیشه سفارش دهیم آنها خیلی با نرخ دسترس راست میان. علاوه بر آن ما رمزگذاری نموده به هر یک برند مشهور رقم معین را ترتیب دادیم. سپس با تمام نام ها و رمزهای موافقت کننده فهرست ترتیب دادیم. ما با مشهورترین برندها به همکاری کردن شروع کردیم که شماره آنها به 265 نامگو رسید. با آنها هم همکاری کردن به ما فایده‌ناک بود، چون که خریداران ما این خریداران برندهای آنها بودند. با نرخ‌های دسترس می‌خریدند، درباره برندهای آنها سخن می‌گفتند و با این راه محصولات آنها را رکلام می‌کردند. ما با هر یک برند به طور دقیق مصلحت کرده بودیم. ما از شرکت‌ها کنسنترات آنها را می‌خریدیم و در نوبت خود به شیشه‌چه‌ها تقسیم می‌کردیم. طوری که ما دیرتر فهمیدیم
аксарияти ширкатҳо айнан ҳамин гуна кор мекарданд. мо бренди худро кор карда биромдем. дар ҳамин шишачаҳо номи онро гузоштем. танҳо аз рӯи феҳраст интихоб кардан лозим буду бас. тасаввур кунед 265 номгӯи ширкатҳои машҳур дар шишачаҳои якхела. мо номи брендамонро хеле муддати дароз фикр кардем ва номи онро La Speedo гузоштем, ки маънои он аз суръат ҳам баландтар мебошад. акнун ширкати мо на танҳо атрёб мебарад, балки либоси варзишӣ, лавозимоти варзишӣ, футболкаҳо, майкаҳо, кроссовкаҳо, ҷӯробҳо ва ғайра мебарад. бӯй ва накҳат ҳам ба варзиш ва ҳам ба суръат алоқамандии калон дорад. мехостем ки бренди мо ба як нав фаъолӣ, тароват, сабукӣ, ҷаззобӣ, ҳамчунин субҳи баҳорӣ бошад, то одаме ки маҳсулоти моро истифода мебарад дар вай ҳамин гуна ҳиссиёт пайдо шавад, дар ӯ таби хуш пайдо шавад, то ин ки дар ин зиндагонии пурҷӯшу хуруш ва даву този он худро як нав илҳом гирифта ва зиндадил ҳис намояд. медонед, дар асл ҳамин тавр ҳам мешавад. ҳар одаме ки ҳатто як маротиба маҳсулоти моро истифода бурдааст, ҳамеша онро таъриф мекунад ва муштарии доимии мо мешавад. дар баробари фурӯхтани атрёти фаронсавӣ мо дар як сол 36 мағоза кушодем. ин худ натиҷаи олиҷаноб муваффақияти ботантана буд, аммо баъди он муфлис шудем бо сабаби он ки бо сабаби оддӣ ки мо ҳамаи хатарҳоро ба ҳисоб нагирифтем. барои гардиши молҳо маблағи кофӣ надоштем. танҳо барои аз тиҷорати хурд ба тиҷорати калон гузаштан таҷрибаи кофӣ надоштем. стратегияи дуруст надоштем. мо ҳамаи корҳоямонро аз рӯи гумону тахминҳоямон иҷро мекардем ва дар охир ба ҳамин рӯбарӯ шудем ки хароҷоти мо зиёд шуд, даромад кам шуд, чунки саривақтӣ гуногунавъиро таъмин карда натавонистем. даромад рафта рафта кам шуд ва хароҷот аз даромад зиёд шуд. дар асл саршавии кори мо хеле хуб буд, аммо маблағгузории мо кифоя накард ва мо маблағи хеле калонро аз даст додем. аммо бо вуҷуди он мо баъди 2 сол кори худро аз нав шурӯъ кардем ва имрӯз танҳо аз ҳисоби ба одамон маҳсулоти сифатнокро бо нархи арзон пешниҳод намудан пулҳои хуб кор мекунем. ҳамаи чизҳои нодаркориро дур карда танҳо маҳсулот яъне атриётро боқӣ гузоштем. аз ин сабаб ҳам тавонистем маҳсулоти сифаташ баландро бо нархи арзон ба мардум пешниҳод намоем. охир вақте шумо атриёт мехаред, гумон аст қуттӣ ё шишаи онро дар хонатон ҷамъ кунед. мо ба ҳар шахс фурсат додем ки имконияти молии баландсифатро бо нархи дастрас гирифтан дошта бошад. ин усули мо аст. сифати баланд бо нархи дастрас ва чунин муносибати кор ба мо хеле кӯмак расонд. агар шумо ягон чизи нав фикр карда натавонед, ба атрофтон нигаред. ҳар он чӣ ки мавҷуд аст барои мардум қулайтар ва дастрастар гардонед. ягон намуди хизматрасонӣ ё тиҷоратро дарёфт намудан мумкин аст ва нархи онро 10% аз тиҷорат ё хизматрасонии дигарон арзонтар кардан мумкин аст. танҳо ҳамон вақт тиҷорати шумо ҳатман шукуфо мешавад. ҳамеша фикрронии эҷодиятонро тараққӣ диҳед, то ки дурандеш ва одами стратегӣ бошед. дар бораи ҳамаи он чизе ки шуморо иҳота кардааст фикр кунед. танҳо ҳамон вақт фикрронии эҷодии шумо бедор мешавад ва роҳи ба даст овардани орзуҳои шуморо нишон медиҳад. таърихи La Speedo ин яке аз саҳифаҳои дурахшони ҳаёти ман мебошад. ин саргузашти ҳақиқӣ аст ки барои бобарор шудани одамони зиёд кӯмак расондааст ва метавонад ба шумо ҳам ёрӣ диҳад. имрӯзҳо ба унвони ширкати мо аз одамоне ки ин маҳсулотро истифода мебаранд мулоҳизаҳои зиёд ворид мешавад. як маротиба аз маҳсулоти мо истифода бурда онро муштариёни доимии он мо мешаванд ва ҳар бор аз он харидорӣ мекунанд. онҳо барои сифат ва нархи дастрас пул медиҳанд. нархҳои мо ҳатто аз нархи бозор ҳам хеле пасттаранд. худи сифат чист? сифат ин интизори муштариро қонеъ карда тавонистан аст. масъалаи тиҷорати беҳтарин. боре талаба муаллимашро пурсид: муаллим, кадом тиҷорат беҳтарин аст? барои чӣ пурсид муаллим? барои он ба он машғул шудан, барои ба ягон ширкате ки ба ин кор машғул аст рафта кор кардан, барои танҳо маблағгузорӣ намудан? барои ба он машғул шудан, ҷавоб дод талаба. он вақт муаллим ба ҳамаи талабаон супориш дод ки дар бораи ин савол фикр кунанд. талабагон вариантҳои ҷавобашонро як пешниҳод намуданд. ҳамон тиҷорате ки даромади калон дошта бошад. ҳар як иштирокчии нав даромади соҳаро кам мекунад, гуфт муаллим. тиҷорате ҳамон соҳае ки танҳо ташаккул ёфта истодааст. аксарияти чунин ширкатҳо ҳатто то даромадро гирифтан талаф меёбанд. мо онҳоро медонем ки аз чунин тиҷорат бенуқсон баромаданд, аммо шумораи онҳо хеле каманд. тиҷорат дар ҳамон соҳае ки рақибони кам доранд. барои чӣ онҳо шумораи кам доранд? магар барои он нест ки даромад калон нест?
мумкин ҳамон навъи тиҷорате бошад ки бештар писанд аст. писанд чӣ? хитоб кард муаллим. ин чӣ калима аст? талабе ки ин вариантро пешниҳод карда буд ба хиҷолат афтода ба ӯ фаҳмондан сар кард. ман дар назар доштам ки ба ҳамон тиҷорате машғул шудан лозим аст ки ба қобилияти одам мувофиқ бошад. шахс ба тиҷорате машғул шуданаш лозим аст ки ба он рағбат дошта бошад. баъд чӣ чеҳраашро гиронд муаллим? барои чӣ ту чунин меҳисобӣ ки ин тиҷорати беҳтарин аст? мумкин барои он ки дар ин ҳолат шахс тамоми ҳастиашро ба ин кор медиҳад ва барои баромадан аз чунин вазъият роҳҳои ҳаллро дарёфт мекунад. аммо шахси дигаре ки ба ин тиҷорат танҳо барои даромад омадааст, шояд роҳи ҳалли онро наёфта муфлис шавад. ин ҷавоби дуруст аст, гуфт муаллим ва табассум кард. боби 14. яке аз роҳҳои беҳтарини омӯзондани саводи молиявӣ, донишҳои амалӣ, тамрини ақл ва ташаккули қобилиятҳо. барои касеро баҳри иҷрои ягон кор маҷбур кардан роҳи ягона вуҷуд дорад. ҳамагӣ як роҳ. одамро маҷбур кардан лозим аст ки вай худаш иҷро кардани он амалро хоҳад. дар хотир доред ки дигар роҳ нест. дейл карнеги. боз як роҳи беҳтарини омӯзиши саводи молиявӣ. истифодаи ин роҳро пагоҳ ба шумо тавсия медиҳем. агар фарзанди шумо 11 сола бошад, ин роҳ комилан ба вай мувофиқ меояд. шумо метавонед ба кӯдак ҳатто дар синни 9 солагӣ шурӯъ кунед. мо ин дарсро ба бачагони 8-9 сола ва аз он боло шурӯъ карда будем ки ин гуфтан мумкин аст ки супер дарс аст. дар хотир доред ки дарсҳои мо ин тақдири фарзандони шумоанд. боз ҳам такрор мекунам ки ҳатто агар 10% аз он чӣ ки ман ба шумо нақл мекунам ва аз ин 10% ақаллан 1% онро ба фарзандатон ёд диҳед, фарзанди шумо аз худ ҳадди ақал беҳтарин бехатарии молиявиро таъмин менамояд. агар шумо ба фарзандатон ҳамаи 10% дониши гирифтаатонро ёд диҳед, пас вай одами азияти молиявӣ озод шуда метавонад. албатта ин натиҷа бо мадади Аллоҳ ба даст меояд. дарсе ки ман ҳоло ба шумо мефаҳмонам ҷузъи ҷудонопазири таълими мо мебошад. ман ба шумо маслиҳат медиҳам ки китоби сарватмандтарин шахси Бобулро харидорӣ намоед, ки ин китоби беҳтарин дар бораи пул дар ҷаҳон мебошад. он китоби на он қадар ғафси содда буда ба маҷаллаҳои ҷилодор монанд нест. маҷаллаи Forbes беҳтарин маҷаллае ки дар бораи одамони сарватманд нақл мекунад, дар солҳои 2006-2007 тадқиқот гузаронд. дар байни 1000 нафар тоҷирони бобарор, миллионерҳо, ҳатто миллиардерҳо пурсиш гузаронд. дар ҷаҳон ҳамагӣ 7 миллиард одам зиндагӣ мекунанд. миллионерон ва миллиардеронашон ҳамагӣ 1% онро ташкил медиҳанд. бо вуҷуди он ҳар як инсон имкон дорад ки бобарор шавад. тасаввур кунед, ҳар дақиқа якчанд одам миллионер мешавад. ҳар дақиқа. дар ҳоле ки шумо як саҳифаи ин китобро хонда истодед, дар ҷаҳон даҳҳо миллионерҳои долларӣ пайдо мешаванд. инак рӯзноманигорон пурсиш гузаронданд ки онҳо ба одамоне ки дар самти пул одамони бомбарор шудан мехоҳанд чӣ маслиҳат дода метавонанд. шумо медонед ҷавоби аксарияти миллионерҳо якхела буд. 84% одамони сарватманд гуфтанд ки танҳо як китобе ҳаст ки бидуни он китоб касе аз онҳо сарватманд шуда наметавонист. ба истифодаи қонуну қоидаҳои дигар сарватманд шудан ғайриимкон аст, ғайр аз ҳамон қоидаҳое ки дар китоби мазкур оварда шуданд. онҳо гуфтанд ки ин китоби рӯймӯзии онҳо аст, ки он китобро гаштаву баргашта мехонанд. ин китоб сарватмандтарин шахси Бобул аст. китоби мазкур дар соли 1924 навишта шудааст. бо қарибӣ ин китоб 100 сола мешавад, аммо он то имрӯз аҳамияти худро гум накардааст. ин супер китоб аст. биёед ман ба шумо нақл кунам. ман дар кишварҳои гуногун тренинг мегузорам. дар Тоҷикистон як духтар ба тренинги ман меомад. вай як чанд рӯз бо тренинг омада ҳар рӯз бегоҳӣ дер аз он бармегашт. вақте ба хона меомад ба шавҳараш нақл мекард ки чунин тренинг ва китобҳо ҳастанд ки онҳоро бояд ҳар шахс омӯзад. шавҳараш ҷавоб медод: биё ҳамин гапҳоро мон. ба шумо тренинг гуфта фиреб медиҳанду пулҳоятонро мегиранд. шумо бошед аз ин хурсанд мешавед. биё ман ҳамин онҳоро ба ту бепул ёд медиҳам. ва дери гузашта вай ба амрико сафар менамояду дар як ширкати калон ба кор медорад ки соҳиби он ширкат мултимиллиардер буд. бори ӯро ба утоқи кории соҳиби ширкат даъват карданд ки дар он чизро таъмир кардан лозим буд. вақте он ҷавон ҳамин корҳоро тамом карду рафтанӣ буд, ба он утоқ соҳибаш даромад. баъди дидани он ки ҷавон корро тамом кардааст, ба вай ҳамчун чойпули $200 дод.
اما جان اون پولها رو نگفته گفت و جای این پولها به من نقل کنید که چطور شما میلیاردر شدید. شما در حقیقت این رو دانستن میخواهید؟ از من پرسید اون میلیاردر. ها البته جواب داد اونجا. اون گفت مولتی میلیاردر به نزد میری کوریانش آمده از جیانچی اون کتابی تونوک رو گرفته گفت انا این کتابی روی میزی من است. من یک چند مرتبه به مفلسی دچار شدم اما دانش‌هایی که در این کتاب موجودند به من کمک رساندند که از نو به پای خیزم. اگر تو این کتاب رو آموزی به تو هم کمک میرساند. این کتابی ثروتمندترین شخصی بابل که بابل بود. بعد این ملاقات اون جوان به همسرش دلفروز زنگ زده گفت معلمی تو راست میگفته. اون کتاب‌های توصیه داده وی را خواند. تصور کنید برای فهمیدن اون که کتاب‌های توصیه نموده ما مهمند به وی لازم آمده است که به امریکا سفر کند. خواننده‌های محترم امیدوارم که برای فهمیدن آن که این کتاب‌ها مهمند و شما لازم نیست که به امریکا یا انگلستان سفر نمایید تا که بعد 5 سال همون دستمال‌ها را اجرا کنید و بعد فهمید که من در این کتاب توصیه میدم. بهتر است پیشتر شروع کنید تا که نتیجه را پیشتر به دست بیارید. اکنون به درسمون برمیگردیم. راهی بهترین بچه‌ها را با خواندن کتاب ثروتمندترین شخصی بابل شوق‌مند کردن وجود دارد. ما باید به دخترچه و پسرچه‌مون یک دفتر رو دهیم و گوییم که اگر تو این کتاب رو به این دفتر روی بردار کنی من به تو 200 سومانی میدم. با واسه همین شرط او کوشش میکند که کتاب رو روی بردار کند و این مناسبت برای آدم با انتظام شدن کمک میرساند. ما برای او کار علاوگی دریافت نمودیم. ما با همراهی وی دفتر خواهش‌ها ترتیب دادیم و میدانیم که وقتی خالی ندارد. وقتی که وی کتاب رو روی بردار کرده میشود اون وقت بر عوضش پول میگیرد. اون وقت ما با وی چنین میگوییم آفرین الکی تو 200 سومانی داری. بعضی همسیفان تو اینگونه پول ندارند. این هوسمند کنی بهترین است. ما دفتر روی بردار کرده وی رو گرفته سنه آن رو نوشته به او دفتر دیگر رو میدیم. میگویم که اگر که برای از نام نوشتن دفتر دوم وی 500 سومانی میگیرد. وقتی وی بار دیگر آن رو نوشته میشود ما آن رو میگیریم و به او پول میدیم اما پیشکی رقم های پول ها رو نوشته میگیریم. سپس میپرسیم همان 200 سومانی که پیشتر کار کرده بود در کجاست. البته اگر اون پول رو نداشته باشد به وی چنین فهمانید که آدمانی انا همین طور گونه پول کار میکنند اما آن را نگاه داشته نمیتوانند. در این حیات تنها پول کار کردن کفایه نیست. باز آنها را نگاه داشته توانستن لازم است. بعد فهماندن این حالت ما به وی دفتر سوم را میدیم. میگوییم برای روی بردار کردن مراتب سوم تو 1000 سومانی میگیری. اگر پولهای 500 سومانی پیشتر کار کرده را صرف نکنی و آنها را نگاه داری تو باز 200 سومانی برای پول را نگاه داشته توانسته تحفه میگیری. وقتی که وی مراتب سوم روی بردار میکند اون وقت موافقتا 1000 سومانی باز بر ضمن 200 سومانی تحفه برای نگاه داشته توانستن پولهای پیشینش میگیرد. پس در نتیجه چنین مبلغ به میان میاد 500 جمع 1000 جمع 200 1700 سومانی. همزمان دفترهای روی بردار نموده وی را گرفتن و نوشتن رقم و سلسله های پول ها را گرفتن فراموش نکنید. بعد نوشتن دفتر چهارم ما الکی باید مهلت معین دهیم 3 هفته 21 روز و بر عوض آن 2000 سومانی دهی باز برای نگاه داشته توانستن پول های پیشینی گرفته‌اش 500 سومانی وعده دهیم. ما با کودک باید فهمانده توانیم که نگاه داشته توانستن همیشه فایده‌ناک است. اینچنین ما باید به وی فهمانیم که اگر وی پولهایش را نگاه داشته نتواند اون وقت تحفه ها پولی نمیگیرد و علاوه بر اون 500 سومانی جریمه کرده میشود که اون مبلغ از پولهای کار کرده‌اش کم کرده میشود. اگر وی در مهلت وعده کرده‌اش پولها را نگاه داشته تواند اون وقت 2000 سومانی برای نگاه داشته توانستن پولهایش 500 سومانی دیگر میگیرد. مبلغ عمومی چنین میشود 1700 جمع 2000 جمع 500 جمع برابر میشود به 4200 سومانی. با این مناسبت ما باید یک شب نشینی با تنتنه برپا نماییم و خواهر و برادران وی را دعوت کرده او را به قدم‌های اولینش در راه آزادی مالیوی تبریک نموده کنویس را با پولهایش در وضعیت با تنتنه سپاریم. این وضعیت ادانه در خاطر او در طول تمام حیاتش باقی میماند و از همه مهمش برای دیگر بچه‌ها نمونه میشود.
شما برای نوشتن دفتر پنجم و فرزندانتان باید 2 هفته دیگه 4000 سومانی برای نوشتن و 1000 سومانی برای نگاه داشته توانستن پولهای پیشینش همچون تحفه وعده دید. مهلت اجرای عمل تا رفت کم شدن میگیرد. ارزش مهنت بالا رفتن میگیرد. علاوه بر آن برای در مهلت کوتاه اجرا کرده شدنی عمل ما باید پول دهیم و به کودک فهمانید که موفقیت این در وقتش اجرا نمودن عمل رو اجرا کردن می باشد. از این سبب هم با تیزی اجرا کردن عمل بسیار کارها رو حل می کند. اما جریمه هم برای ویران کردن شرط مصلحت تا به 1000 سومانی بلند می شود. اگر کودک همین شرط رو درست اجرا نماید مبلغ های کارکردی و 4200 جمع 4000 جمع 1000 برابر به 9200 سومانی می شود. دفتر ششم رو باید وای در مدت 1 هفته اجرا نماید. مبلغ مهنت در این مورد تا به 8000 سومانی بلند شده. مبلغ تحفه 2000 سومانی و جریمه تا با 2000 سومانی برداشته می شود. اگر وای تمام شرط ها رو رعایت نموده وظیفه ها رو اجرا نماید چون این مبلغ رو کار میکند. 9200 جمع 8000 جمع 2000 برابر به 19200 سومانی. برای نوشتن دفتر هفتم ما باید به کودک 20000 سومانی وعده دهیم. مهلت برای اجرای عمل تا 3 روز محدود کرده می شود. تحفه برای نگاه داشتن پول 5000 سومانی و جریمه 10000 سومانی را باید تشکیل دهد. به همین طریق شما فرزندانتان را درس می آموزونید که این یکی از نمودهای تحصیل می باشد. هر قدر صورت اجرا کردن عمل بلند باشد همان قدر مبلغ آن بلندتر است. همان شخصی پول زیاد کار می کند که عملها را زودتر اجرا نماید. برای فوراً اجرا نمودن فرمایش در خشکشویی شما پول زیادتر میدید. برای فوراً تعمیر نمودن ماشینتان هم پول علاوگی میدید. شما باید فهمانید که در همه جاهایی که کاری فوری است در آن جاها حق خدمت بلندتر است. حتی درباره ورزشکاران هم همان ورزشکاری که از همه تیزتر میدود پول زیادتر میگیرد. این چنین معنا را دارد که انسان اگر عهده‌داری‌هایش را تیزتر و با صفت‌تر اجرا نماید در حیات همان قدر تیزتر باقرار میشود و از دیگران زیادتر پول کار میکند. از همه مهمش شما باید به کودکانتان فهمانید برای چی در عوض همان یک کار و یک وقت 200 سومانی میگیرد اکنون 20000 سومانی میگیرد. شما باید سری باقراری را به وی کشوید. در یک شرکت آدمان گوناگون کار میکنند. یک کار را اجرا میکنند اما به طور گوناگون پول میگیرند. بعضی آنها نسبت به دیگران 10 مرتبه زیادتر پول کار میکنند اما همان یک محصولات یا خدمت رسانی را میفروشند. شرط باید چنین باشد تو برای آن بر عوض همان یک عمل زیادتر پول میگیری که دانش و مهارتی تو نسبت به مراتب اول به مراتب افزودن تو به دفتر روی بردار میکردی و هر بار پول زیادتر کار میکردی و پول را نگاه داشته میدونستی و به عوضها داده نمیشدی. آدمی با صبر و قابل استفاده کرده توانستنی همان دانش‌های گرفته‌ات گردیدی. فضالت این مجموعه معلومات مانند دانشنامه روان می باشد. فضالت این قابلیت استفاده برده توانستن دانش‌های داشته انسان در جای و وقتی لازم می باشد. اکثریت آدمان یگان معلومات را تنها برای به دیگران نقل کردن می آموزند نه برای در حیات خود استفاده بردن و بهتر کردن حیاتشان. این معلومات و دانش‌ها را از خود می کنند. اگر کس دانش‌هایش را در تجربه استفاده برده تواند همیشه بیشتر میگیرد. برای این آدم خود را به تنفس باید آب و تاب دهد. در خود اراده تربیت نماید تا که تنبلی میکند یا از دست عقل به داد نیاید. آدمانی هستند که بسیار چیزها را میدانند و آدمانی هستند که بسیار چیزها را به دست آوردند. از آنها عبرت گرفتن لازم است. هر آنچه را که شخص میآموزد یا میخواند باید در تجربه اجرا کرده بیند. اگر تو حس نمایی که یگان کار از آن تو نیست آن وقت برای آموختن این گونه چیزها وقتی خود را صرف نمودن نادرست است. هر آنچه که تو را فاضل‌تر، داناتر، بهتر و پرقوت‌تر نمی کند شایان دقت تو نیست. امروزها در همه جا معلومات نالازم و دلخوشی‌های بیفایده زیادند. کلوب‌های دلخوش کننده و مرکزهای بازی تو را از حالت‌های حاضرات بهتر نمی کنند. به آن جایی که به تو ضرر نمی‌رسد رفتن جایز نیست. وقتی خود را به چیزهای مسئولانه صرف نما. این از همه چیز قیمت‌ترینه که ما همچون والدین به تو داده میتوانیم. همیشه این درس رو در خاطر دار. برای سپردن مبلغی من بعد باز یک چاره‌بینی ادانه برپا کنید و در آن خویشاوندان و همسالان و فرزندانتان را دعوت نمایید. همین طور تشکیل کنید که فرزندتان هیچگاه این روز را از خاطر نبرد. این تولد نو است. این عید برای کودک از روی تولدش هم مهمتر است.
ҳозир ӯ ба сифати нав ҳамчун одами бобарор таваллуд шудааст. акнун вай тафаккуру идроки нав дорад ва вай ҳаминро фаҳмонед ки тамоми ҷаҳон одамони бобарорро қадр мекунанд. натиҷаи ба дафтар рӯйбардор намудани вайро ҳамчунон қабул кунед ки гӯё ӯ як кори бузургро иҷро карда бошад. ин дар аст ҳамин гуна ҳам ҳаст. ҳаёти дарахти калонтарин дар ҷангал аз тухми хурдтарин сар мешавад. ҳамеша инро дар хотир дошта бошед. ҳамагӣ маблағ барои рӯйбардор кардани ҳисоб китоб чунин аст: 19200 ҷамъи 20000 ҷамъи 5000 баробар ба 44200 сомонӣ. ин аллакай як маблағи калоне мебошад ки ба ягон лоиҳаи тиҷоратӣ маблағгузорӣ кардан мумкин аст. вазифаи шумо ин ҳавасманд кардани кӯдак аст. ба вай фаҳмонед ки одамони сарватманд на танҳо пул кор мекунанд, балки он пулҳоро нигоҳ дошта ҳам метавонанд. шумо ба майнаи вай қоидаи одамони сарватмандро ворид менамоед. вай минбаъд мефаҳмад ки танҳо бо ҳамин роҳ пулҳо зиёд мешаванд. ин худ як супермаблағгузорӣ мебошад. яъне шумо донишҳои муҳимтаринро ба майнаи фарзандонатон ворид менамоед. ҳатман бояд рақамҳои пулҳои додаатонро навишта гиред, то ки вай онҳоро иваз карда натавонад ва шуморо фиреб карданӣ нашавад. аз ҳама муҳимаш бояд ба кӯдак фаҳмонем ки пулҳо ҳисобро дӯст медоранд. касе ки пулро ҳисоб намекунад камбағал боқӣ мемонад. шумо бояд ба кӯдак фаҳмонед ки одамони сарватманд пулро дар вақти буданаш ҳисоб мекунанд. камбағалон бошанд дар вақти тамом шудани пул ба ҳисоб кардан медоранд. одамони камбағал ҳамин тавр одат доранд. онҳо танҳо дар вақти тамом шудани пул ба фикр медоранд ки онҳоро ба куҷо сарф карданд. баъди ба якҷо нишаста ҳисоб мекунанд. дар охир маълум мешавад ки ҳамаи пулҳояшон барои эҳтиёҷоти ҳаррӯзаашон сарф шудааст. шумо ҳатто тасаввур намекунед ки чунин технология чӣ тавр кор мекунад. кӯдаки шумо супердониш мегирад. дар он муддате ки вай он як китобро 7 маротиба рӯйбардор мекунад, вай ба пулҳо дуруст муносибат карданро ёд мегирад ва ба ҳамон чизҳое сарфа меравад ки ҳамсолони вай дар ин бора чизе намедонанд. ҳамаи донишҳои зарур дар умқи идроки вай ҷой мегирад. баъдан бо он пулҳо чӣ кор карданро мо дертар ба шумо нақл мекунем. масъалаи аз пул ҳам зиёдтар. боре дар бевақтии шаб як ҷавон ба хонаи дӯсташ омада чунин дод мезанад: э ошно, бедор шав, хоб рафтан бас будагист. ҳоло ҳамаи одамони дар кӯча буда мераванд, баъд мо киро ғорат мекунем? аз хонаҳои ҳамсояҳо овозҳои норзиёна мебаромаданд: дод заданро бас будагист, рав аз ин ҷо, хоб рафтан мемонӣ ё не? аз рӯ ба рӯи он хона як муисфеде баромад. ҷавон фикр кард ки вайро аз ин ҷо рондан мехоҳанд, аммо муисфед ба вай камтар пул дод. ҷавон ҳайрон шуд. муисфед гуфт: ин пулҳоро гирӯ аз ин ҷо рав. вақте ки дилат хоҳад зиёдтар хоҳад, боз ба наздам биё. бегоҳии дигар он ҷавон ба хонаи муисфед омада ӯро фарёд карда ба кӯча хонд. муисфед ба кӯча баромада пурсид: ба ту чӣ дар кор? ҷавон фарёд зада гуфт: ба ман боз пул де. ман ба ту дигар пул намедиҳам. охир ту худат ба ман ваъда карда будӣ ки агар хоҳам ту ба ман боз пули зиёдтар медиҳӣ. ман ба ту гуфтам ки ба ту зиёдтар медиҳам, лекин ман нагуфтам ки боз пул медиҳам. аз пул ҳам зиёдтар ягон чиз дигар дода буда метавонад. масалан қобилияти пули даркориро кор карда тавонистан, ҷавоб дод муисфед. ва агар ту хоҳӣ ман ба ту ин корро ёд медиҳам. ҷавон розӣ шуд ва муисфед ба вай мӯъизадӯзиро ёд дод. дар вақташ ба шогирдаш хайрухуш карда гуфт: агар ба ту аз ин ҳам ягон чиз зиёдтар лозим бошад, он вақт боз ба наздам биё. баъд аз як сол як бегоҳ он ҷавон ба хонаи муисфед омада оҳиста дарро кӯфт. вақте муисфед баромад ба вай гуфт: муисафед, ман як сол мӯъизадӯзӣ кардам. ман маблағи муайян кор кардам ки ба зиндагиам кифоя буд. ман оиладор шудам ва ба қарибӣ соҳиби фарзанд мешавам. ман фаҳмидам ки ҳамон пулҳое ки мӯъизадӯз шуда кор мекунам, барои оиламро хӯрондану пӯшондан кифоя намекунад. ман медонам ки баъди ҳамон пулу касбе ки ту ёд додӣ, минбаъд ба ман маслиҳати ту лозим мешавад ки чӣ кор кунам. ҳамон зиёдтари гуфтаатро ба ман деҳ. акнун ту арзиши 4 чизро дуруст фаҳмида истодӣ. гуфт муисафед: ҳар он чӣ мепурсӣ, ман ба ту медиҳам. дар рӯ ба рӯи хонаи ман хонаи рафиқи ту аст. агар он рафиқатро даъват карда ба вай касби ба ту ёд додаамро ёд диҳӣ, он вақт шумо якҷоя 4 баробар зиёдтар пул кор мекунед. ташаккур барои маслиҳатат. муисафед: ман пагоҳ ҳатман ба хонааш омада кор пешниҳод мекунам. барои чӣ ҳозир ба хонаи рафиқат намеравию, ҳамчун одати пештарат фарёд намезанӣ? гуфта пурсид муисафед. пештар ман аз
خشمگین کردن دیگران حلاوت میبردم. اکنون من فهمیدم که اگر به هر کس با احترام مناسبت نمایی، آن آدم به تو یگان چیز داده میتواند. اکنون همه همسایه های شما مشتریان منند. بابی 15 4 صندوقچه پول تشکیل نما. درآمد همیشه از ماهانه بهتر است. ماهانه به شما برای از گرسنگی نمردن کمک میرساند، حالان که درآمد به شما دارایی میآورد. جیم ران، مربی برجسته تجارتی آمریکایی و هوسمند کننده می باشد. استراتژی کاری شرکت های IBM، کوکاکولا، کسرکس، جنرال موتورز را کارکرد کرده است. مرحله دیگر ما چطور پول جمع نمودن را یاد میدیم. مادامی که پول پیدا شد، ما باید آنها را نگاه داشته جمع کردن را یاد گیریم. ما اکنون درباره چطور اداره کردن مبلغ ها سخن میگوییم. صندوقچه یکم، این صندوقچه آرزوی تو است. ما باید از کودک پرسیم که مگر وی آرزوی دارد؟ اگر وی جواب دهد که ها، ما چنین میگوییم تو باید برای آرزوی خودت پول جمع کنی. ما باید به وی فهمانیم که 4 صندوقچه وجود دارد: صندوقچه آرزو، صندوقچه پسندازها، صندوقچه سرمایه گذاری، صندوقچه خیریه. ما باید به وی گوییم تو باید 4 صندوقچه داشته باشی. آنها به تو برای به نظام درآوردن اداره کنی پولها کمک میرسانند. بچه ها، اگر یگان کس چی کار کردن را به آنها نفهماند، خود به خود این کارها را نمیتوانند. اما اکثر این وعده خالی است. آرزوها عادی ترین بوده میتوانند. مثلا من کرتی زیبا خریدم میخواهم، بازیچی دوست داشتم را خریدم میخواهم، در فصل تابستان به یگان جای سفر کردن میخواهم. اما این معنی آن را ندارد که برای این آرزو پول جمع کردن لازم است. شما باید به فرزندانتان این عادت را یاد دهید. برای آرزویش و باید 20% درآمدش را پسنداز نماید. و باز لحظه از همه مهمتر آن است که کودک باید فهمد که نباید به هوس ها داده شود. حالا در کودک در معنی وی ما باید چنین اساس گذاریم که عملی شوی آرزویش را برای به نقشه‌گیری به دست آورد و آدمی استراتژی شود. اکثرا ما برای تیز عملی نمودن آرزویمان تیز پول کار کردنی و یا قرض گرفتنی شده به دام ادراکمان میافتیم. این حالت به ما مشکلی میآورد. آدمانی کلان ماشین خریدنی شوند، آن را حتما همان سال عملی کردنی میشوند، اما یک چند سال میگذرد ولی آنها چیزی به دست نمیآورند. اکثر مردم خانه خریدنی میشوند، تجارت با برار خود را داشتن میخواهند، اما نتیجه دلخواه را سالهای سال به دست آورده نمیتوانند، چون که همه این چیزها را یک و یک باره به دست آوردنی میشوند. چون این موفقیت را در یک وقت یک باره به دست نمیآورند. ما باید به کودک فهمانیم که آرزو کردن لازم است و خوب است، اما نشان دهنده آن که تا چه اندازه آرزوی وی واقعی است، این مهارت برنامه‌ریزی و پسندازکنی وی به حساب می‌رود. اگر فقط گوییم که من آرزو میکنم، آرزو تنها در سطح خواهش، در نمود فکر باقی میماند و بس. من اکثر وقت شرکت کنندگان ترینینگ را درباره آرزوهای آنها میپرسم. اکثر آنها چنین میگویند: من موفقیت را به دست آوردن میخواستم سفرهای زیاد نمایم. دیرتر معلوم میشد که آنها در این باره 5 10 15 سال باز آرزو میکردند. آرزوی آنها تنها در سطح خواهششان باقی میماند. نشان دهنده واقعی آرزو این انجام دادن عملهای مشخص برای به دست آوردن آرزوی خود است. تا که آرزو عملی گردد، ما باید آن را به نقشه گیریم و به پسنداز کردن شروع کنیم. اگر ما به کودک چنین فهمانیم: اگر تو الکی پول جمع کرده باشی، مثلا $500 و به این پول‌هایت کامپیوتری آرزو کرده تو خریده توانی، اون وقت یک بار این کار رو کردن لازم نیست. چون که وقتی تو همین پول‌هایت رو صرف میکنی، در شرایط ناگوار قرار میگیری، زیرا باز تو احتیاجات دیگر هم داری که برای آنها هم فراموش کردن لازم نیست. باز زندگی کردن هم لازم است. بهتر است یک قسم پولت رو برای آرزویت پسنداز نمو، باز 2-3 ماه انتظار شو تا اون وقتی که مبلغ کافی برای خریدن کامپیوتر جمع شود و همین که مبلغ لازمه جمع شد، چیزی لازمت رو خرو آسوده حالانه زندگی نما. چون این رفتار مهم است، یعنی تا اون لحظه که پول کافی جمع نشود خرید نکردن لازم است.
маблағи лозим мешавад. сипас боз як вақти муайян маблағи иловагӣ ба даст меояд. пас харид кардан мумкин аст. ҳатман ба бачаҳо фаҳмондан лозим аст ки 20% даромадашонро барои орзуяшон ҷамъ намоянд. ҳамеша ҳамин қоидаҳоро риоя намоед ва орзуҳоятон амалӣ кардан мумкин аст ва агар орзуҳо амалӣ шаванд хеле хуб аст. сандуқчаи пули хайрия. агар дини шумо мусулмонӣ бошад, бояд дар сандуқчаи хайриявӣ 2.5% ва агар масеҳӣ бошад 10% даромадатонро пасандоз намоед. барои чӣ мо бояд барои амалҳои хайрия пасандоз намоем? ба кӯдак танҳо гуфтан кифоя нест ки мо бояд ба вай фаҳмонем ки кори хайр чист ва барои чӣ бояд кори хайр намоем. амали хайр ин кӯмак ба ҷамъият аст. одамоне ки ба корҳои хайрия машғул мешаванд, ҷамъиятро ба тарафи хуб пеш мебаранд ва ба хидмат барои ҷамъият машғул мешаванд. мо бояд ба вай фаҳмонем ки ҳаёт аз рӯи усули адолат сохта шудааст. адолат ин пойдевори шукуфоӣ дар ҷаҳон мебошад. новобаста аз он ки инсон ин усулро мефаҳмад ё не дарк мекунад ё не, адолат асоси он аст. ҳама чиз аз рӯи усули адолат мавҷуд аст ва шукуфоӣ дорад. агар ба муваффақияти бардавом кӯшиш дошта бошӣ, ту бояд барои ҳама самтҳои фаъолият рафтори одилона дошта бошӣ. яъне як қисми пулҳои ту ба дигарон, ба одамони муҳтоҷе ки дар дунё хеле зиёданд тааллуқ дорад. инҳо бачаҳои аз рӯи таваллуд касал, одамони аз офатҳои табиӣ зарар дидан, мӯйсафедоне ки худро таъмин карда наметавонанд. инҳо маҳоратҳое мебошанд ки имконияти таҳсил надоранд. чунин одамон хеле зиёданд. ғайр аз ин объектҳои иҷтимоӣ ҳастанд ки ба кӯмак эҳтиёҷ доранд. инҳо беморхонаҳо, мактабҳо, хонаи интернетҳо мебошанд. мо бояд ба кӯдак фаҳмонем ки инсони сазовор на ҳамонест ки худаш ва оилаашро хӯронду пӯшонда метавонад, орзуҳоашро амалӣ карда метавонад. инсони сазовор ҳамон касест ки ба дигарон, ба волидайн, хешовандон, муҳтоҷон барои хуб зиндагӣ кардан кӯмак мерасонад. вазифаи мо дар дили кӯдак хоҳиши орзу кардан ва кӯмак расонданро бедор намудан аст. чунки агар инсон танҳо барои худ зиндагӣ кунад, ҳаёт маънии худро гум мекунад. инсоне ки бо амалҳои хайрия машғул мешавад, хурсандии бузургеро ҳис мекунад ва барои аҳамияти ин фаъолиятро фаҳмидан, барои фаҳмидани он ки ин корро анҷом диҳӣ месабзӣ, иҷро накунӣ намесабзӣ. корро аллакай дар бачагӣ шурӯъ кардан лозим аст. ба фарзандон фаҳмондан лозим аст ки амалҳои хайрия барои нигоҳ доштани молу мулки худ, нигоҳ доштани саломатӣ аз оқибатҳои бад, худро эмин нигоҳ доштан мадад мерасонад. охир ҳаёт аз рӯи усули адолат сохта шудааст. агар ту ба дигарон надиҳӣ, ҳаёт моли туро бе розигии ту ҳам кашида мегирад. агар барои корҳои хайрия диҳӣ, ба ту якчанд маротиба зиёдтар бармегардад, чунки ту беинтизорӣ ба дигарон медиҳӣ. агар ягон хайр карданӣ бошӣ, ҳамон тавр бояд кард ки касе дар ин бора нафаҳмад. дар ин бора гуфтан лозим нест. ту бояд ба хайр куниву фаромӯш кунӣ ва бар ивазаш ягон чиз интизор нашавӣ. ана ин маънои амали хайрия аст. пеш аз ҳама ба хешовандони муҳтоҷ мадад расондан лозим аст. мумкин аст ба шиносон, ҳамсояҳо, агар дар байни онҳо шахсони муҳтоҷ бошанд, кӯмак расонем. шояд дар байни онҳо ба касе барои ҷарроҳӣ фавран кӯмак лозим ё касе дар ҳолати вазнин афтосу қаздор аст. агар шумо имконият дошта бошед, ба онҳо кӯмак расонед. чунин одамон муҳтоҷ хеле зиёданд. дар хотир доред, агар шумо худатон надиҳед, ҳаёт ҳатман аз шумо мегирад. ҳатто аз маблағи лозим якчанд маротиба зиёдтар мегирад. ба воситаи додгирифтҳои нобарор, бо воситаи ҳисорот, бо воситаи ҳолатҳои ғайричашмдор ҳатман мегирад. агар шумо худатон диҳед, шумо молу мулкиятонро нигоҳ медоред. мумкин аст чунин гӯем ки ба амалҳои хайрия машғул шудан фоиданок ва ҳатто оқилона аст. дар тамоми китобҳои муқаддас чунин навишта шудааст. агар ту пулҳоятро барои амалҳои хайр сарф намоӣ, он вақт ба ту муваффақияте меояд ки онро бо ягон пул харида наметавонад. ҳатто агар ту одами хеле доно бошиву муваффақият надошта бошӣ, ҳеҷ вақт шукуфон намешавӣ. ҳатто одамони аз ҳама мулоҳизакортарин аз нобарорӣ эмин буда наметавонанд. дар баробари ба амалҳои хайрия машғул шудан, ту муваффақиятро ба тарафи худ ҷалб мекунӣ, ки ин кор хеле муҳим аст. қариб ҳама одамони сарватманд пулҳои калонро ба муҳтоҷон доданд. дар барномаи молиявии кӯдакон бояд ҳамеша қоидаи як қисми даромадро ба муҳтоҷон додан ворид карда шуда бошад. агар ба мо ин кор муяссар шуда бошад, пас мо
ба фарзандонамон барои ба даст овардани муваффақияту шукуфоӣ кӯмак расондем. одамони сазовортарин ин ҳамон инсонҳоянд ки ба корҳои хайрия машғуланд. ҷамъият ин одамонро эҳтирому қадрдонӣ мекунад. охир некӣ намемурад. некӣ дар хотири одамон асрҳо боқӣ мемонад. дар китобҳои муқаддас чунин гуфта шудааст ки дуои одаме ки кори хайр намекунад аз тарафи худованд қабул карда намешавад. ҳатман ба корҳои хайрия машғул шавед ва ба фарзандонатон ин корро ёд диҳед. мо бояд аз рӯи усули маънавӣ зиндагӣ кунем. агар инсон аз ин қоидаҳо дур шавад, ҳаёт ҳатман ба он наздик мекунад. охир байни ҳаёти гузаштагони мо ва ҳаёти имрӯза фарқ ҳамчун замину осмон аст. гузаштагони мо чунин квартиру хонаҳо, техникаҳои маишӣ, либосҳои зебо надоштанд. онҳо танҳо кор кардани як бурда нонро орзу мекарданд. ҳатто бобову момои мо ҳаёте аз мо вазнтар доштанд. на ҳамаи онҳо мебели хуб, гилимҳои зебо, телевизор, магнитофон доштанд. дар бораи техникаи маиширо намегӯем. имрӯзҳо ҳамаи чизҳои барои ҳаёт хуб лозим барзиёданд. акнун дар ҳақиқат вақти он расидааст ки мо аз рӯи қонунҳои маънавӣ зиндагӣ кунем. мо бояд ба кӯдак фаҳмонем ки худ аз худ пул ба одам лозим нест. ба одам дар асл ҳамон имкониятҳое ки пул медиҳад лозиманд. пул имкон медиҳад ки мо қобилиятамонро тараққӣ диҳем, маҳорату малакаамонро нишон диҳем. пул ба мо ҳамон имкониятҳоро медиҳад ки бо воситаи он одами сазовор шавем. дар ин дунё вазифаи асосии ҳар инсон як аст. ин одами сазовор шудан аст ва мақсади олӣ ин ба дигарон хидмат кардан аст. муҳим нест ки вай кӣ шуда кор мекунем. сантехник, духтур, муаллим, муҳосиб, муҳандис. мо бояд корамонро барои хизмати дигарон равона кунем. амали хайрия ин маҳз хизмат кардан аст. ба волидайн ҳар қадар аз дастат ояд хизмат намо. чунки ҳар қадар мо ба онҳо хизмат кунем кам аст, боз қарздор мемонем. ба наздикон, бародару хоҳар, ба ҳамаи онҳое ки аз ту калонсоланд, новобаста аз он ки онҳо хешовандони туанд ё не, хизмат намо. кӯшиш намон ки ба моисафедон хизмат кунӣ, чунки дуои онҳо аз тарафи худованд аввал қабул мешавад. дар баробари ба амалҳои хайрия машғул шудан аз одамон дуо гиред, чунки роҳи шукуфоӣ ва сарватмандӣ дуо аст. одамони хуб бояд амалҳои некашон зиёд бошад. одамони хуб бояд ба амалҳои хайр машғул шаванд. ҳамеша ба фарзандонатон такрор кунед: сарватманд шав, чунки ҳар кас камбағал шуда метавонад ва бисёртар ба амалҳои хайрия машғул шав. ман мехоҳам ки ту ба ҷамъият манфиати зиёд оварӣ. ман мехоҳам ки ба тамоми орзуҳоятро амалӣ намоӣ. мехоҳам ки одами сазовор шавӣ. сипас дуо кунед ки кораш бобарор шавад, чунки ин барои ба даст овардани мақсадҳои вай мадад мерасонад. сандуқчаи пасандозҳо. дар сандуқчаи севум пасандозҳоро гузоштан лозим аст. мо ба кӯдак чунин мефаҳмонем: аллакай то 20% ва 2.5% пул рафт. ту акнун метавонӣ 10% даромадатро барои пасандозҳоят ҷамъ намоӣ. ин пулҳо барои он лозиманд ки то ки дар ту ҳамеша ягон маблағи муайяни пули нақд бошад. сандуқчаи чорум ин сандуқчаи сармоягузорӣ аст ки ин пулҳоро ту бояд маҷбур кунӣ ки барои ту кор кунанд. сипас чунин система ё низом ба вуҷуд меояд: маблағ барои корҳои хайрия, маблағ барои орзуҳо. агар одам ба ягон ҷой сафар кардан хоҳад, ё аз ин пулҳо гирифтан мумкин аст. боз як маблағи дигар барои пасандозҳо ҷамъ мешавад. маблағи охирон барои сармоягузорӣ пасандоз карда мешавад. мо бояд ба фарзандонамон фаҳмонем ки маблағи пасандозҳо барои ҳамеша худро боваринок ҳис намудан мадад мерасонад. писарам, дар хотир дошта бош, чунин қонун аст. пулҳои дигарро ба худ ҷалб мекунад. ин суханро 1000 маротиба такрор намо, то ки онро то охири ҳаётат дар хотир дошта бошӣ. пулҳои дигарро ба худ ҷалб мекунад. пул ба худ муваффақиятҳоро ҷалб мекунад. муваффақият одамони барорро ҷалб мекунад. ҳамеша як қисми пулҳоро ба таври нақд нигоҳ доред. бисёр муҳим аст ки кӯдак инро фаҳмад. агар одам пули нақд надошта бошад, вай худро беҳимоя, ноэмин, нобовар, баъзан бепаноҳ ҳис мекунад. чунки агар ягон кори ғайричашмдоз ба миён ояд, вай маҷбур мешавад ки худро дар назди ягон кас пас зада пул қарз гирад, то ки мушкилоташ ҳал шавад. агар ту пули нақд дошта бошӣ, худро бовариноктар ҳис мекунӣ. ҳеҷ гоҳ фурсати худро аз даст намедиҳӣ, то ки онро ба манфиати худ истифода барӣ. дар хотир доред,
پول نقد این پول از همه قیمت‌ترین است. از همه مهم آن خود را برای ارجحیت مالیوی حمایت شده حس کردن، نگاه داشتن آزادی، نگاه داشتن انرژی کمک می‌رساند و موفقیت را جلب می‌کند. برای همین هم در صندوقچه پس‌اندازها پول جمع کردن تا چه اندازه مهم است. این پول به تو برای خط سیاه حیاتت، مشکلاتت را با آسانی پس سر نمودن، به قرض نغوتیدن، از روی افتادگی ایمن ماندن، دوستان را از دست ندادن، بی‌درد پس سر کردن مشکلات موقتی کمک می‌رساند که این خیلی خوب است. تکرار میکنم که پولهای نو را به خود جلب میکنند اگر آن را به خود داشته باشی. پس‌انداز این قسم مهم موفقیت مالیوی است. برای بدون پس‌انداز حیات آدمی باورا را تصور کردن دشوار است. صندوقچه سرمایه‌گذاری. در موضوع سرمایه‌گذاری ما باید به فرزندانمان چنین فهمانیم: تو پول جمع نما، من باشم به تو یاد میدیم که چطور آن را عملی سازی. مبلغی معین جمع کردن گیر. وقتی که مبلغی معین پیدا می شود، سرچشمه درآمد را سازمان دادن ممکن است. مثلا وی پولهاش را به فایز میدهد یا شرکتی میکروقرضی میکشد. این هم یکی از راه است. بچه ها پیراشکی خریدنی شدند، آنها برای این پول ندارند. وی باشد پول دارد و میتواند به آنها پول دهد. کی میداند ممکن پگاه بانکدار شود. این مثال برای والدان است، نه توصیه برای کودکان. مثال ها تنها برای آسان گرداندن فهمیش خواننده می باشد. ایده دیگر این خریدن تجهیزات نسخه برداری که برای گرفتن درآمد علاوگی لازم است. ممکن است فوتوآپارات خریده روزهای تولد و دیگر جشن‌های رفیقان و همسنفان را صورت گیرد. اگر نقصر فکر کنیم راه‌های دیگری مبلغ گذاری پولی پیدا می شود که در لایحه‌های به شما فایده‌ناک مبلغ گذاشتن ممکن است. مثلا ممکن است از کریدیت سالنوی را گرفته در مراسم سالنوی فروختن، آخر برای به پشت یا به مغازه رفتن همه وقت ندارند. کدبانوها، مکتب بچه‌ها و در آخر رفیقان از شما خریده میتوانند. بسیار کارهایی هستند که از آنها درآمد گرفتن ممکن است. چنین نوع‌های فعالیت خیلی زیادند. کودک کلانسالتر میتواند گل فروشد، میتواند نهال‌های درختان میوه‌دار را در یگان دچه شناند. این هم فایده دارد. در وقت تعطیل به سودا مشغول شدن ممکن است. مثلا میوه و سبزیجات یا هر کدام محصولات خوراکی فروختن ممکن است. طلبه‌های صنف‌های بالایی اگر در آنها مبلغ کلان جمع شده باشد، میتوانند یخدان خریده یخماس فروشند. اینچنین میتوانند اتومات نوشاکی‌های تشنگیشکن گذاشته آنها را به فروش برآورند. اگر مبلغ 2-3 هزار دلار جمع شده باشد، با واسطه فرانچایزینگ یگان تجارت خرد خریدن ممکن است. خود کار کرده یا دیگر کارگران را به کار گرفتن ممکن است. این هم درآمدی خوب می آورد. ممکن است نقطه خوراخوری فوری تشکیل نمود، تجهیزات خریداری نمود، جای خوب و کارگران را دریافت نموده تشکیل نمودن ممکن است. تجهیزات آماده کنی مرغ گریل گذاشتن ممکن است. شما با فرزندانتان برای این کمک رسانده می توانید. عموما وی خودش همه این را تشکیل کرده می تواند، اما کمک شما از جمله کمک مالیوی ناچیز هم باشد لازم است. تنها به وی حساب کردن همه جهت ها را یاد دادن لازم است، از آن جمله خطرهای تجارت را نیز همش را مفصل در کاغذ نوشته نشان دادن لازم است. همش را نقطه به نقطه تا خطاها تنها در کاغذ باقی مانند، چون که وقتی در کاغذ بودن آنها را اصلاح کردن ممکن است. اگر همه کارها را پسی هم به کاغذ گذارانیم، برتری ها را معین کرده، نادقیقی ها، غلط ها، روزهای صرف کردن مبلغ و بلند برداشتن درآمد را دیدن ممکن است. در این کار حتما به فرزندانتان کمک رسانید. در نتیجه وی تجربی بی‌بها میگیرد و چیزهای زیاد را از خود میکند. بگذار همین خطاها در کاغذ باقی مانند، اما وقتی وی کار را شروع میکند خطاها برایش خیلی گران میافتند. هر قدم خطای وی پولکی میشود که به آسانی از دست میرود. تو وقت را باز داشته نمیتوانی و مجبور میشوی برای همه آن پول دی. از این سبب هم هر قدم باید حساب کرده شود و به کاغذ با رقم‌های مشخص گذرانده شود. اما از همه مهمش به کودک فهماندن لازم است که پیش از آن که وی تجارت خود را میکشد باید سرمایه گذاری نماید. وی در همان ساحه‌ای که تجارت خود را کشادنی است باید در وقت خالگیش، مثلا در وقت تعطیل رفته کار کرده تجربه گیرد، پول جمع نماید، پس انداز نماید، اما سراسیمه نشود. اگر به شبکه خوراخوری فوری مشغول شدنی باشد، بگذار اول به سایه فست فود به کار دارد و یاد گیرد. بگذار معاش کم داشته باشد، اما وی در آنجا تجربه میگیرد که من بعد در تجارتش استفاده برده میتواند.
аз ҳама муҳимаш вай ҳамин тарафҳои мусбию манфиашро дида метавонад. агар вай ба фурӯши гулҳо машғул шуда бошад, бигзор дар мағозаи гулфурӯшӣ кор кунад. мумкин аст бо ташкили намоиши расмҳо машғул шавад. ба бачаҳое ки дар мактаб бо расмкушӣ машғуланд маслиҳат карда, нақша кашида ҷои намоишро ёфта ба нархи арзон фурӯшад. ин кор ҳам барои фарзандони шумо, ҳам барои ононе ки ба ин амал машғуланд хеле манфиатнок аст. танҳо ҳамаи инро ташкил карда тавонистан лозим аст. мумкин аст консерти талабоӣ ба маҳорат ташкил кард. ин хеле хуб аст. як гурӯҳи рақсро пешбарӣ кардан ва ҳамчунин продюсери онҳо баромад намудан, барои пешравии кори онҳо маблағгузорӣ намудан мумкин аст. аммо пеш аз он ки ягон корро шурӯъ кунад, кӯдак бояд аввал он корро худаш ёд гирад. агар бачаҳои шиносе ки ба тарроҳии либос машғуланд мавҷуданд, барои маҳорати онҳоро ошкор кардан кӯмак кардан мумкин аст. духтаракону писараконро ҳамчун модел ҷалб кардан мумкин аст. онҳоро пешбарӣ намудан имкон дорад. ярмаркаи идеяҳоро ташкил кардан мумкин. одатан мактаббачаҳо чунин идеяҳои зиёде доранд. маҳз дар мактабу донишгоҳҳо бачаҳои зиёде ҳастанд ки худро меҷӯянд. онҳое ки мехоҳанд қобилияти худро ифшо намоянд. тасаввур кунед ки дар синни мактабӣ шумо тарроҳ ё меъмор шуданро орзу мекунед ва ба шумо имкониятро медиҳанд. имконият медиҳанд ки худро нишон диҳед, дар ин самт кор баред, маҳорату малакии худро васеъ намоед, таҷриба андозед. он гоҳ вақте ки ба донишгоҳ дохил мешавед, шумо аз ҳамкурсонатон 10 қадам пеш меистед. ин худ як пешравӣ аст. дигарон дар ҷустуҷӯи имкониятҳо ҳастанду шумо аллакай аниқ медонед ки кадом ихтисосро интихоб кунед. ҳатто барои таҷрибагирӣ ҳам фурсат доред. мо аллакай гуфта гузаштем ки дар мактаб ҳамаи бачаҳо яхеланд. танҳо баъди мактаб вақте ки ҳаёти мустақилона сар мешавад, онҳо гуногун мешаванд. дар пеши аксарияти онҳо номуайянӣ бешии торик меистад. онҳо намедонанд ки ба чӣ кор машғул шаванд. онҳо дар фикри онанд ки ба куҷо раванд. танҳо ҳамонҳое шукуфо мешаванд ки пешакӣ ба куҷо рафтанашонро, ба чӣ кор машғул шуданашонро медонанд ва ҳатто касберо омӯхтанд. тасаввур кунед ки ба шумо дар бачагӣ чӣ гуна ин гуна имкониятро доданд. тасаввур кунед дар вақти хатми донишгоҳ шумо аллакай 50% касби ояндаи худро ба хубӣ медонед. таҷрибаи амалии ташкили тиҷорат, таҷрибаи маблағгузориро медонед. ин худ аҷоиб аст. ба фарзандонтон ҷадвали сифати ҳаётро нишон диҳед. гӯед ки сармоягузорон дар сафи аввал меистанд. онҳо ҳама вақт ҳам пул доранд, аммо вақт надоранд. одамони сатҳи дуввум на пул ва на вақт доранд, аммо онҳо дониш ва маҳорату малака доранд. дар сатҳи аввал одам ғайр аз дасту пой дигар чиз надорад. ин одамон аз дигарон вобастаанд. онҳо танҳо қувваи ҷисмонӣ доранд. онҳо на вақт, на пул ва на дониш доранд. усули асосии маблағгузорие ки бояд донист ки ҳеҷ гоҳ саросима шудан лозим нест. масалан, ба писаратон як сатилро обро диҳед. бигзор вай вақти борон ба кӯча барояду он сатилро дар ҷои кушод гузорад. бигзор интизор шавад то он вақте ки он сатил пур шавад, то донад ки ин амал чӣ қадар вақтро талаб мекунад. агар борон набошад, сатилро дар зери крани об гузоштан мумкин аст, лекин ҳамон тавр кардан лозим аст ки об ба сатил чакра чакад. ин як намуди намоиши он барои ҷамъ шудани пул чӣ қадар вақти зиёд лозим аст. вақте сатил пур аз об мешавад, бигзор кӯдак он обро ба рӯи рег резад. он вақт мебинад ки чӣ тавр ба зудӣ қариб дар як сония об аз назар ғоиб мешавад. ин чунин маъно дорад ки агар сармояро нодуруст маблағгузорӣ намоем, мо метавонем онро ба зудӣ, мумкин аст абадан аз даст диҳем. ин ҳолат одамро ба якчанд сол пас мебарад. тасаввур кунед ки шумо 3 сол пул ҷамъ мекардед. акнун аз сабаби он ки пулро ба таври нодуруст сарф намудед, онро абадан аз даст додед ва шумо маҷбур ҳастед ки боз аз сари нав кори худро шурӯъ намоед. ҳамеша дар хотир дошта бошед, пеш аз он ки шумо ба ягон лоиҳа маблағ гузоштанӣ шавед, онро ҳатман муфассал омӯзед. ҳамаи ин ҳолатҳоро мо бояд ба фарзандонамон фаҳмонем. ба писаратон чунин гӯед: то он даме ки ту дар ҳамин соҳа кор намекунӣ, таҷриба намегирӣ, то он даме ки маҳорату малакии лозимӣ намегирӣ, то вақте ки тамоми рақамҳои ин лоиҳаро дар коғаз ҳисоб карда намебароӣ, то он даме ки ба худ устоде ки дар ҳамин соҳаи тиҷорат кор кардааст интихоб намекунӣ, то он ки вай ба ту маслиҳатҳои лозимӣ диҳад, ҳеҷ гоҳ маблағи худро барои ин лоиҳа сарф нанамо. беҳтараш пулҳоятро нигоҳ дошта интизор шав, то он даме ки имкониятҳо дар ту пайдо шаванд. ҳеҷ гоҳ саросема нашав, ҳеҷ гоҳ ба ҳавасҳо дода нашаву нияти ба некӣ
رو با تیزی پول کار کردن رو نکن. هیچگاه از بیم امکانات مناسب رو از دست دادن نترس. آدم باید به طور دقیق داند که در کجا عمل نماید و در کجا باز ایستد. و وی فهماند که اداره کردن پول به اداره کردن ماشین مانند است. آدم باید داند که در کجا پیدل ترمز را پخش کند و در کجا پیدل گاز را پخش نماید. اکثری مردم برای آن مفلس میشوند که در جایی که به پیدل گاز پخش کردن لازم است آنها باز میستند و در جایی که باز دادن لازم است آنها حرکت میکنند. برای همین هم آنها امکانات را از دست میدهند، پول را از دست میدهند. همه اینها با بچه‌ها فهماندن خیلی مهم است. آنها مستقلانه این چیزها را تنها به گذشت چندین سالها بعد مشکلات و خطایی‌ها گذشته پس سر کردن میفهمند چی لازم است. برای همین وقت و عصبمان رو صرف کنیم تا آنکه فهمیم که آن عمل را صرف کردن لازم نبود. برای همین هم خیلی مهم است که فرزند شما هرچی بر وقت‌تر این را فهمد. حتما به وی مثال ستیل آب را نشان دید تا که وی این اصول را تمام عمر در خاطر داشته باشد. باز یک مثال روشن، به وی یک سوزن یا میخ را دهید و وظیفه گذارید که در میدان رفته یک چقوری یک کوبومتر کوبد. بگذار با سوزن زمین را کوبد و به دستانش خاکش را گیرد و وی گوید که این کار را اجرا کردن حتمی است تا آنکه در او فهمیش این اصول پیدا شود. چون که این یک قسمی درس است. فکر میکنم برای این کار به وی 7-10 روز لازم میاد. ممکن برای بچه‌ها از آن هم زیاد وقت لازم میشود. وی خشمگین میشود، از شما میرنجد و میگوید برای چی این کار کردن لازم است. شما به او میفهمانید که این خود به دست آوردن آرزو است. تو در افلاسی کار میکنی، به سنگ‌ها بر میخوری، دستانت آبیله میکنند. در حیات هم چنین است. تو با مشکلات روبرو میشوی. همین طریق سرمایه جمع کرده میشود. همین طور به وی فهمانید که سرمایه جمع نمودن مانند با سوزن چقوری کافتن مشکل است. آنگاه وی پیش از آن که پول خود را به یگان تجارت گذارد 10 مرتبه فکر میکند. به او در این کار رحم نکنید و کار وی را سبک نکنید، چون که اگر او این درس را فراموش کند حیات به وی رحم نمیکند. همین طریق شما تفکر تاجر حقیقی را تشکیل میدید. ما میدانیم برای پیشبرد کارش صاحبکار با کدام مشکلی ها روبرو میشود. همان کودک در آینده باوران میشود که والدین وی در بچگی به او با این اصول را آموختند، در سن مکتبی دانش و مهارت لازمی را دادند. وی میتواند افتخار والدینش شود. والدان محترم، ممکن حیات شما دیگر بود، آرزوهای شما دیگر بودند، اما از آن که شما این کتاب را در دست دارید بسیار چیزها وابسته است. باور کنید اگر شما به فرزندانتان این دانش را دهید از همه کاری مهم را اجرا میکنید. من خودم بی پدر کلان شدم و به من این چیزها را هیچ کس نگفته است. حیات به من درس های خیلی سخت داده است. برای همین این درس های حیات من چقدر عصبم را صرف کردم، سلامتیم و میلیون ها دلار. باور کنید من این سطرها را با چشمان اشک‌آلود می نویسم، صرف کردم. باور کنید اگر شما اینها را به فرزندانتان هنگام صنف‌های 7, 8 و 11 بودنش آموزید 10 سال حیاتی آن را صرفه میکنید. از خطاها، عذاب و شکنجه ها، از مشکلات زیاد ایمن نگاه میدارید. این خیلی مهم است. ما باور و امید داریم که چنین میشود. امروزها عید قربان است که از طرف تمام مسلمانان قید کرده میشود. عید خیلی بابرکت است. برای من روز مقدس است. من این سطرها را نوشته باوری دارم که این درس ها به آدمان زیاد منفعت میبخشد. همین طور کنید که فرزند شما سرمایه گذاری بزرگ کلان شود. پول از آن که ما تصور میکنیم بیشتر و تیزتر زیاد میشود. و وی فهمانید که سرمایه گذار شود. سطح حیاتی او تماما دیگر میشود. و وی فهمانید که آدم تنها 8 ساعت کار کرده میتواند و خلاص. از آن 8 ساعت ثمرناکیش تنها 2 ساعت و 40 دقیقه است. پول باشد 24 ساعت کار کرده میتواند. و وی چنین فرموله نشان داد که آدم 24 ساعت در یک شبانه روز کار کرده نمیتواند. پول ها باشند میتوانند. با او فهمانید که آدم یک ماه دراز بی تنفس کار کرده نمیتواند. پول ها باشند میتوانند. آدم تمام سال به استراحت کار کرده نمیتواند، اما پول ها میتوانند. آدم میتواند بیمار شود، پول بیمار نمیشود. آدم میتواند دیر کند، پول ها شبانه روزی کار میکنند. و پول ها همچون به کارگران بهترین مناسبت نماید، چون که آنها خود کارگران بهترین هستند. با فرزندانتان گویید اگر تو پولهایت را درست سرمایه گذاری کرده توانی با آزادی مالوی میرسی. صفت حیات تو، صفت
ҳаёти оилаи ту, ояндаи фарзандони ту, аз сандуқчаи сармоягузории ту, аз он ки ту чӣ тавр ту сармоягузории худро идора карда метавонӣ вобаста аст. Агар ту он чӣ тавр зиёд кардани пулро ёд гирӣ, агар ту хатарҳоро ҳисоб кардан ва пешбинӣ кардан ёд гирӣ, ҳатман ба муваффақият ноил мегардӣ ва шахси бобарор мешавӣ. Аз даргоҳи худованд хоҳони онем ки фарзандони шумо ҳамаи мои шумоён чунин шаванд. ҳамеша такя ба он намоед ки одами боақл будан ҳамеша фоидавор аст. саховатманд будан ҳамеша фоидаовартар аст. агар сармояи худро нигаҳ дошта эҳтиёт карда тавонӣ, ҳамеша фурсати ба даст овардани муваффақиятро дорӣ ва ба вай дуо диҳед. таърихи муваффақияти открыткаҳои Hallemark. таърихи ширкат аз соли 1910 сар мешавад. вақте ки Ҷойс Клайд Холли 18-сола коллеҷро тарк карда аз қатор дар назди Кавзас Сити иёлоти Монтана дар зери бағал тамоми чизҳояш ду қуттӣ пур аз открыткаҳое ки ҳоло ба муд даромада истода буданд мефарояд, ибтидо мегирад. вай чунон пули кам дошт ки ҳатто то ба хобгоҳаш имконияти киро кардани фойтунро надошт. аммо ӯ рӯҳи соҳибкорӣ ва ҷасороти кашфкунанда дошт. дар муддати якчанд моҳ Ҷойс Холл аз фурӯши открыткаҳо ба ирсоли почтавӣ $200 пул кор кард. бо даъвати Ҷойс ба вай бародараш Ролли Холл ҳамроҳ шуд ва якҷо онҳо ширкати фурӯши открыткаҳоро ки аз ҷониби ширкатҳои дигар истеҳсол шуда буданд асос гузоштанд. ин ширкат номи Hell Brothers бародарон Холлро гирифт. кори бародарон хеле барор гирифт ки тавонистанд ба коргоҳи нав кӯчида ба худ анбор киро кунанд. 11 январи соли 2015 дар натиҷаи сӯхтор коргоҳ ва анбори онҳо пурра нобуд шуд. онҳо открыткаҳои бенуқсонмондаро гирифта мағозаи нав кушоданд. дар баробари $17,000 қарздор буданд ва ин нигоҳ накарда ба пеш ҳаракат карданд. онҳо азм карданд ки открыткаҳоро мустақилона тайёр кунанд. ба пулҳои қарзгирифтаашон ширкати чопро хариданд ки пештар таҳвилгари молҳои онҳо буд. вақте дар бозор фурӯши открыткаҳо поён рафт, бародарон дарк карданд ки ин ҳолат ба хоҳиши ба таври сиррӣ ирсол намудани открыткаҳои одамон алоқаманд аст ва онҳо чунин имкониятро пешниҳод карданд. открыткаҳои Hallmark қисми бузурги савдо то 44% бозори открыткаҳоро забт карда буд. дар иттиҳоди дар Штатҳои Муттаҳидаи Америка Hallmark имрӯза зиёда аз 11 миллион открытка дар як рӯз бо 13,000 намуд, инчунин 5,000 маҳсулоти дигар монанди коғози арзони бодпечонӣ ва ороишоти мавлудии Исо истеҳсол менамояд. открыткаҳоро 700 рассомон, нависандагон ва шоирони ширкат омода мекунанд. ба онҳо харидороне ки зиёда аз 70,000 идея ҳамасола пешниҳод мекунанд, кӯмак мерасонанд. аз 80 то 85% открыткаҳои табрикотиро занҳо харидорӣ менамоянд. мардони ҳақиқӣ муқобилат нишон медиҳанд, аммо онҳо дигар чора надоранд ва онҳо низ барои харидани открыткаҳои қиматтарин омода ҳастанд. ҳоло ширкат открыткаҳои табрикотиро бахшида ба ҷудошавии зану шавҳар, бахшида ба оштишавӣ, марги ҳайвони дӯстдоштаи хонагӣ истеҳсол карда. открыткаҳои бахшида ба рӯзи модар масалан ба чунин матн оварда мешавад: маро бубахш, агар ман на ҳама вақт ақидаамро баён мекунам, аммо бовар намо ки ту барои ман дар ҳақиқат шахси қиматтарин ҳастӣ. ба ҳар ҳол агар дар оянда открыткаҳо шӯҳраташон аз даст надиҳанд, ширкати Hallmark карточкаҳоро бо расми персонажҳои дӯстдошта истеҳсол мекунад. инчунин сармоягузориҳои бузургро барои моликияти ғайримаъқул равона мекунад. асосгузори Hallmark роҳи дурударозро аз одами киссааш холӣ ва бо ду қуттии пойафзоли открыткаҳо ва орзуяш дар яке аз одамони сарватмандтарини Штатҳои Муттаҳидаи Америка тай намудааст. Ҷойс Клайд Холл ба ҳама чунин маслиҳат медиҳад: агар одам кори худро бо мақсади асосии пул кор кардан шурӯъ кунад, барои бобарор шудан вай фурсати кам дорад. аммо дар мадди аввал кӯшиши ба мардум хизмат кардан ва таъмин кардани онҳо ба моли хубсифат ё хизматрасониро гузорад, он вақт пулҳо худашон ба назди вай роҳашонро ёфта меоянд. истеҳсол кардани моли хубсифате ки ба одамон зарур аст, кафолати бузургтарини муваффақият нисбат ба сарватманд шудан мебошад.
хоҷагии қишлоқ. агар ту дар деҳа зиндагӣ намоӣ, деҳаро ташаккул деҳ. имрӯзҳо хоҷагии қишлоқ дар Қирғизистон яке аз соҳаҳои ояндадори иқтисодиёт гардидааст. тавре ки пештар гуфта гузаштем, ба ин кор одамон вобаста ба меҳнати ҷисмонӣ машғул мешаванд, яъне бар ивази меҳнаташон пул мегиранд. агар ягон кор накунанд, чизе намегиранд. одамоне ки ба хоҷагии қишлоқ машғуланд ба ду гурӯҳ тақсим мешаванд. гурӯҳи аввал ба дасти касе кор мекунанд, гурӯҳи дуввум ба кори фермерӣ машғуланд. фермерҳо аллакай одамони мустақиланд. маҳз чунин одамон ба бисёр чизҳо ноил мешаванд, аммо барои ин танҳо дар саҳро кор кардан кифоя намекунад. лозим аст ки одам дар бораи фермерӣ тасаввуроти комил, тафаккури фермерӣ дошта бошад, на ин ки тафаккури коргари кирояро дошта бошад. агар одами деҳа 10 сотиқ замин дошта бошад, вай бояд фикреро кунад ба чӣ роҳ аз он замин фоидаи бештар гирад. донишҳои вай барои он кор мекунанд. вай корро ташкил карда медонад ки кадом нави тухмро чинонад, кадом поруро истифода барад, растаниҳоро аз ҳашарот чӣ тавр ҳимоя намояд ва ғайра. имрӯза дар Осиёи Миёна маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тозаи хоҷагии қишлоқро парвариш кардан мумкин аст, чунки дар ин кишварҳо корхонаҳои ислоҳкунандии саноатӣ зиёд нестанд. агар бар як кас кор кардан душвор бошад, мумкин аст дар як кооператив муттаҳид шуда бо ҳамроҳии дигарон кор кунем. агар замин бошаду пул набошад, бояд сармоягузор ро ёбем. мо бояд нақшаи ояндадор ба муҳлати 50 сол пеш коркард намоем ва дар он нақша тамоми хатарҳоро пешбинӣ намоем. қариб дар тамоми ҷумҳуриҳо иттиҳоди давлатҳои мустақил соҳаи хоҷагии қишлоқ ояндадор мебошад. масалан дар Қирғизистон ба шароити табиӣ иқлимаш шабакаи кишоварзӣ имконоти хеле хубро медиҳад, ки аксар то ҳол ин аҳамияти лозимӣ намедиҳанд. фикр мекунанд ки ин кори мушкил аст. гоҳо дониш, захира ва дастгирӣ намерасад. масалан дар вилояти Боткон кооперативи хоҷагии қишлоқ ба номи Мол Тушум ҳаст, ки роҳбари он Абдурашид Холмурзаев мебошад. ин кас якчанд сол пештар аз Голландия тухми пиёзи нави Банкоро харидорӣ карда 3 солро барои парвариши сиёз ва омода намудани маҳсулоти тухмӣ сарф намудааст. баъдтар ба сокинони маҳаллӣ парвариши ҳамин нави пиёзро омӯхт. ҳозир ин кооператив тухмро ба фермерҳои на фақат ҳамин ҷумҳурӣ, балки ба фермерҳои ҷумҳурии Ӯзбекистон ва Тоҷикистон хеле бо муваффақият фурӯхта истодааст. пиёзи нави Банко талаботи хеле зиёд дорад. ин навро ба хурсандӣ барои ҷумҳурии ҳамсояи Қирғизистон ва Русия ирсол намудан харидорӣ мекунад. боз ман як шахсро медонам ки дар баробари дар соҳаи хоҷагии қишлоқ машғул будан бисёр чизҳоро ба даст овардааст. ин инсони хеле мӯътабар мебошад, ки ман аз вай бисёр чизҳоро омӯхтаам. як вақтҳое вай дар семинари ман иштирок мекард. мо он вақт бо ҳам шинос шуда дӯстӣ пайдо намудем. тавре мебинед одамони бобарор дониш меҷӯянд, чунки дониш сарчашмаи некуаҳволӣ мебошад. ҳозир ӯ вазири хоҷагии қишлоқи ҷумҳурии Қирғизистон аст. маҳорату малакии баланди вай ба имконияти дида тавонистани ояндии ин соҳа ба одам илҳом мебахшад. ман ифтихор аз он дорам ки бо чунин шахс муносибат дорам. таърихи вазири хоҷагии қишлоқи ҷумҳурии Қирғизистон Аскарбек Ҷонибеков. вазири оянда дар деҳаи Қарақӯли ноҳияи Исиқкӯл дар оилаи хизматчӣ ба дунё омадааст. мактаби ба номи Ленин деҳаи Каколи ноҳияи Ақсӯро хатм кардааст. дар мактаб хеле хуб мехонд. ӯ бо медали тилло хатм накардааст, лекин бо грамоти махсус хатм намудааст. баъди хатми мактаб ҳамон сол ба донишгадии хоҷагии қишлоқи ба номи Скрябин ба факултаи агрономӣ дохил шуд. дар давраи донишҷӯӣ дар ҳаёти ҷамъиятии донишкада иштирок мекард. ба гурӯҳи фаъолони курс дохил шуд. 2.5 сол раиси шӯраи донишҷӯёни хобгоҳ буд, ки ба он 111 ҳуҷра 444 донишҷӯ дохил мешуд. он яке аз давлатчии хурдакак ба ҳисоб меёфт. дар ҳамон давраҳо вай қобилияти соҳибкорӣ пайдо намуда буд, ҳам таҳсил мекард ва ҳам кор мекард. бо вуҷуди он ки волидайнаш вайро бо маблағ таъмин мекарданд, лекин худаш мехост пул кор кунад, мустақил бошад. аз ин сабаб ҳам вай ба ғоибхонҳо барои навиштани корҳои контролӣ ва корҳои курсӣ ба ивази маблағи муайян кӯмак мерасонд. падари вай 270 рубл маош мегирифт. даромади моҳонии ӯ тақрибан 350 рубл буд, ки он вақтҳо хеле пули зиёд ба ҳисоб мерафт. ҳамон вақтҳои донишҷӯӣ вақт худро барои соати 6 саҳар аз хоб хестан одат кунанда буд. дарсҳо соати 9 саҳар сар мешуданд ва то шурӯъ шудани дарсҳо ба корҳои худаш машғул мешуд. маслиҳатҳо мекард, масъалаҳоро ҳал мекард, сипас наҳорӣ карда ба дарс мерафт.
дар давраҳои донишҷӯӣ аз курси аввал дафтар ташкил карда буд. ҳамаи корҳояшро ба нақша мегирифт ва вақташро ба таври дақиқ тақсим карда буд. ин одати вай то охир боқӣ монд. дертар ин одати вай барои боло рафтан дар касби кораш хеле кӯмак расонид. Аскарбек хеле барвақт роҳбар шудааст. ӯ дар соли 1986 донишкадаро хатм намуд. 30 май соҳиби диплом шуда аллакай 10 июн ба кор шурӯъ кард. бо вуҷуди он ки дар он вақтҳо баъди хатми донишгоҳ 2-3 моҳ дам гирифтан лозим буд. вай собиқаи кори худро ба сифати агрономи қаторӣ шурӯъ карда, сипас гидротехник. баъд 1.5 сол ӯро ба вазифаи гидротехники Калон таъин намуданд. чунин мутахассисон дар хоҷагӣ 5-6 нафар буданду халос. ин саршавии собиқаи кори бо барори ӯ буд. дар соли 1987 падари вай вафот мекунад. Аскарбек он вақт 23 сола буд. дар оила писари калонӣ буд. боз ду хоҳар дошт. аммо дар байни писарон ӯ калонӣ буд. ана ҳамон вақт ӯ фаҳмид ки шахси мӯътабар будан, номи падар барои фарзандон чӣ будааст. ба куҷое равад, ба касе ки гап занад, ҳамеша вайро мепурсиданд: ту писари кистӣ? номи падарам ҳадди ақал 10 сол бевосита маро дастгирӣ кард ва тамоми дарҳоро бароям кушод, мегӯяд вай. аллакай дар синни 30 солагӣ Аскарбек роҳбари сатҳи ноҳиявӣ гардид. дар солҳои 90 вақте хоҷагиҳо аз байн рафтан гирифтанд, ҷонибек хоҷагии деҳқонӣ дошт. дар моликати оилаи вай 1 асп, 1 гов ва 25 гӯсфанд буд. боз қӯшхона дошт ки вай онро бар ивази 38500 сом харида буд. касе он вақт онро харидан намехост, чунки ҳама ҷойҳои ба деҳа наздик ва шароити нақстарро мехостанд. ҳамин тариқ ҷонибеков бо ҳамсараш ки муаллима буд ба фермерӣ машғул шуд. бо воситаи он ки вай хоҷагии қишлоқро хуб медонист, ба онҳо тез муяссар гардид ки натиҷаҳои хеле хуб ба даст оранд. ҳозир дар он ҷо корхонаи асппарварӣ барои парвариши аспҳои резачорпои русия аст. асппарварӣ кори хеле мураккаб аст. дар он ҷо асосан ферма барои парвариши аспҳои қирғизӣ ва хоҷагиҳои фермерии парвариши ҳайвонҳои калони шохдори зотӣ ва хоҷагии тухмипарварӣ аст. мақсади Аскарбек Ҷонибеков ин буд ки ба мардум нишон диҳад, агар ба хоҷагии қишлоқ босаводона машғул шавем, ба он машғул шудан мумкин аст ва бо ҳамин кор боло баромадану даромади хуб гирифтан мумкин аст. оилаи Ҷонибековҳо маркази минтақавии таълимӣ барои фермерҳо ва хоҷагии қишлоқ ташкил карданд. дар асл ҳама ин корҳоро як оила ташкил кардааст. вай, занаш Аида ва писари калонияш ки академияи хоҷагии қишлоқро хатм намудааст. духтури байтор шуда кор мекунад ва мутахассиси хеле пурқудрат мебошад. дар солҳои 90 Ҷонибеков ба ҳайси сардори раёсати хоҷагии оби ноҳияи Ақсӯй кор кардааст. дар соли 2003 муовини ҳокими вилояти Исиқкӯл буд ки соҳаҳои хоҷагии қишлоқ, саноат ва энергетика дар зери роҳбарии вай буд ва аз сабаби он ки ақидаҳои вай ба ҳокими ҳамон давр мувофиқат наомаданд, ба номи сарвазир ариза навишта аз кор рафт ва ҳамон вақт бо роҳбарии хоҷагиаш гузашт ки дар вақти мардуми Исиқкӯл нишон диҳад ки чӣ гуна бояд хоҷагиро идора намуд ва чӣ тавр онро пеш бурд, то ки даромад гирифта шавад. дар муддати 1 сол хоҷагӣ пешқадам гардид ки дар мисоли он ибрат гирифтан мумкин буд. дертар ӯро сардори фабрикаи паррандапарварии Балиқчӣ таъин намуданд. ҳолати молиявии фабрика ҳолати пеш аз муфлисшавӣ буд. дар муддати 2.5 сол Ҷонибеков фабрикаро ба пой хезонда, ҳаҷми истеҳсолро 2.5 баробар, яъне то 250% зиёд намуд. корхона ба сатҳи иқтидори лоиҳавии фабрикаи паррандапарварӣ баромад ва яке аз корхонаҳои пешқадам гардид. ғайр аз баланд бардоштани нишондодҳои фабрика, истеҳсоли маҳсулоти ҳалол ба роҳ монда шуд. ин кор хеле мураккаб буд. бо вуҷуди он одамон бовар намекарданд ки ҳамаи қоидаҳои зарур барои истеҳсоли маҳсулоти ҳалол риоя карда мешаванд. он гоҳ Ҷонибеков 16 имомони масҷидро даъват карда, онҳоро бо нозукиҳо, раванди истеҳсолот ва коркарди маҳсулот шинос намуд ва ғайра. ва ҳама як ҷо дар паси дастархон нишастанд. имом гуфт ки қариб 25 сол боз гӯшти мурғ ва асибро нахӯрдааст. вақте рафти истеҳсолот бо чашмони худ дид, бовар ҳосил намуд ки дар ин ҷо дар ҳақиқат маҳсулоти ҳалол истеҳсол мекунанд.
онҳо якҷоя дар паси дастархон нишастанд, нозу неъматҳоро чашида ҳасибҳои навбаромадро тановул карданд. вақте ки имомҳои масҷид ба ҳалол будани маҳсулот бовар ҳосил карданд, аз минбарҳои масҷид ба мардум фаҳмонданд ки дар ҳақиқат маҳсулоти фабрикаи паррандапарварӣ ба тамоми риояи тамоми талаботи маҳсулоти ҳалол истеҳсол карда мешаванд. баъди он мардум ба харидани маҳсулоти онҳо сар карданд. сипас вай боз ба парвариши аспҳо гузашта ба яке аз корхонаҳои асппарварии локотский сафар кард, ки таҷрибаи 115 сола дошт. дар он ҷой вай дар бораи таҳвили аспҳои хушзод гуфтушунид кард. дар муддати 2 сол 50 сар аспҳои хушзодро оварданд ва асппарварони маҳаллӣ имконияти парвариши аспҳои хушзодро пайдо намуданд, яъне барои парвариши онҳо ва ё овардани онҳо ба Россия, Франса, Шветсия ва кишварҳои дигар сафар кардан лозим нест. илова бар он, дар муддати 15-16 сол хоҷагӣ натиҷаҳои назаррасро дар соҳаи парвариши аспҳои хушзод ва ҳайвонҳои калони шохдор ноил гардид. аз рӯи баъзе нишондодҳо ва ҳатто ба сатҳи давраҳои беҳтарини шӯравӣ баробар гардид. ҳозир дар давраи 4 ва 5 наслгирӣ говҳои беҳтарин ба даст оварда шуданд, ки ба фермерҳои маҳаллӣ имкони харидории ҳайвонҳои хушзод пайдо шуд. боз як самти ояндадоре ки Ҷонибеков машғул шудааст, ин растанипарварӣ мебошад. дар амрикову ҷапон ва дар кишварҳои мутараққии дигар дар солҳои 1950-1955 асри гузашта ба парвариши себҳои пакана шурӯъ карданд. онҳо қади паст доштанд. дар вақти чидани мева қади онҳо хеле қулай буд ва хеле зуд афзоиш мекарданд. имсол чинонем, дар соли оянда меваи онро чиндан мумкин буд. харҷи кам дошт, аммо даромадаш калон буд. намуна дар Балиқчӣ, дар минтақаи санглохи он тақрибан 10,000 ниҳол чинонданд. ҳозир онҳо меваҳои хеле хуб медиҳанд. ин як намунаи он буд ки дар маҳалли санглох чӣ тавр ҳосили хуб гирифтан мумкин асту боғпарварӣ мусоид аст. ҳозир ба хоҷагии Ҷонибеков фермерҳо барои ёд гирифтани он чӣ тавр ба асппарварӣ, распаннипарварӣ, ҳайвонпарварӣ машғул шудан лозим аст меоянд. акнун ба онҳо зарур нест ки барои ин кор ба хориҷа раванд. ҳама ин шароит дар худи онҳо муҳайё аст. вақте дар вазифаи вазири хоҷагии қишлоқ буданд, ман чунин меҳисобидам ки дар ҷумҳурӣ истеҳсоли маҳсулоти органикии хоҷагӣ бояд тараққӣ дода шавад. ин худ бартарии мо аст. мо фабрикаҳо надорем, яъне корхонаҳое ки муҳити атрофро ифлос мекунанд, дар мо вуҷуд надоранд. бо воситаи ин экология ҳаво хеле тоза аст. илова бар он, фермерҳои мо хеле камбағаланд ва нуриҳои химиявиро харидорӣ карда наметавонанд ва чунин маънӣ дорад ки хок ҳам хеле тоза аст. ҳоло одамони сарватманд дар тамоми ҷаҳон маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тозаро харидорӣ менамоянд. дар Қирғизистон 1,300,000 гектар замин мавҷуд аст. дар Қазоқистон бошад 27 миллион, дар Россия 136 миллион гектар замин мавҷуд аст. аз рӯи ҳаҷм мо ба онҳо рақобат карда наметавонем. аз рӯи нишондодҳои экологӣ ва сифат метавонем ин бартарии мо мебошад, мегӯяд Ҷанибеков. вай худаш дар ҳамин соҳа кор пеш мебарад ва касе шубҳае надорад ки корҳои кардистодии вай натиҷаи хуб медиҳанд, чунки ҳар корро вай аз рӯи одат то ба охир мерасонад. Ҷанибеков намунаи равшани инсоне мебошад ки дар ҷои холӣ ҳар корро ташкил карда метавонад, ки он кори вай ба дигарон фоида орад. дар вақти дар хоҷагии вай будан ман дар корҳои ӯ ифтихор мекунам. аксар вақт нақҳои кардаашро чӣ тавр ба мурхонаҳои худ қубур гузаронданашро, то ки чӯҷаҳо хунук нахӯранд ва баъди он фабрикаи паррандапарварии калон созмон доданашро ба ёд меоварам. таърихи ӯ ибратомез аст. дар ибтидои солҳои 90 баъди пошхӯрдани иттиҳоди шӯравӣ ҳама бекор монданд. барои эҳтиёҷоти ҳаррӯза пул набуд. дар ин вақтҳо фақат ба фурӯхтани тухм пул кор кардан мумкин буд. айнан дар ин вақтҳо фабрикаҳои Қазоқистон ба ҷумҳурӣ чӯҷаҳо мефурӯхтанд. аз ин бохабар шуд Ҷонибеков 2000 чӯҷа харидорӣ намуду ба паррандапарварӣ машғул шуд. ба шарофати ин идеяи хоҷагӣ ҳар рӯз 1500 тухм мегирифт ва онҳоро дар мағозаҳо, дар нуқтаҳои савдо мефурӯхтанд ва даромадҳои хуб мегирифтанд. ана ҳамин тавр вай ба ҳама нишон дода тавонист ки ба паррандапарварӣ машғул шудан фоидаовар аст. дар Қирғизистон монанди вай шахсони бароманде ки аз онҳо ибрат гирифтан мумкин аст хеле зиёданд. агар имрӯз дар атрофи шумо чунин одамон набошанд, ин маънои онро надорад ки чунин одамон умуман нестанд. бори устоди ман чунин гуфта буд: агар ту мушкилоти калон дошта бошӣ, пас ту одами хеле хурд ҳастӣ. мин баъд шумо низ бояд одами калонтар шавед, оқилтар шавед, донотар шавед, то ки ба орзуҳоятон расед. хонандаи азизи ман,
таърихи ҷаноби Аскарбек Ҷонибеков барои ҳама новобаста аз он ки дар куҷо зиндагӣ мекунанд намунаи ибрати равшан мебошад, чунки ҳамеша ҳаёти худро беҳбуд бахшидан мумкин аст. мо минбаъд бояд рӯ ба шабакаи кишоварзӣ неҳем, азбаски маҳз шабакаи кишоварзӣ ҳангоми ташкили дурусти кор тамоми ҷумҳуриро мехӯронад ва ҳатто ҷумҳуриҳои ҳамсояро низ хӯронданаш мумкин аст. Саргузаште ки ҳамеша ҳангоми ба хотир овардан ба ман илҳом мебахшад, солҳои фаромӯшнашудании ҳаёти ман аст. таърихи ман солҳои 1995-96 сар шуд. вақте довталаб будам, аз деҳа ба шаҳр омадам. дар ин вақт дар назди ман вазифаи муҳимтарин меистод. ин ҳам бошад оиламонро бо тамоми чизҳои зарурӣ таъмин кардан буд. ин худ ғамхории оддӣ ба оила буд. вақте аз хона рафтан ман ба модарам гуфтам ки пул кор карда тамоми чизҳои зарурро мехарам. вай маро ба чунин суханҳо дастгирӣ кард. ҳа акнун ту марди хона ҳастӣ, бояд ғами оиларо хӯрӣ ва барои роҳ пул ва рӯйхати чизҳои зарурро ба ман дод. аз рӯи ин рӯйхат ман бояд 2 тонна гандум ва ё 40 халта орд, 100 литр равған, 150-200 килограмм биринҷ, 150 килограмм пиёз, 150 килограмм сабзӣ. ин сабзавот дар мо қариб парвариш карда намешуданд. 2 тонна ангишт барои зимистонгузаронӣ, 1-2 мошин коҳи прессшуда барои ҳайвоноти хонагӣ мехаридам. ин ҳама захираҳои оддӣ барои оилаи деҳа буд ва хоҳ ин чизҳоро омода кардан лозим буд. аммо барои ин ман пул надоштам. аз ин сабаб ҳам маҷбур шудам хонданро дар донишгоҳ тарк кунам. хешовандонам ба ман ёрӣ расонда наметавонистанд, чунки ҳар яки онҳо оилаи худро доштанд ва мушкилоти оилавии худашон барояшон басанда буд. он вақтҳо ман ба ноҳияи Зафаробод ки бо ҷумҳурии Ӯзбекистон ҳамсарҳад буд, ба назди хешовандонам рафтам. 3 рӯзи аввал дар кӯчаҳо гашта ҳамаро аз назар гузарондам ки бо чӣ кор машғул шудан мумкин аст. ва боре ман аҳамият додам ки комбайн дар заминҳои ферма гандум медаравад. баъди даровидани комбайн нешҳои на он қадар калон боқӣ мемонанд ки баландиҳои ҳархел доштанд. ман ба чунин қарор омадам ки агар сабр карда меҳнат кунам, он вақт метавонам аз ин нешҳо коҳи прессшуда ба вуҷуд орам. лекин хуб меҳнат кардан лозим меомад. аз ҳама муҳимаш барои ин пул лозим набуд, танҳо вақт ва меҳнат лозим буду бас. ман бо фермерон маслиҳат кардам то ки онҳо барои боқимондии комбайнро ҷамъ кардан иҷозат диҳанд. ман чунин ҷамъоварӣ мекардам. аввал бо хаскаш ба пеш мекиштам. нешҳо хуб хуш шуда буданд, барои ҳамин ҳам тез мешикастанд. сипас ба тарафи худ кашида онҳоро ба як ҷой ҷамъ мекардам. дар ҳар замин якчанд чунин тӯдаҳо ҷамъ мешуданд. ман хеле барвақт аз хоб мехестам. гоҳо соати 4 саҳар то намози бомдод мехестам ва то бевақтии шаб кор мекардам. 4-5 соат хоб мекардаму халос. рӯзона дар зери офтоби сӯзон ҷамъ кардани онҳо хеле душвор буд. ман вақте аҳамият додам, дидам ки ҳар рӯз 2 аробача коҳ ҷамъ мекунам ки натиҷаи хеле хуб буд. дар ин дунё одамони хуб кам нестанд. баъзе фермерон меҳнатҳои зарбдори маро дида маро ба наздашон мехонданду мегуфтанд ки ҳай дар майдони ман якчанд тӯда коҳ истодааст. худам онҳоро ҷамъ карда наметавонам. ту метавонӣ онҳоро ҷамъ карда гирӣ. боз як мушкилоти дигар мавҷуд буд. майдонҳо дар ҷойҳои гуногун қарор доштанд. барои ҳамин ҳамин коҳҳоро дар як ҷой ба наздикии хонаи хешонам ҷамъ кардан лозим буд. сипас бо мошини пресскунӣ пресс кардан лозим меомад. барои дар трактор пул надоштам, аммо роҳи ин корро ёфтам. ман ба тракторчӣ гуфтам ки метавонам 5 трактор барои ман, 1 трактор барои худаш кашонад. ҳамин тавр ман дар участки хешонам зиёда аз 60 ароба коҳ ҷамъ намудам. бо пресскун ҳам чунин маслиҳат кардам. 100 баста пресс тайёр кунӣ, 20 бастаро худат мегирӣ. яъне 80 ба ман, 20 донаш ба вай. баъд аз он ман вақте ҳисоб кардам 500 баста пресс шудааст. тасаввур кунед, ин тақрибан 2 кам аз бор мешуд ки он аллакай даромади хуб буд. хеши ман вақте инро дид ба ҳайрат афтода гуфт, ман аз 1 соат зиёд меҳнат карда қариб 200 баста коҳ ҷамъ кардам. ту бошед дар 1.5 моҳ аз 500 зиёд ҷамъ карда тавонистӣ. ман он вақт ба вай гуфтам, ин кор ба ман хеле зарур буд. шумо пул доред, чизҳои лозиматонро харида метавонед. ман пул надорам, барои ҳамин маҷбур шудам ки ин меҳнатро кунам. барои ин кор ба ман одати аз ба ҳар чиз аҳамият додан кӯмак расонед. ман дидам ки баъди комбайн нешҳо боқӣ монанд ва онҳоро ҷамъ карда гирифтан мумкин аст. лекин барои ин меҳнату сабри хеле калон лозим буд. аммо боз ба ман гандум ҳам лозим буд. маҷбур будам ки ин мушкилотро ҳам фикр кунам. азбаски ҳамаи корҳои хоҷигии қишлоқ дар як вақт гузаронда мешуданд ва барои ин кор баъдтар фикр кардан дер шуданаш мумкин буд.
من به نزد خویشانم، شناسایم و حتی آدمان ناشناس میرفتم. با صاحبان کمباین مصلحت کردم. با آنها به عوض یک خلط گندم در یک روز کار کردن را مصلحت کردم. همین طریق من تقریبا 30 خلطه گندم جمع کردم. بار صاحب یک انبار کوشش و حرکت‌های مرا دیده به من پیشنهاد کرد و گفت تو بچه خوب هستی، بیا به انبار آمده یک موسم کار کن، به عوضش من به تو 1 تن گندم میدم. این پیشنهاد عالی‌جناب بود و من آن را قبول کردم. در آخر بعدی حرب و ضرب زیاد 2.5 تن گندم جمع کردیم. اکنون به من لازم بود که همین ها را به قشلاقمان برم، لیکن برای راهکرا پول نداشتم. و زمین باز به من انگشت هم لازم بود. فکر کردم که اگر هیزم باشد انگشت در زمستان کمتر صرف می شود. من به نزد دیرکتور سرخوز رفته از وی التماس کردم که برای بریدن درختان خشک‌شده به من اجازه دهد. وی به من برای بریدن 2 درخت خشکیده اجازه داد. این برای 1 سال با انگشت همراه استفاده بردن به ما می رسید. سپس من به نزد ماشین بارکش رفته به راننده چنین مصلحت کردم. وای 2 ماشین کار رو برای من میکشوند و 1 ماشینش رو برای خودش میگیرد. اما از بس که کار چیزی خشک و بی‌سبک بود به من هم یک ایده عالی‌جناب اومد. از دهی ما آدمان زیادی بودند که گندم خریده بودند، اما تا حال آن رو نآورده بودند. من به آنها نصیحت کرده گفتم که میتوانم بار آن را آورده دهم. بعضی آنها 1 تن گندم داشت، بعضی دیگر نیم تن و 1.5 تن گندم خریده بودند. آنها به من برای کشاندن 1 تن گندم 50,000 پول دادند. همین طریق من برای کشاندن 10 تن گندم فرمایش کردم. در دست من 500,000 روبل جمع شد و این پول ها 10 تن انگشت رو خریدن ممکن بود. من بار را به چنین راه کشاندم. اول 5 تن گندم بار کردم، از بالایش هیزم های خشک و از بالای آن کاه را بار کردم. 2 مرتبه بار کشاندم. من هم کاه و هم هیزمم را میکشاندم و هم پول کار میکردم. همه این کارها من در مدت 3 ماه قریب بیگان تین پول اجرا کردم. ساکنان محلی در حیرت بودند، چون آنها 1 سال دراز کار کرده چون این پول کار نکردن نمیتونستند. بعد با همون خویشم که فرمری میکرد نشسته همه درآمدهای مرا حساب کردیم. من 500,000 روبل، 2 ماشین کای پرس وقتی با پول حساب کردیم پول کلان شد، چون یک بسته پرس 5-10,000 روبل میستاد. 2.5 تن گندم و هیزم کار کردم. با این پول ها من 2 تن انگشت، روغن و برنج و دیگر محصولات خوراواری خریدم. همگی 3 ماه کار استراتژی معینه به من چنین نتیجه عالی جناب آوردند. برای همین هم وقتی آدمان میگویند من در قشلاق زندگی میکنم، برای همین هم امکانیت ندارم، من به آنها باور نمیکنم. این گونه آدم تنبل است، فکر کردن هم نمیخواهد. خودی من این را از سر گذراندم. در نزد هر یک عائله چنین وظیفه ها میستند. اگر نشسته خوب فکر کنیم امکانیت حتما پیدا میشود. اگر فکر نکنیم یگان چیز به دست آوردن ممکن نیست. من این سرگذشتم رو نه برای تعریف کردن خودم نقل کرده استادم، بلکه فکر میکنم که این تاریخ من برای اکثر آدمان نمونه عبرت شده میتواند، اساسا برای آنهایی که در دهه ها زندگی میکنند و فکر میکنند که در دهه پول نیست و در دهه پول کار کردن دشوار است. با قریبی من در ممنوعگاه سری چلکس بودم. آنجا طبیعت خیلی زیبا دارد. در همون جای آن علف‌های بلند سبزیده است. وقتی به یک ساکن آنجا گفتم که برای چه شما همین علف‌ها را نمی‌دروید؟ اگر آنها را دریده خشک کنید در زمستان فروختن ممکن است، این پول زیاد می شود. وی در جواب گفت که این کار مشکل است. وقتی من پرسیدم که فرزندان وی در کجااند، جواب داد که آنها برای پول کارکنی به روسیه سفر کردند. من فکر کردم آنها به روسیه سفر میکنند، گویا در آنجا پول کار کردن آسان باشد. کار در آنجا وزین است. به زمین اکثر آنها سلامتیشان را در آنجا گم میکنند، بعد پولهای کار کردهشان را برای طبابت صرف میکنند. اگر همون پولها را در جای خودشان کار کردن ممکن باشد، به دیگر جای سفر کردن چی لازم است؟ من به او چنین پیشنهاد کردم وی میتواند یک چند آدم را کرا کرده این علفها را درآورد. اگر پول نداشته باشد میتواند به خودی همه علف حساب را برابر کند، چون که همه آدمان در خانه حیوان دارند و به همه علف لازم است. به زمین کسی مقابل این کار نمی شود، چون که بعد دریدن علف باز می سبزد. وی به من جواب داد که این کار خیلی مشکل است، هیچ کس این کار را نمی کند. من به وی نگریستم که لباس کهنه در بر دارد، خانه‌اش هم از بهترین ها نیست، پول ندارد، لیکن کار کردن هم نمی خواهد. بعد وی خودش نقل کرد که به چه کار مشغول بوده است. در بلندی کوه چهارمغز می شود، ما اساسا آنها را جمع کرده می فروشیم. وقتی من پرسیدم که چقدر جمع میکنید، جواب داد که 1.5 تن. به جای تو من این 50 تن جمع میکردم. به حیرت افتاده گفتم من. و خنده گفت که آنها اول برای خواجگی جنگل جمع میکنند، بعد برای خودشان.
من با وی گفتم که با وجود همین این در این کار هم پول زیاد کار کردن ممکن است. طبیعت چنین خصلت دارد که همه آنهایی که محنت میکنند میخورند. من تمام کنج و کنار جمهوری را گشتم، هم در علیه هم در استقلال بودم و با باوری کامل دارم که در همه جای ثروتمند شدن ممکن است. مهمتر از همه آدم باید فکر کرده شده کار کند، نشسته خوب فکر کند. بچه‌های خوب و دانا در منطقه ها خیلی زیادند و خدا کند که آنها امکانات ها را دیده شکوفان شوند. باز یک سمت دیگر این سیاحی است. در زمان ما هر یک بچه نورس میتواند به همسالانش در تمام جهان با واسطه اینترنت معاشرت کند، در فیسبوک مکاتبه کند، دوستی کند، با آنها رسمی جایهای زیباترین قرقیزستان را ارسال کند، برای سیرگشت دعوت کند و برای به اردوگاه تابستانه مصلحت کردن یگان عقل قضایی لازم نیست. این خود سوپر ایده است. مثلا اگر سیاحت را با اسب در کوه ها تشکیل کنیم، فکر میکنم هر یک والدین اصلا اروپاییان از این اقدام تنها خرسند میشن و آنها آرزو میکنند که فرزندانشان جهان را بیند و سیر کند. هر مکتب بچه این رو کار را تشکیل کرده میتواند معاشرت کرده، دوستی پیدا کند و همسالانش را دعوت کند. از همه مهمش مکانیزم را به کار درآوردن لازم است. اگر سال اول تنها 2 نفر آید هم این علاقه کاری کلان است. بر عوض خراجات خود مبلغ‌های خوب کار کردن ممکن است. من بعد باز هم آسان‌تر می شود. بس چنین روزهایی می رسد که با دعوتنامه تو صدها نفر بچه ها می آیند. تنها مهنت کردن لازم است. سطح خدمت رسانی را بلند برداشتن لازم است. مناسبت برقرار کردن لازم است. مرشوط های نو را کافته یافته دعا کردن لازم است که در جمهوری آرامی و امانی حکمران باشد. من امیدوارم که این مسئولیت ها شما برای خود چیزهای زیاد میگیرید و بهره میبردارید. مهم نیست که شما به چی کار مشغول میشوید. از پروری میکنید، کارتوشکا پرورش میکنید، چهارمغز جمع میکنید، انگور میفروشید. از همه مهم است شما آینده را دیده توانید. موفقیت به همان شخص میاد که این چیزها را خوب درک کرده تواند و مهنت کند. باب 16. اول به خودت پول ده. کدام کسبی را که تو یاد گیری تو برای خودت یاد میگیری. پترونی. در این مرحله کودک میپرسد که چی باید کرد. شما میگوید تو باید یک چیز را فهمی. الکی در دست پول معین داری، با تو برای خراجات هر روزت پول میدیم. اکنون بعضا خودت هم پول کار میکنی، درآمدهای تو زیاد شده استادن. اول به خودت پول دادن را یاد گیر. آدمان کمبغل به خودشان یک دبدبه نقش بخشیدنی را اجازت میدهند. تنها آدمی کمبغل همه پولهای کار کرده‌اش را به یک بارگی صرف کرده میتواند. آدمی ثروتمند این کار را امکان داده نمیتواند. آدمی کمبغل خودش را به آن باور کننده است که هر قدر که وی کوشش نکند باز به وی نمیرسد. اما این نادرست است. از این میبراید که خطای کمبغلان در آن است که آنها چنین فکر میکنند. اگر در آخر پول باقی ماند بعد پس انداز میکنند، اما آنها همه پولهایشان را صرف میکنند و دیگر پول باقی نمیماند. آدمان ثروتمند همه این کارها را برعکس میکنند. آنها سر این کارها را فهمیدند. همین که مبلغی معین کار کنند در اول پس انداز میکنند، چون که میدانند که اگر در اول پس انداز نکنند در آخر باقی نمیماند. آدمان کمبغل پول را صرف میکنند و امید میبینند که اگر در آخر یگان چی باقی ماند بعد پس انداز میکنند. آدمانی ثروتمند باشند در اول پس انداز میکنند و سرمایه گذاری میکنند، بعد پول باقی ماند صرف میکنند. شما باید به فرزندانتان نشان داده توانید که عمل کدام از آنها نتیجه بخش و صبرناکتر است. از همه مهمش این که اگر آدم در اولی گرفتنی درآمد پس انداز نماید، معینه شخص به مبلغی که برای خرج به نقشه میگیرد جلب میشود و خراجاتش را به حساب میگیرد. شما همچون پیشتر به وی چای پولی میدید، آن را کم نمی کنید. باید چنین گوید تو از عهده این کار برآمدی چون که خراجاتت را نظارت کرده توانستی. من بعد باید در اول پس انداز نمایی و نه در آخر. ما باید به وی اصول اول به خودت پول ده را آموزانیم. اگر به تو 100 سوم داده باشند آن وقت 10% آن 10 سوم است. در حال آن مبلغ را پس انداز بکن. بعد از آن چی که باقی مانده است خرج نما. اگر تو 20% آن را پس انداز نمایی باید 20 سوم جدا نمایی. ما او را همچنان باید یاد دهیم که وی همه این کارها در اول اجرا نماید. عیناً پولهایی که به یگان
ба вай ягон каси дигар намедиҳад. ҳамин тавр ҷудо кардан лозим мешавад. ҳолатҳое ки касе аз хешовандон ба фарзандони шумо дар идҳо пул медиҳанд ё ин ки вай худаш пул кор мекунад, шумо бояд ба ӯ гӯед дарҳол баъди пул кор карда даромадатро аввал пасандоз намо, сипас сарф намо. аввал пасандоз намо, баъд чӣ қадар ки хонат монад сарф намо. бачаҳо ҳозир ягон ғам надоранд. шумо инҳоро мехӯронеду мепошонед. вазифаи онҳо пулро сарфа кардану нигоҳ дошта тавонистанро ёд гирифтан аст. шумо набояд пулҳои вайро гиред, набояд ба вай гӯед ту акнун бояд худатро хӯронӣ. агар ба шумо пул лозим бошад бояд аз вай қарз гиред ва зиёд карда баргардонед. бале ҳам ту гирифтан мумкин нест. аз вай қарз гиред, ин кори муқаррарӣ аст. шумо бояд ба вай фаҳмонед ки пулҳо қобилияти зиёд шудан доранд. дар маънии вай бояд чунин фаҳмишро ҷой кард ки пулҳо қобилияти зиёд шудан доранд. албатта агар мо кӯдакро нодуруст тарбия намоем, ин ба он оварда мерасонад ки ба шумо ҳам ёрӣ мерасонад, лекин ҳушу ёдаш ба пулаш аст. лекин фикр мекунам ки кор ба ин омада намерасад, чунки низоме ки ман ба шумо дода истодам дуруст аст ва ҳамин корҳоро мекунад то ки кӯдак бахил калон нашавад. одамон аз он сабаб бахиланд ки камбағаланд. агар вай ба корҳои хайр машғул шавад ҳеҷ вақт бахил калон намешавад. бо ҳамроҳии вай ба интернет ё ба хонаи бачаҳо рафта амалҳои хайр ба ҷо оваред. бигзор вай аз хурдӣ некӣ карданро ёд гирад. ба назди муъсифедон муҳтоҷон рафта ба онҳо ёрӣ дода, ба онҳо ягон чӣ харида додан, дар корҳои хонашон ёрӣ додан мумкин аст ва ин корро доим иҷро кардан лозим аст. мо вазифадор ҳастем ба онҳое ки надоранд ёрӣ расонем. барои ҳамин ҳам қоидаи 1% муайянро барои амалҳои хайрия ҷудо кардан вуҷуд дорад. одатан ин кор дар як сол як маротиба дар асоси даромади умумии солона иҷро карда мешавад. аммо ман фикр мекунам ки агар аз ҳар даромад хайр карда шавад тезтар ба шукуфоӣ расидан мумкин аст. табиат ҳама чизро оқилона сохтааст. аввал тухм шинондан, сипас об додану нигоҳубин кардан ва дар тирамоҳ ҳосил гирифтан. муносибат ба пулҳо ҳам айнан ҳамин тавр аст. ҳар қадар пулро ба бонк мегузорӣ ҳамон қадар даромади калонтар мегирӣ. айнан ҳамин тавр бонки худованд аст. вақте ту барои амалҳои хайрия пул сарф мекунӣ ҳамин бонки худованд аст ки ҳамин ин сарф зиёд шуда бармегардад. мазмуни амалҳои хайрия дар ҳамин аст. шумо медиҳеду мегиред. ин қонун аст. аммо ягон корро бар зарди худ карданатон лозим нест. ҳамаи корҳоятон бояд баробар ҳаҷм бошад. хайрияи баргарданда. дар соли 2006 сайёҳи амрикоӣ Блек Микоски бо он дар ҳайрат афтода буд ки дар аксари бачаҳои Аргентина ҳатто пойафзол надоштанд. Блек хост ки ба онҳо кӯмак расонад, аммо на бо роҳи ташкилоти хайрия ки хайру қурбониро талаб мекард. вай хост ки ин мушкилотро аз ҳисоби сохтори бонуфус ҳал намояд. Блек ширкати тиҷоратие бо номи Томс Шоес созмон дод ки дар баробари ба харидорон як ҷуфт пойафзол фурӯхтан ба муҳтоҷон ҷуфти дигарро тӯҳфа карда метавонист. ҳамин тариқ ҷунбиши 1:1 пайдо шуд. дар охири сол Блек ба Аргентина аллакай ба 10,000 ҷуфт пойафзол баргашт. дар моҳи сентябри соли 2010 ширкати вай аллакай ба миллион пойафзол бачаҳои тамоми ҷаҳонро таъмин намуд. чунин муносибат харидорони оддиро ба инсони хайркор табдил медод. дар баробари харидани мол инсон на танҳо талаботи худро қонеъ мекунад, балки дидаву дониста некӣ мекунад. вай умедвор аст ки оянда дар дасти тиҷорати ба эҳтиёҷот равонакардашуда ва истифодабарандагони фаъолест ки ба дигарон кӯмак мекунанд. масъалаи некӣ. як бачаи деҳотӣ ба шаҳр барои хондан омад. дар вақти холӣ аз дарс вай дар чаҳорроҳаи шаҳр рӯзнома мефурӯхт. ин ягона роҳи барои зиндагии пулкоркунии вай буд. яке аз чунин рӯзҳо фасли зимистон буд ва саҳари хеле хунук буд. писарак дар сармо истода рӯзнома мефурӯхт. аз хунукӣ рӯи вай сурх шуда буду хеле вазнин менамуд. дастонаш бо як бастаи рӯзнома карақш шуда буданд. пойҳояш бошанд ба вай гӯё гӯш намекарданд. бегоҳӣ вақте дар тан дарди сӯзонро ҳис кард ба хонаи наздиктарин рафт. чароғи хона гирон буд. вай ба назди он хона рафта чунон дод зад ки соҳибхоназанро барои зуд кушодани дар маҷбур кард. ман бисёр ҳам хунук хӯрдам. бубахшед, илтимос ба ман як стакан оби ҷӯш медодед? зан сар ҷунбонду давида ба хона рафт. баъди якчанд дақиқа вай стакан дар даст баромад. дар он шири гарм буд. писарак аз ин ҳолат ҳайрон шуда ба гиря омехта табассум кард. вай он ширро нӯшида ташаккур гуфту рафт. аз байн чандин сол гузашт.
ба яке аз клиникаҳои бонуфустарини ҷумҳурӣ занеро ба беморӣ вазнин оварданд. барои зан ин клиника умеди охирин буд. ӯро дар якчанд беморхонаҳо табобат карда буданд, лекин натиҷае набахшида буд. аммо духтурони ин бемори вазнинро қабул карда натавонистанд, чунки табобати вай хеле гарон меафтод. вай чунки пул надошт. дар ин вақт профессоре ки ба вай таърихи бемории занро оварда нишон доданд, фармоиш дода гуфт ки фавран утоқи ҷарроҳиро омода кунанд, чунки дар коғаз вай суроғии ба ӯ шиносро дида буд. занро хеле бомуваффиқият табобат карданд. барои ин ба вай якчанд моҳ лозим омад. аммо дар рӯзи аз клиника рафтани он зан хеле дар ташвиш буд, чунки ба клиника ҳисобу китоб кардан лозим буду вай чунин пул надошт. вақте ки ба вай расидро доданд, чашмони зан аз ашк пур гаштанд. ӯ табассум карда оҳиста гирья кард. дар расид чунин навишта шуда буд: бо як стакан шири гарм пардохт гардидааст. боби 17. рӯйхати хароҷоти ҳаррӯзаатро тартиб диҳ. ба хароҷоти хурд хеле боэҳтиёт бошед. қатраи хурдтарин киштии калонро метавонад ғарқ кунад. Бенҷамин Франклин. акнун мо ба фарзандонамон чӣ тавр рӯйхати хароҷоти ҳаррӯзаро тартиб доданро ёд медиҳем. мо бо ҳамроҳии вай ҳисоб мекунем, ки дар мактаб бо чанд сомонӣ хӯрок мехӯрад, пирожкӣ ё шарбат мехарад, чанд пул барои либосҳои варзишӣ, дилхушиҳо, молҳои косметикӣ, телефон, таҳсил сарф мекунад. ҳамаро ба назар мегирем. вақте шумо бо ҳамроҳии фарзандатон рӯйхат мекунед, вай ба фаҳмидан медорад, ки барои ҳамаи ин шумо пул медиҳед. аммо мо ин корро накунем, вай ҳатто ба хаёлаш ҳам намеояд, ки барояш чӣ қадар пул сарф мешавад. ва боз вақте шумо хароҷоти вайро ҳамроҳаш ҳисоб мекунед, ба дарки хароҷоти ҳаррӯза ва ҳармоҳааш шурӯъ мекунад. дар амал якчанд бартариҳо вуҷуд дорад. аввалан, вай хароҷоти худро ба назорат кардан медорад. дуввум, дарки онро пайдо мекунад, ки барои ҳамаи ин шумо пул медиҳед. саввум, дар асоси хароҷоти ҳаррӯза хароҷоти ҳармоҳаро баровардан мумкин аст. шумо натиҷаи моҳи якум, моҳи дуюмро нишон дода метавонед ва гӯед: мо бо ту бояд шартнома бандем, ту бояд ин хароҷоти ҳармоҳатро то ба маблағи муайян расонӣ. масалан, ана ин хароҷоти ҳармоҳии ту аст. мисол, барои дафтарҳо, роҳкиро ва дилхушӣ ҳамин қадар пул сарф мешавад. боз хароҷоти калон ҳам ҳастанд. масалан, компютер харидем, ба он ту танҳо кор мекунӣ, барои он пул додан лозим аст. ин суханҳоро ҳам ту мегӯед, то ки дар вай чунин тасаввур пайдо нашавад, ки ҳама чиз дар ин дунё бепул ё бемеҳнат меомадааст. вақте пул ҷамъ мешавад, пулҳоро ба вай ҳамчун дарси иҷрошуда баргардонед. маблағи компютерро ба 12 моҳ тақсим намудан мумкин аст, то ки дар як моҳ чанд пул шуданаш маълум шавад. ба он либосро илова мекунед, онро ҳам шумо ҳар моҳа намехаред. ҳамин чизҳои дар ҳамин сол харидаатонро ба 12 моҳ тақсим мекунед. маблағи якмоҳа барои либос меборад. шумо бояд ба вай фаҳмонед, ки ин кори табиӣ аст. ҳаминро шумо ҳамроҳ ҳисоб мекунед. ҳозир шумо аз мо ба маблағи $1 миллион дониш гирифта истодаед. ояндаи шумо, тақдири фарзандон аз он вобаста аст, ки шумо чӣ тавр ин донишҳоро мавриди ба истифода қарор медиҳед. мо волидон тарбияи дигар гирифтем. мо дар давраи иттиҳоди шӯравӣ калон шудем ва ҳамаи чизҳоро бепул гирифта одат кардем, чунки квартира, табобат, гирифтани дониш бепул буд. ва мо чунин меномад, ки барои ин мо пул доданамон зарур нест. он чӣ ки барои либос, маҳсулот, арзишҳои моддӣ пул додан лозим аст, ин фаҳмост, чунки ин чизҳоро мо ҳамеша бо пул мехаридем. аммо таҳсил кардан ҳамеша бепул буд ва ба мо чунин меномад, ки барои чӣ мо пул медодем? инро бепул гирифтан мумкин ку? баъд он ки мо рӯйхати тамоми тароҷотро тартиб диҳем, минбаъд метавонем буҷаи оиларо тартиб диҳем. барои ин кор мо бояд хароҷоти устуворро нишон диҳем, яъне ҳаррӯза, ҳармоҳа ва ҳарафтаина. хароҷоти ҳармоҳа ба ҳар як рӯз тақсим менамоем. маблағи ба миён меояд, ки мо ҳар рӯз сарф мекунем. мо бояд чунин фаҳмонем, ки барои он ки беҳтар зиндагӣ кунем, мо бояд аз ин хароҷот зиёдтар пул кор кунем. мо метавонем чунин пурсем: ба хароҷоти худат нигар, аз байни онҳо ту кадомашро бардошта метавонӣ? вазифаи асосии ин дарс кӯдак фаҳмад, ки дар ин дунё бепул ягон кор карда намешавад. вазифаи дигар, то ин ки вай ҳамаи харҷашро ба нақша гирифтанро ёд гирад, чунки хароҷот устувор мешавад. ба вай ин маъқул
аст ё не, онҳо бояд устувор шаванд ва онҳоро идора кардан лозим аст. Мо бояд ба вай нишон диҳем ки ҳар қадар бештар кор кунем ва хараҷамон аз даромадамон зиёдтар шавад, меҳнати мо бефоида аст. мо бояд ба кӯдак фаҳмонем ки одам ба фиреби назар дода шуданаш мумкин аст, яъне дилхушиҳое ки диққати ӯро ҷалб мекунанд, баъди он харҷи вай калон шуда рафтан мегирад. Ин ҳолат хеле хатарнок аст, чунки харҷи одам дар ин ҳолат устуворанд, лекин даромади вай ноустувор мебошад. Баъзан ҳангоми зиёдтар хароҷот кардан одам умед мебандад ки моҳи оянда даромадаш зиёдтар мешавад, аммо даромади вай зиёд намешавад. Зиёд шудани харҷ ин хеле хатарнок аст. Агар даромад 2-3 моҳ ноустувор шавад, одам маҷбур мешавад ки қарз гирад, то ки харҷашро пӯшонад. Пеш аз ин ҳама бояд ба вай фаҳмонем ки харҷи одам бояд устувор, яъне якхела бошад. кӯшиш кардан лозим аст ки харҷи зиёда нашавад. муҳимтар аз ҳама ба вай бо таври дақиқ фаҳмонем ки иқтисодиёт чист. аксари мардум фикр мекунанд ки онро медонанд, дар асл тасаввурот ҳам надоранд. ман ҳам худамро одами доно меҳисобидам. ба худтон савол диҳед ва кӯшиш кунед ки ба он ҷавоб диҳед. агар шумо ба ин савол ҷавоб дода тавонед, он гоҳ метавонед хонданро давом диҳед. оё шумо медонед ки ман кадом вақт фаҳмидам ки иқтисодиёт чист? бовар мекунед, ман дар 46 навъи тиҷорат таҷриба дорам. дар кадоми сармоягузор будам, дар ҷои шарик, дар ҷои тиҷоратро худам роҳбарӣ мекардам, дар ҷои аз сифр шурӯъ кардам, дар ҷои дигар тиҷорати тайёрро хиридам. ман таҷрибаи амалӣ дар 46 навъи тиҷорат дорам. инҳо клиникаҳо, тиҷоратҳои меҳмонхонавӣ, моликати ғайриманқул, маориф, нашриёт, маҷаллаҳо, истеҳсолот, боғдорӣ ва ғайра мебошанд. аммо таваҷҷӯҳ кунед, ман танҳо ҳамин сол таҷрибаи тақрибан моҳҳои феврал фаҳмидам ки иқтисодиёт чист. ин мумкин ба шумо хандаовар бошад, аммо чунин аст. то ки шумо фаҳмед, ман ба шумо як саргузаштро нақл мекунам. боре дар Алмато мо дар маркази тиҷоратии Глобус мағоза кушодем ва дар он ҷой асбоби равшанидиҳанда насб кардем. ин худ мағозаи брендӣ буд. медонед, мағозаи брендӣ бояд зебо бошад. баъдтар мо вақти бо диққат назар кардем, он чароғҳо ба мо маъқул нашуданд. мо аллакай тақрибан $3000 барои онҳо сарф карда будем. он гоҳ мо мутахассиси барқу даъват карда гуфтем ки ҳамин хароҷотро ҳисоб кунед. боз тақрибан ҳамон маблағ баромад ки аллакай сарф карда будем. мо ба мудири мағозамо маслиҳат кардем, ба чунин хулоса омадем ки бояд онҳоро дигар кунем, чунки барои ин мағоза пули зиёд сарф карда будем. агар дигар накунем, ҳамин меҳнатамон барабас мерафт. баъди 1-2 ҳафта ман баргашта омада дидам ки чароғҳои равшандиҳандӣ на ҳам мувофиқ нестанд. мудирамон дар ташвиш буд, манам дар ташвиш. охир барои ин як равшанӣ чӣ қадар пули зиёд сарф кардем. дар ин вақт мутахассиси барқи ҷавоне буд, ба Лариса, мудири мағозамо муроҷиат карда гуфт: шумо худатон бояд ба таври дақиқ донед ки чӣ мехоҳед, ба ман фаҳмонед. ҳамин корҳоро ман мувофиқи гуфтаи шумо мекунам. ана ҳамон вақт ман фаҳмидам ки иқтисодиёт чист. ман ба ҷои нишаста ба ин суханони вай фикр мекардам, ҳаёти худам, амалҳоямро таҳлил мекардам. ман ногоҳон фаҳмидам ки иқтисодиёт ин кам кардан ё зиёд кардани хароҷот нест, идораи оқилонаи онҳо нест, ҳамчунон ки дар китобҳо менависанд. ман акнун фаҳмидам ки иқтисодиёт ин дарки дақиқи он ки ба ту чӣ лозим аст, яъне чӣ мехоҳӣ. ин худ як мисоли равшани он мебошад ки пеш аз он ки ба ягон тиҷорат маблағ гузорем, бояд донем ки чӣ мехоҳем. мо бошад беҳуда пул сарф мекунем. ва ё мисоли дигар, бори фасли зимистон ман аз хоб бедор шуда дидам ки духтарчаам либосҳоашро пӯшида дар назди дар истода гирья карда шудааст. ман пурсидам: барои чӣ ту гирья мекунӣ? вай ҷавоб медиҳад: дадо, ба мо мошин харид, ҳаво бисёр ҳам хунук аст, ман дар хунукӣ ба боғча бе мошин рафтан намехоҳам. медонед, вақте ман гирьяи духтарчаи дӯстдошамро дидам, дилам реш шуд, гӯё ба дилам корт халида бошанд. ман ба кор рафта фаҳмидам ки дар хазинамон чанд пул аст. пас коргарам Равшанро даъват карда супориш додам ки ба бозори мошин рафта ба ман мошини мувофиқи, яъне универсал ёбад, ки ҳам барои корҳои оила ва ҳам барои кор ва ҳам барои бор истифода шавад. вай рафт. баъди якчанд вақт ба ман занг зада гуфт ки мошини ба мо мувофиқро ёфтааст. ман рафта дидам ки намуди зоҳирии мошин бад аст. ба Равшан гуфтам ки мошинро ронда бинад. ҳама ҷиҳата ба мо маъқул буд. мо автомобилро харидем ва Равшан мошинро ба хонаамон бурда монд. баъди кор ман ба хона омада аз занам пурсидам: ту мошинро дидӣ? вай гуфт: ҳа. ту хурсанд шудӣ? ман аз вай пурсидам. вай ҷавоб дод: ман албатта хурсандам. ин ку механика аст. ман мошини механикаро ронда наметавонам. вай қуттии суръативазкунии мошинро дар назар дошт. хай ҳеҷ гап не, ёд мегирӣ, гуфтам ман. вай ҷавоб дод:
من این ماشین رو رانده نمیتونم. حوض فصل زمستان است. با من راندن این ماشین دشوار است. باید ماشین اتومات می‌خرید. عموما بعد 3 روز ما قرار دادیم که ماشین رو میفروشیم، اما این کار از خریدن هم دشوارتر بود است. 2-3 ماه ما با بازار ماشین میبریم تا که ماشین رو فروشیم. مضمون این مثال آن است که من نمیدانستم که کدام نوع ماشین لازم بود، ولی پولها الکی صرف شده بودند. برگرداندن آنها خیلی دشوار بود. در حیات من چنین لحظه ها خیلی زیادند. چنین می‌نمود که من پول کار کردم میتوانم و پول کلان کار میکردم، ولی پولهای کلان را هم از دست میدادم، چون که این قانون اقتصادی را نمیدانستم. یعنی به طور دقیق آدم چیزی خواسته‌اش را باید داند. مثلا به شما یک قسمی احتیاطی ماشین لازم است. شما به مغازه میروید، آن را دریافت میکنید، میفهمید که نرخ آن $20 است. با فکر شما این نرخ خیلی قیمت است. با بازار ماشین رفته از آنجا با $12 میخرید، با ماشینتون میگذارید، اما بعد یک هفته باز مشکلات ماشینتون سر میشود، چون که صفت قسم احتیاطی خریدتون خیلی پست بود، مکان استحصالش هم نامعلوم بود. شما باز با بازار ماشین رفته همین گونه قسم احتیاطی را با $15 میخرید و باز با ماشینتون وصل میکنید، اما بعد یک ماه باز همون مشکلات سر میشود. حتی لازم میاد که باز قسم احتیاطی علاوه‌ای خریداری کنید. در آخر خطایتان رو فهمیده به مغازه میروید، اون قسم احتیاطی را با $20 میخرید. در نتیجه شما هم وقت و هم پول رو از دست میدید. چون این مثال ها رو خیلی زیاد آوردن ممکن است. اکثریت آدمان پولهایشان رو به زودی از دست میدهند، چون که نمیدانند که به آنها چی لازم است و چی میخواهند. عصبی آن که ما اکثر وقت این قاعده رو ویران میکنیم و رعایت نمیکنیم، بیشتر به مشکلات روبرو میشیم. برای همین هم به فرزندان فهمانید که اگر به وی یگان چیز به نرخ $20 لازم باشد، بگذار به این نرخ چیزی فدنا خرد، چون که آن چیز برایش دور و دراز خدمت میکند. بعد آن حادثه روشنی مغازه من به درک کردن در آمدم. برای چه آدمانی ثروتمند چیزهای قیمت بها میخرند؟ چون که آنها میدانند که چی چیز میخواهند. از این سبب هم بسیار مهم است که والدان مثالهای خود را بیارند، به فرزندان چطور اداره کردن پول را یاد دهند، چطور نگاه داشتن آن را یاد دهند. از خراجات غریب چشم داشت امین نگاه داریم، چون که هر خراجات غریب چشم داشت آدم را به سالهای دراز عقب میکشد. برای همین هم هنگام ترتیب دادن ریختی خرج خود، فرزند شما باید به طور دقیق داند که در حقیقت به وی چی لازم است. باب 18 درآمدها و خراجات. وقتی ضرورت انتخاب کردن می آید، شما اقدام انتخاب کردن نمی کنید و این هم انتخاب است. جیمز. درس ما رو دوام میدیم. اکنون ما باید به فرزندان ما فهمانیم که آدم باید از خراجات زیاد خرج زیادتر کار کند. همان طور کردن لازم است که درآمد از خرج زیاد شود. وقتی این رو فهماندن، شما اول شرح میدید که خودی خرج و درآمد چیست. درآمد این پولی کار کرده ما، خرج باشد این پولی سرشونده می باشد. به کودک با تفصیل فهماندن ضرور است که درآمد از خرج باید زیاد باشد تا که فایده گرفته شود. فایده چیست؟ ما باید فهمانیم درآمد طرح خرج برابر به فایده می شود. من بعد چنین میگویم: پیشتر تو توجهت رو برای پسنداز کردن بدتر برای نگاه داشتن روانه میکردی. اکنون آهسته آهسته به آن توجه نما که درآمدی تو از خرجت زیاد گردد. ما باید تمام جد و جهد ما رو برای بلند برداشتن فایده روانه سازیم. فایده از حساب فرق بین درآمد و خرج پیدا می شود، نه از حساب درآمدها. شما می توانید $5000 پول کار کنید، یکی $4999 خرج کرده می توانید. مگر این درست است؟ شخص دیگر باشد $200 کار میکند، یکی همگی $50 پول صرف میکند. کدام فایده زیادتر میگیرد؟ همون شخصی که درآمدی وی $200 رو تشکیل میدهد، فایده وی بالا رفتن میگیرد. توجه کنید، در اینجا تحصیل به اون اساس یافته است که مهم چقدر پول کار کردن نیست، مهم آن است که چطور خرج کم کرده شود و پول زیادتر نگاه داشته شود. ما چنین میگوییم: اگر تو پول کلان کار کنی و خراجاتت زیاد باشد، از این کار تو یگان فایده نیست. تکیه اساسی بر آن کرده می شود که فایده این فرق بین درآمد و خرج است. مثلا 5000 تومانی کار کردن ممکن است و 5000 خرج کردن ممکن. همصنفی تو باشد 5000 تومانی کار میکند اما 100 تومانی خرج میکند. برای همین هم رفیقت نسبت به تو تیزتر، ثروتمندتر می شود. باب 19 اکتیف ها. همان روزی که شما مسئولیت رو برای آینده خود پره و به دوش میگیرید و به شبهه هایتون سبب را قطع میکنید،
ҳамон рӯз ҳаракат ба қуллаҳо шурӯъ мешавад. Симпсон. пеш аз ҳама мо бояд ба кӯдак фаҳмонем ки актив чист. мо якҷоя ба сатҳи муайяни дониш расидем. Чӣ будани даромад, чӣ будани хароҷот, чӣ бояд кард ки фоида ба даст ояд, чӣ тавр сарчашмаи даромадҳоро ба вуҷуд овардан лозим аст. ҳамаи инро мо фаҳмондем. Акнун асосан ба актив такя мекунем. Бо фаҳмондани он ки актив чӣ аст шурӯъ мекунем. Шарҳ медиҳем ки актив чист. ин ҳамон манбеъест ки ӯ пул меорад. Баъзан ба иштироки вай, баъзан бе иштироки вай. Ин актив аст. Тиҷорат. Тиҷорат ба актив мансуб аст, чунки он фоида меорад. Бренд ин ном аст. Бренд ҳам ба актив мансуб аст, чунки он даромадро зиёд мекунад. хуб мешуд агар ба фарзандатон экскурсия ташкил карда ба мағозаҳо, маркази савдоҳо сайр намоед ва фаҳмонед. Иттиҳодии Дордой ин бренд аст. Караван ин бренд аст. Адидас ин бренд аст. аз ин мебарад ки бренд ин номи машҳур аст. ҳатто агар онҳо хоҳанд ки номи туро фурӯшанд, номи худро фурӯшанд, аллакай бар ивазаш пул мегиранд. бовар ба номи аллакай рекламашуда машҳур зиёдтар аст. Тилло. Тилло инчунин актив аст, чунки агар ту тилло харида бошӣ, он гоҳ пулҳоятро нигоҳ медорӣ ва агар нархи тилло боло равад, пулҳои сарф кардаатро ҳатто зиёд карда метавонӣ. агар нархи тилло боло наравад, бо вуҷуди он ту пулҳоятро нигоҳ медорӣ. ин ҳам актив аст, аммо он активест ки пулро зиёд накарда танҳо онро нигоҳ медорад ва метавонад зиёд ҳам шавад. Патент. мумкин ту донишманд набошӣ, ягон чизро худат кашф карда натавонӣ, аммо ту метавонӣ патенти кашфиёти касеро харидорӣ намоӣ. Масалан, касе филтри навро барои об кашф кард, касе аккумулятори нав, касе термоси навро кашф кард. ту метавонӣ патенти ин кашфиётро харидорӣ намоӣ ва аз истеҳсолкунандагон даромади тоимӣ гирӣ, дар ҳолате ки ту пули зиёд дошта бошӣ. дар 2 соли охир истеҳсолкунандагон телефонҳои мобилӣ барои харидани патент тақрибан $20 миллиард сарф карданд. ин маблағ ба 8 бор сафар кардан ба Марс баробар аст. дар соли 2011 аввалин маротиба дар таърихи Apple ва Google барои харидани патентҳо нисбат ба коркарду тадқиқоти маҳсулот бештар хароҷот карданд. дар 10 солаи охир Apple шумори аризаҳои барои патентҳо пешниҳодшавандаро қариб 10 маротиба зиёд кард. баъди соли 2006 дар ширкат ҳуҷумҳои майнавии ҳармоҳии махсус ташкил карданд, ки дар он мутахассисони коркардкунандаи оддиро даъват карданд, то ки онҳо ҳар кадом идеяи худро баён намоянд ва гӯянд ки дар айни замон аз болои чӣ кор карда истоянд. дар паҳлӯи онҳо 2 нафар ҳуқуқшинос оиди ҳуқуқи патентӣ менишастанду ҳама идеяҳоро менивиштанд. сипас аризаҳои патентӣ ба танзим дароварда мешуданд. ҳар кадом идея, ҳатто ҳамон идеяе ки Apple чӣ тавр амалӣ намудани онҳоро намедонист, ба танзим дароварда мешуд. ин амал барои он анҷом дода мешуд ки оянда худро аз даъвои патент ҳифз намояд. Томас Эдисон. ихтироъкори бузург Эдисон дар Штатҳои Муттаҳидаи Америка соли 1993 патент ва тақрибан 3000 дар кишварҳои дигар гирифтааст. вай телеграф, телефон, киноаппаратураро мукаллама гардондааст. яке аз аввалин вариантҳои аз нигоҳи тиҷоратӣ бо барори лампаи тасфонро коркард кардааст. фонографро ихтироъ кардааст. маҳз Эдисон истифодаи калимаи алоро дар ибтидои сухан ба телефон пешниҳод кардааст. дар соли 1928 Томас Эдисон ба мукофоти олии Штатҳои Муттаҳидаи Америка медали тиллоии Конгресс мукофотонда шуд. дар соли 1933 ва аъзои фахрии хориҷии Академияи илмҳои Иттиҳоди Шӯравӣ гардид. техника. ин ҳам актив аст. масалан, ту метавонӣ автомошина харида ба касе ба иҷора диҳӣ ё таҷҳизоти нусхабардорӣ харӣ. он ҳам барои ту кор мекунад. мумкин аст компютер, фотоаппарат харӣ. ҳама инро барои пулкоркунӣ истифода бурдан мумкин аст. таҷҳизот ҳам актив аст. ту метавонӣ тафтон барои пухтани нон хариву бо ҳамроҳии хоҳарат нон ё пирог пухта ба фурӯш барорӣ. боз чунин таҷҳизотро харида ба иҷора додан ҳам мумкин аст. дар ин ҳолат ту ба сифати сармоягузор баромад мекунӣ. ту аз ин таҷҳизотро харидаи касе ба он кор карда ба ту пул медиҳад.
чунки техникаи туро истифода мебарад. Ту метавонӣ тафтони на он қадар калонро харида ба он кулчақан, булушка ва ғайраро дар шароити хонапазӣ ва ё таҷҳизоти попкорн, похтақан ё чипс харид. Ин кор ягон мураккабие надорад ва дар ҳамон ҷойҳое ки ба ин маҳсулот талабот аст фурӯшӣ, масалан дар назди кинотеатр, ҳамин корҳо ташкил кардан мумкин аст. Муҳимаш ба майна фикр карда кор кардан лозим аст. техникаи нусхабардори дискҳоро харидан мумкин аст ва аз он пул кор кардан мумкин аст. аз ҳама муҳимаш ту чӣ тавр нигоҳ доштан ва зиёд кардани сармоятро ёд гирӣ. Барои ин ба активҳо маблағ гузоштанат лозим аст. моликияти ғайриманқул. одамон квартира, хонаҳо, амборҳо, биноҳои истеҳсолиро харида онҳоро ба иҷора медиҳанд ва ҳатман аз онҳо пул кор мекунанд. аз ин мебарад ки ин актив аст. 30% пулҳои худро ба моликияти ғайриманқул ва ё тилло гузоштан лозим аст, чунки ҳамеша яке аз тиҷоратҳои беҳтарин ин тиҷорат бо моликияти ғайриманқул аст. ба кӯдак ҳамин тавр гуфтан лозим. барои чӣ моликияти ғайриманқул яке аз навъҳои тиҷорати бехатар ба ҳисоб меравад? чунки дар ин ҷо хатарро нисбат ба навъҳои дигари тиҷорат назорат кардан осонтар аст. аммо дар моликияти ғайриманқул маблағҳои озоди иловагиро истифода бурдан лозим аст, чунки ин навъи тиҷорат агар ту пулҳои калон дошта бошӣ ҳамон вақт даромад медиҳад. масалан дар ту сармояи муайян ҷамъ шуда бошад, квартира ва ё контейнер харида онро ба иҷора дода метавонӣ. метавонӣ қитъаи заминро харида, замини обёришаванда дар назар дошта шудааст, онро ҳам ба иҷора диҳӣ. худат ҳам ягон чиз корида метавонӣ, то ки баъдтар ҳосил гирӣ. масалан боғ куниву меваҳои онро ҷамъ намоӣ. аммо сармояи ту хеле калон бошад, охир як рӯзе ту ба ин мартаба мерасӣ. меҳмонхона, марказҳои савдо, бозор, марказҳои тиҷоратӣ, пансионатҳо, маҷмъаҳои маскан, биноҳои коргоҳ сохта бошӣ. ҳамаи он барои зиёд намудани даромади ту ёрӣ мерасонад ва ҳар моҳа ба ту фоида меорад. барои аз моликияти ғайриманқул ҳар моҳа даромади устувор гирифтан ба ту лозим аст ки сармояи зиёдтар дошта бошӣ. ҳамеша дарк кардан лозим аст ки тиҷорат дар моликияти ғайриманқул ду навъи даромад дорад. як намуди даромад ҷараёни нақдӣ ки ту ҳар моҳа дар натиҷаи ба иҷора додани бино ба даст меорӣ. даромади дигар ба он алоқаманд аст ки нархи моликияти ғайриманқул ҳамеша боло меравад. баъди якчанд сол нархи он ҳатман боло меравад. аммо барои ин ту бояд дониши махсус дошта бошӣ. доне ки дар куҷо харидан беҳтар, кадом намуди моликияти ғайриманқулро харидорӣ намудан лозим аст. ба ту танҳо бартариҳоро дида баромадан лозим асту халос. ин дарси алоҳида аст. аввалан ту бояд фаҳмӣ ки моликияти ғайриманқул ин активе мебошад ки устуворӣ ва бардавомӣ дар ҳар кадом буҷа, асосан дар буҷаи миёна ба вуҷуд меорад. ба ин навъи моликият машғул шудан лозим. моликияти ғайриманқул ба монанди пойдевор барои такя ёрӣ мерасонад ки ин хеле хуб аст. барои ҳамин ҳам тиҷорати ин навъи моликият бартариҳои зиёде дорад. мо бояд ба фарзандонамон чунин гӯем: ту метавонӣ ба ҳар кадом тиҷорат машғул шавӣ, ба ҳамон тиҷорате машғул шавӣ ки ба он ба ту маъқул аст. аммо чӣ тавр дар куҷо харидани моликияти ғайриманқул, чӣ тавр баҳогузорӣ кардани ин навъи моликият чӣ тавр бошад, ҳамин инро ту бояд донӣ. дар ин ҷо хато кардан мумкин нест. чунин хатоҳо ба мушкилӣ ислоҳ карда мешаванд. он навъи моликияти ғайриманқулро бояд харидорӣ намуд ки баъдтар ба осонӣ фурӯхта шавад. аз ин сабаб ҳам ҳоло ки пули ту дар кисаат аст, ҳар вақт аз он даст кашида метавонӣ. ана аллакай харида бошӣ, ту на ҳама вақт пулҳоятро баргардонда метавонӣ ва ҳар вақте ки дилат хоҳад фурӯхта наметавонӣ. хусусияти асосии ин навъи тиҷорат дар ҳамин аст. аммо нисбат ба фурӯхтан харидан мушкилтар аст, чунки агар ту фурӯхта натавонӣ, вақте камтар нархи пасттарро мехоҳӣ ё пешниҳод мекунӣ, ҳатман онро аз ту мехаранд. аз баҳри камтар пул мебароӣ, лекин онро мефурӯшӣ, вале ҷамъ кардани он пулҳо хеле душвор аст. на ҳамеша ва на ҳама ин корро карда метавонанд. барои ҳамин ҳам тиҷорати моликияти ғайриманқул қоидаву формулаҳои худашро дорад. дар бораи он дар китоби тиҷоратии моликияти ғайриманқул нақл хоҳем кард. ҳозир шумо бояд ба фарзандонтон фаҳмонед ки моликияти ғайриманқул метавон гуфт яке аз навъҳои беҳтарини тиҷорат дар байни тиҷоратҳои мавҷуда мебошад. тиҷорати бехатар, монуфуз ва муносиб аст. аммо барои анҷом додани чунин навъи тиҷорат пул лозим аст. агар ту сармоя дошта бошӣ, метавонӣ ба ин навъи тиҷорат машғул шавӣ. агар ту ҷараёни пулҳоро созмон дода тавонӣ, чӣ тавре ки дар бобҳои пешина гуфта гузаштем, метавонӣ кам кам ҷамъ намоӣ. он вақт ту ширкатеро дарёфт карда метавонӣ. масалан ширкати сохтмонеро ки хона, маҷмъаҳои
маскан месозад. Дарёфт намуда барои худат яккахонагӣ созӣ. танҳо чунин ширкатҳоро рафта ба онҳо маслиҳат кардан лозим аст ки ба ту хонаро масалан бо муддати 2 сол муҳлатнок фурӯшанд. онҳо оҳиста оҳиста дар муддати вақти муайян месозанд. ту боши устуворона маблағи масканро месупурӣ. фикр мекунам ки ин идеи хеле хуб аст. ман шахсеро аз шаҳри тарази қазоқистон медонам ки як мизро дар вокзал гузошта шоколад, пиво, пирожки ва ғайра мефурӯхт. аз ин пулҳои коркардааш якчанд объектҳои ғайримаъқул харида буд. барои ҳамин ҳам ман боварӣ комил дорам ки ҳамин воқеа ва ҳақиқӣ аст. ин одам то ҳол ба ин нав моликият машғул аст ва таърихи ҳаёти вай маро ҳамеша илҳом мебахшад. бо моликияти ғайримаъқул ба таври бояду шояд машғул бояд шуд. ҳадди ақал ин нави тиҷоратро фаҳмидан зарур аст ки то ки барои худ макони истиқоматӣ харида бошем. коғазҳои қиматнок облигатсияҳо инҳо ҳам активанд. шумо бояд ба фарзандонатон чунин қадамҳоро ёд диҳед. ба хотир оред ки шумо пасандоз доред. шумо бояд фаҳмонед ки 30% пасандози худро одам метавонад ба тилло сарф намояд, чунки тилло ҳар вақт фурӯхтан мумкин аст. тилло ҳимояи молиявиро созмон медиҳад. боқимонда 70% пулҳоро бояд ба таври нақдӣ нигоҳ дошт. аз маблағҳои сармоягузории худ 10%ро бояд барои коғазҳои қиматнок сарф намуд. дар хотир доред ки танҳо бо 10% облигатсия, саҳмия, вексел ва коғазҳои дигари қиматнок харидан мумкин аст. чунин сармоягузориро амалӣ карда тавонистан бо эътимоди чунин коғазҳои қиматнокро муайян карда тавонистан муҳим аст. ба фарзандон ҳамин инро ёд додан лозим аст. ҳангоми риоя намудани қоидаҳои махсус мумкин аст дери нагузашта соҳиби коғазҳои қиматнок ва ҳатто ҳамсоҳиби ягон корхона гардем. бо роҳи қонунӣ коғазҳои қиматнокро дар биржаҳои фондӣ ё бевосита аз соҳибмулкон харидан мумкин аст. дар биржа дар чунин амалиёт якчанд нафар иштирок мекунанд. сармоягузорон, брокерон, дилерон. барои дар биржа саҳмия харидан бояд худро сабти ном намуд. ба ширкати брокерӣ шартнома баст. дар он ҳисоб кушода ба он пул гузаронид. ҳамаи амалиёт дар он монанди амалиёти банкӣ иҷро карда мешавад. мисоли равшанро меорам. дар соли 1985 бар ивази $1050 50 саҳмияи ширкати Microsoftро дар ҳар як саҳмия $21 харида метавонистед. дар соли 1999 бошад ин саҳмияро бо нархи $20,000 фурӯхта соҳиби $1 миллион шуда метавонистед. ҳамин тариқ дар ин ширкат зиёда аз 40 мултимиллиардерон ва тақрибан 13,000 мултимиллионерон пайдо шуданд ки дар ин ширкат 92,000 корманд кор мекунанд. ин маълумоти соли 2007 мебошад. ин мисоли оддии он аст ки агар саҳмияи ширкати ояндадорро саривақтӣ харидор намоему интизор шавем то он ки вай ташаккул ёбаду васеъ шаваду ба сатҳи баландтар барояд. дар ин кор пулҳои хеле калон кор кардан мумкин аст. ҳоло саҳмияҳои ширкатҳои гуногун дар Русия, Қазоқистон ва Қирғизистон ҳам фурӯхта мешаванд. аммо пеш аз харидани саҳмияҳо мо бояд дар бораи коғазҳои қиматнок маълумоти бештар дошта бошем. дар тренингҳо ширкат кунем ва донишҳои заруриро гирем. аммо ҳамеша дар хотир дошта бошем ки ба саҳмияҳо танҳо 10% пасандозро сарф кардан лозим аст, чунки сармоягузорӣ бардавом аст. уоррен Баффет боз як мисоли равшан дар ин соҳа. ин уоррен Баффет мебошад. сармоягузори амрикоӣ, менеҷери портфелии машҳуртарини ҷаҳон ва тоҷир. вай дар соли 2012 дар қатори одамони сарватмандтарини дунё ҷои саввумро гирифтааст. бо эгарии вай тақрибан ба $44 миллиард Штатҳои Муттаҳидаи Америка қадр карда шуда буд. илова бар он дар синни зиёда аз 80-солагӣ вай соҳиби саҳмияи бузургтарин ширкати Berkshire Hathaway ба ҳисоб меравад ки ва директори идоракунандии он мебошад. сармояи ӯ дар ҳар сония зиёд шуда меистад. сирри асосии сармоягузории бобарор, мегӯяд Баффет, ин интихоб кардани саҳмияҳои хуб дар вақти муносиб ва нигоҳ доштани онҳо то он вақте ки ин саҳмияҳо хуб боқӣ мемонанд. намоиши стратегии бобарори Баффет ин он далеле мебошад ки $10,000 ба ширкати вай дар соли 1965 гузашта ҳозир тақрибан $30 миллион меоварад. ҳамчунин $10,000 ба индекси SP 500 индекси фондӣ ба сабаби 500 саҳмони барортарини ширкатҳои Амрика ворид мешаванд. гузошта ҳозир арзиши $500,000 медошт. худи Баффет устуворона
ва сегонаи сарватмандтарин одамони дунё аз рӯи номгӯи Forbes дохил мешавад. боби 20. агар сарватманд будан хоҳед, на танҳо пулкор карданро ёд гиред, балки сарфакор буданро ҳам ёд гиред. Бенҷамин Франклин. акнун мо чӣ маънӣ доштани пассивро мефаҳмонем. шумо бояд ҳар бобро ҷудогона қайд намоед, чунки ин омӯзиши якҳафтаина аст. дар як рӯз кӯдакро тағйир додан мумкин нест. зарур аст ки ақаллан як ҳафта дар як рӯз 1 соат ба вай дарс диҳем. агар шумо вайро маҷбур кунед, ӯ дигар коре кардан намехоҳад ё зуд аз хотираш мебарорад. ӯро оромона ба тафсил бемушавваш кардан фаҳмонед, то ки ба вай дарс шавқовар бошад. инак шарҳи пассивҳо. пассив ин ҳаме он чизе ки пулро аз киса мегирад. ба кӯдакон гӯед ки қарз гирифтан мумкин нест. қарзҳои аблаҳона гирифтан мумкин нест. пассивҳо: қарзҳо, кредитҳо, иҷорапулӣ, бензини автомобил, телефон, интернет, хизматрасонии коммуналӣ, хароҷоти ҳаррӯзаи маишӣ. агар кредит гирифтан лозим бошад, танҳо барои ташаккули тиҷорат гирифтан лозим аст, на барои истифода. ин ҷиҳатҳоро ба таври дақиқу дастрас фаҳмонед. беҳтар аст ягон чизро ба иҷора нагирем. бе иҷора кори худро ҳал намудан лозим аст. аммо агар тиҷорат карданӣ бошем, бе ин ҳам намешавад. барои бензин ҳам харҷ кардан лозим аст. лекин сарфакориро набояд фаромӯш кунем. бе телефон кор кардан намешавад, аммо гапҳои беҳуда задан лозим нест. танҳо гуфтугӯҳои корӣ баргузор кардан лозим аст. интернет, хизматрасониҳои коммуналӣ харҷ аст. инҳо пулҳоятро аз кисаат мегиранд ва ту бояд хеле эҳтиёткор бошӣ. акнун мо муайян мекунем ки дар куҷо бояд харҷамонро кам намоем. кӯшиш намо ки онҳоро бартараф намоӣ, чунки ҳар қадар камтар пул диҳӣ, ҳамон қадар барои ту боқӣ мемонад. сирри одамони сарватманд, онҳо роҳҳои кам кардани пассивҳоро ҷустуҷӯ мекунанд. ту ҳам бояд чӣ тавр кам кардани пассивро ёд гирӣ. бо таъбири Роберт Кийосаки, калимаи актив инчунин маъно дорад ки мо вақте пулро ба кисаамон мегузорем. пассив бошад, ин аз киса гирифтани пул мебошад. фарз кардем ки шумо квартира ё ҳавлии шахсӣ доред. агар шумо квартираи мазкурро ба иҷора диҳед ва ҳар моҳ бар ивази он иҷорапулӣ гиред, он гоҳ ин актив аст. шумо як маротиба маблағ гузоштед. акнун аз он шумо ҳармоҳа пул ворид шудан мегирад. агар дар он квартира худатон зиндагӣ кунед, ин пассив аст, чунки он ба шумо фоида намеорад. шумо барои хизматрасониҳои коммуналӣ пул медиҳед, таъмир мекунед. ҳамин тариқ тиҷоратро ҳам метавон баррасӣ кард. пеш аз ҳама тиҷорат барои гирифтани фоида созмон дода мешавад, аммо дертар вобаста натиҷаҳои молиявӣ метавонад ё актив ва ё пассив гардад. агар даромад биёрад, актив мешавад. зарар биёрад, пассив мешавад. ба сифати актив ҳамаи агар даромад биёрад, актив мешавад. зарар биёрад, пассив мешавад. ба сифати актив ҳамин чизҳое ки фоида медиҳанд, хидмат мекунад. инҳо моликияти ғайриманқул, тиҷорат, саҳмиҳо, сармоягузориҳо, лоиҳа ва ғайраҳо мебошанд. мин баъд мо ҳисоботи молиявии сарватмандон ва камбағалонро ба омӯхтан сар мекунем. шумо ба фарзандонатон мегӯед: биёед дарсамонро мисли дигар имтиҳон мегузаронем. шумо ба онҳо ҳисоботи молиявиро нишон медиҳед ва мепурсед ки кадоме аз ин ҳисоботи камбағалон ва кадоме ҳисоби сарватмандон аст. бигузор худашон интихоб карда фаҳманд. барои фаҳмотар шудан мувозинати камбағалону сарватмандонро нишон диҳед. шумо бояд чунин санҷишҳоро ба кӯдак фикр карда нишон диҳед. санҷишҳои намунавӣ: а. даромад 12 000 сом, харҷ 14 000 сомон. даромад 16 000 сом, харҷ 12 000 сом. даромад 15 000 сомон, харҷ 15 000 сомон. даромад 18 000 сомон, харҷ 6 000 сомон. харҷ чанд аст? д. харҷ 8 000 сомон, нигоҳ дошта шуд 2 000 сомон. даромад чанд аст? е. харҷ 8 000 сомон, даромад чанд бояд бошад? ж. рашид 7 000 сомон даромад дорад. орзуи велосипед харидан дорад ки 12 000 сомон меистад. магар вай велосипед харида метавонад? ҷавоби дурустро хат кушед. ҳа, не, ҳозир не. сеюм. рашид орзуи дар шаҳр таҳсил карданро дорад. даромади волидайнаш 12 000 сомон аст. бюджети ҳармоҳии оила 9 000 сомон аст. аз кадом маблағ бояд рашид дар шаҳр зиндагонӣ кунад? и. рашид дар шаҳр таҳсил кардан мехоҳад, аммо волидайни вай барои ин имконияти молиявӣ надоранд. рашид бояд чӣ кор кунад?
کار کند تحصیل نماید پول قرض گیرد هم کار و هم تحصیل کند که رشید در شهر تحصیل میکند پولهای وی تمام شدند حالا والدین برای هم پول ندارند تا که به وی فرستند رشید چی باید کرد خواندن رو ترک کنده به کار دارد تا که پول کار کند هم خواند و هم کار کند به روسیه رود ل سبب آن را یابید برای چی لازم برای چی دویم به رشید پول نمیرسد بسیار سرگذشت و دلخوشی میکند در کوچه ها و قهوه‌خانه خوراک میخورد بودجه درآمد و برآمد خود را به نقشه نمیگیرد پول کم کار میکند جواب ها در آخر کتاب میباشند باب 21 کم کردن خراجات خود از مبلغ کار کردهتان کمتر پول صرف کنید انا به شما سنگ فلسفه بنجامین فرانکلین شما الکی به فرزندتان گفته دقت خود را به کم کردن خرج جلب نما نگرید وی چیزهایی دارد که خودش استفاده نمیبرد لباسی دارد که نمیپوشد بگذار عوض کردن یا فروختن چیزهای نالزومش را یاد گیرد به وی گویید به من فرقی ندارد به کی میفروشی لیکن چیزهای نادرکارت را فروش بگذار این پولها همراه تو باشند آهسته تو نخریدن چیزهای نالازمه را یاد میگیری امروزها مغازه‌های زیادی سکند هند هستند که به آنها ده فروخته میدهند اگر نخواهی خودت چنین مغازه کشو همه چیزهایی که از برادر و خواهرت والدینت خویشانت میگیری در آنجا گذاشته میفروشی مغازه تو تیز پر میشود به تو یگان چیز خریدن هم لازم نمیشود خرید نو را برای پگاه واگذار ازا چنین است هر باره به مغازه میروی و خواهش یگان چیز خریدن پیدا میکنی به خود چنین گوی من بهتر است این را پگاه میخرم چون که پولم را احتیاط کردن میخواهم این کار برای آن کرده میشود که آدم احساساتش را اداره کرده تواند درک نماید که تنها چیزهای در حقیقت ضروری را خریداری نماید تا که پیشکی خریدش را به نقشه گیرد پولش را برای چیزهای دلخواهش نگاه دارد مثلا آرزوها را به خاطر بیار اگر تو کاستوم خریدنی بانی چی برای این کار سراسیمه شدن لازم نیست وقتی مبلغ لازم جمع میشود بعد خرید نما پسندازهای خود را صرف نکن حتی اگر خواهش کلان داشته باشی هم چیزی معقولت را به سراسیمگی نخر پولهای پسندازی تو نه برای آن است که به قرض‌های دهی پولهای جمع کرده تو برای آن است که پسنداز کرده از آنها پولهای نو کار کنی تکرار میکنم آنچه تو جمع کرده نه برای آن است که تو به قرض خراجات غیر چشم داشتی یا کاستوم خری و یا آرزوهایت را عملی نمایی بلکه برای آن است که از آنها پولهای نو کار کنی انا توجه خود را اساساً به کجا جلب نمودن لازم است به صندوقچه پول آرزویت نگر اگر در آن مبلغی که حاضر به تو لازم است جمع شده باشد اون پولها را گیر و خر اما اگر آن پولها کفایت نکنند جمع کردن پول را دوام ده به صندوقچه پول دیگر دست نرسان آرزوهای خودت را از روی نقشه خریداری کردن را یاد گیر تا هر آنچه در حیات تو به وجود میاد نظارت کرده توانی خریدن لباس‌های غیر موسمی درباره آنچه که چطور خراجات را کم کردن و فکر کردن لازم برای این لباس‌های زمستانه را در تابستان لباس‌های تابستانه را در زمستان خریدن لازم است چون که چیزهای غیر موسمی ارزانند ممکن بعضی وقتها لباس تو به مد موافقت نمی‌کند خیر چی حاضر این مد به کی لازم است اگر تو کمبغل نشوی انیق به مد موافقت میکنی اگر تو کمبغل شوی هیچ وقت تو به لباس مدی حقیقی نوبت نمیرسد حالا تو مد تلفن مدل نوترین و یا لباس لازم نیست مقصد اساسی تو این وضعیت مالیوی آزاد بودن و یا حداقل استواری مالیوی داشتن است صرفه وقت چون این فهماندن لازم اگر وقتت رو بیهوده صرف کنی اون وقت تو کمبغل میشی اگر ما به کودک سطح خراجات کمبغل را نشان دهیم که کمبغل چقدر پول رو در یک ماه صرف میکند اون وقت وای بسیار چیزها رو میفهمد ما به وای چنین میگوییم اگر تو حتی در جای کار نکنی و یگان درآمد نداشته باشی هم خرج تو به همین این نگاه نکرده استوار یعنی تغییر نیابنده است این معنای آن رو دارد که وقتی که تو بیهوده صرف میکنی پولهای تو رو میگیرد این حالت رو باید به طور فهمار رسانید مثلا خراجاتی تو 12,000 سوم در یک ماه تشکیل میدهد این چنین معنا دارد که تو در یک ماه 12,000 به 30 روز تقسیم میکنی 400 سوم خرج میکنی سپس 400 سوم رو به 8 ساعت تقسیم میکنی 50 سوم میبرد این چنین معنا دارد که در یک ساعت تو 50 سوم رو از دست داده ای این حساب و کتاب او رو به فکر مجبور میکند که چند ساعت رو وای هنگامی برای خونش بودن از دست بداده است هیچ کاری نکرده است برای چی پول ها نیستند چون که هر یک ساعت ارزش خود رو دارد و کودک فهماندن
خیلی ضروری است که از همه مهمش برای ساختن موفقیت فرق ندارد. موفقیت مالیوی، کسبی و یا هر کدام دیگر این وقتی خود را اداره کرده توانستن است. هنگام درست اداره کرده توانستن وقتی خود تو میتوانی به دستاوردهای کلان صاحب شوی. دو جزء ترکیبی موفقیت این وقت و پول است. مناسبت احتیاطکارانه نسبت پول و وقت به زیادشوی ثروت آورده میرساند. اگر تو پولها را درست اداره کرده نگاه داشته توانی، اگر وقت را درست تقسیم کرده احتیاطکارانه مناسبت نمایی، همیشه شکوفا میشوی. از همه کاری مهمه که تو باید از آن شروع کنی که وقتی خود را درست اداره کرده توانستن تو است. چون که در اول تو پول نداری، اما همه ما وقتی برابر داریم، یعنی 24 ساعت در یک شبانه روز. اگر تو وقتی خود را اداره کرده توانی در این حیات خیلی بر وقت با موفقیت نائل میشوی. اکثریت آدمان برای آن کمبغل میمونند که 8 ساعت در یک شبانه روز کار میکنند، یکی 16 ساعت در یک شبانه روز پول صرف میکنند. اگر تو وقتی خود را زیاد کردن را یاد گیری حتما باورار میشوی. مستقل بودن را یاد گرفتن، وقتی خود را درست تقسیم کرده توانستن، این خیلی ضرور است تا که والدین چیزهای عادی را یک چند مرتبه تکرار به تکرار نگویند، تا که معلمان وظیفه ها را تکرارا خاطررسان نکنند. تو باید خودت معین نمایی که تو چه کار کردنت لازم است، در کدام وقت این کار را اجرا کردنت لازم است و این کارها را تا وقتی که کلانسالان به تو میگویند باید اجرا کرده باشی. این قابلیت خود تنظیم کنی جزء جدا نشونده موفقیت اصلی 21 است. برای موفقیت کلان به دست آوردن انسان باید انتظام سخت داشته باشد. حیات خود را همان طور به تو معقول است همان طور تشکیل نما. اگر ما 1000 سال پیش زندگانی میکردیم میتوانستیم که در مدت 500 سال این کارها را اول یاد گیریم. ما همگی 60 70 ممکن 80 90 سال اون میبینیم. در این مدت باید از زودی نقشه کشیدهمان برویم. 39 سال زیبا و فعال این از 25 تا 50 سالگی است. تو تمام اون فعالانه کار کرده نمیتوانی، تمام حیات فعال و باورار شده نمیتواند. بعد 50 60 سالگی امکانیت های جسمانی هر قدر که تو فعال باشی هم محدود کرده شده میگیرند. خردمندی با گذشت 30 سال میآید، اما تو بعد 60 سالگی کاری وزن جسمانی کرده نمیتوانی. تا این وقت تو باید شخصی دارا شوی. بنابراین برای به دست آوردن موفقیت تو 20-25 سال در اختیار داری. برای همین حیات خدا تا پیری به نقشه گرفتن لازم است. البته تنها خداوند میداند که ما چقدر زندگانی میکنیم، خوب زندگی میکنیم یا بد. اما اگر یگان کار به نقشه کشیدمان موافقت نکند ناآرام شدن لازم نیست. اما از نقشه نگرفتن به نقشه گرفتن بهتر است. حرکت نما که نقشه استراتژی حیاتت را ترتیب داده باشی تا که همین کارهایت را در وقت معین اجرا کرده توانی. موفقیت یعنی در وقتش اجرا کرده توانستن است. من در حیاتم اکثر آدمان زیادی را واخوردم که کارهای زیادی را کرده دیدند. خودم من هم همین طور برای پیشروی زندگی به هر کاری دست داده بودم. البته این همه درسی حیات است، اما بعضا از درس سختی حیات گذشتن چی لازم است؟ آخر در یک ساحه متخصص خوب شدن ممکن است. اگر آدم در یک ساحه 3 سال کار کند و الکی متخصص خوب این ساحه که همه نازکی‌های کار خود را خوب میفهمد به حساب میرود. اگر از 7 سال تا 15 سال کار کند آنگاه متخصص کسبی میشود. اگر بیش از 25 سال کار کند درباره این کسب تمام کمبودی‌هایی را که اصلاح کردن ممکن است و تمام برتری‌هایی را که زیاد کردن لازم است میفهمد و استاد این کسب میشود. از این سبب هم در یگان ساحه معین در یک کسب کار کردن لازم است تا که نتیجه نظررس را صاحب شویم. این یک جهت خیلی مهم است. آدم باید به یک راه روانه شود. برای همین هم نقشه استراتژی حیاتتان را ترتیب دهید. آن به شما خیلی کمک میرساند. وقتی که نقشه دقیق داشته باشی راحت را گم نمی کنی. عادتا آدمان در قلمرو اتحاد دولت‌های مستقل به نقشه حیات زندگانی میکنند. حیات خود را به نقشه نمیگیرند. برای همین هم به آنچه که در اطراف ما به وجود میآید درست مناسبت کرده نمیتوانند. از آن سبب که به نقشه زندگی میکنیم ما خطاهای زیادی میکنیم، چون که در حالتهای زود تغییر یابنده کوشش میکنیم که زود و اپراتیوی عمل نماییم. اگر بینیم که کسی در بازار مالکیت غیر معقول کار کرده کارش برار گرفته باشد خود را به آن تجارت میزنیم تا که تأثیر پولمان زیادتر شود. اگر کسی گوید که سوداگری کاری درآمدناک شده است به سودا مشغول میشیم. اگر درباره درآمدهای کلان در تجارت اتومبیل ها شنویم کوشش میکرده ماشین آورده فروختنی میشه.
дар натиҷаи чунин мешавад ки мо ба корҳои гуногун худро мезанему, лекин дар ягон тои он муваффақият ба даст намеорем, намесабзем, мутахассиси касбӣ намешавем. Барои ҳамин агар ту нақшаи дақиқ дошта бошӣ, он барои вақтатро беҳуда сарф накардан мадад мерасонад ва маҳз дуруст истифода карда тавонистани вақти худ ба ту имкон медиҳад ки дар ҳар соҳа натиҷаҳои хуб ба даст орӣ. Вақт ҳам монанди тухм ва ҳам монанди пул аст. дар куҷое гузорӣ, аз ҳамон ҷой ҳосил мегирӣ. Агар 10 сол дар соҳаи молиявӣ кор кунӣ, молиятшиноси хуб мешавӣ. Агар ҳамин қадар вақт аз хориҷи наздик боркашонӣ кунӣ, ронандаи олӣ мешавӣ. Агар солҳои зиёд дар қитъаи заминат кор кунӣ ва ҳосили хуб гирӣ, фермери хуб мешавӣ. Агар писарак дар хурдӣ аксари вақти худро ба бозиҳои компютерӣ гузаронду ба парон машғул шавад, он вақт аз вай ба ғайр аз одамкуш дигар чизе намешавад. Ин бозиҳо ба ягон кори хубе намерасонанд. Онҳо вақти моро беҳуда сарф мекунанд. Илова бар он, бозиҳо ба рӯҳии одам таъсири бад мерасонанд. Ту метавонӣ ҳамин инро имрӯз дарк карда, ҳамин рӯзро роҳро интихоб намоӣ. Вақте ту барои хондани китоб сарф мекунӣ, туро донотар мегардонад. Вақти барои намоз сарф мекардаат, туро оқилтар мегардонад. оқилтар шудан меомӯзад. Вақти ба волидайн гузарондаат, барои хизмати онҳо сарф кардаат, фаҳмишу эҳтиром ба вуҷуд меорад. барои ҳамин ҳам муваффақияти худро ба нақша гир. Барои ин ба нақшаи худ машғулиятҳои фоиданокро ворид намо, ки бо сабзиши шахсият, ташаккули маънавӣ, зеҳнӣ, ҷисмонии ту алоқаманд бошанд. аввал ҳамон кореро иҷро кардан лозим аст, ки ту барои ҳамин рӯз ба нақша гирифтаӣ. ҳамон кореро, ки ба ту ҳамчун шахсият манфиат меорад ва танҳо баъди ба охир расондани корҳои муҳим ту метавонӣ камтар ба бозӣ машғул шавӣ. аммо ҳамон бозиҳоеро интихоб намо, ки ақли туро ташаккул медиҳад, саломатии туро мустаҳкам мекунад. масалан, футбол бозӣ карда метавонӣ, дар он ҷо саломатиро мустаҳкам мекунад ва дар гурӯҳ ҳамкорӣ карданро ёд мегирӣ. шоҳмотбозӣ ба таври стратегӣ фикр карданро меомӯзад. теннисбозе дақиқии ҳаракатҳо ва аксуламалро беҳтар мекунад. умуман ба ҳамон бозиҳои варзишӣ машғул шав, ки туро аз ҷиҳати ҷисмонӣ беҳтар мекунад. ҳатто кори худро ба бозӣ табдил деҳ. ин кор туро илҳом мебахшад. одамони оқил маҳз чунин амал мекунанд ва ба шарофати он инсони тавоно мешаванд. ҳамаи машғулиятҳо бояд ба муддати вақт ба нақша гирифта шаванд. ҳамаи корҳо бояд ба нақшаи пешакӣ кашида мувофиқат кунанд. ягон рӯзи худро бенақша нагузарон. одати ҳамаи корҳоро ба нақша гирифтан туро бо интизом ва мустақил мегардонад. волидон аксар вақт ба фарзандон чунин мегӯянд: ту бачаи тиллои ман, ту доноеки ман, ту аз ҳама беҳтарин, ту фарзанди дӯстдоштаи ман. аммо ман мехоҳам, ки ту ҳамаи инро то калон шуданат дарк кунӣ. ту фурсат дорӣ ҳама коре, ки ман медонам, ёд гирӣ. аз ҳамон ҷое, ки ман боз истода будам, аз ҳамон сатҳе, ки ман баромада будам, метавонӣ давом диҳӣ. хӯроки хона болаззаттар аст ё ақаллан дар меҳмонӣ беҳтар. ин чунин маънӣ дорад, ки аз кӯча ягон чиз харидан лозим нест. ё ба хона равед, ё ба меҳмонӣ равед, то ки аз кӯча гамбургер, сендвич, шашлик нахаред. ба хона равед. кӯшиш кунед аз хона хӯрок хӯред. агар ба хона рафтан нахоҳед, ба меҳмонӣ равед. ба ҳар ҳолат дар он ҷо ба шумо хӯрок медиҳанд. ман дар назар дорам кӯдаконро. ба онҳо касе намегӯяд: ҳой ҷиян, барои чӣ ту чизе наовардӣ? аз вай чунин мепурсанд: ту гурусна будагистӣ, ба сари дастархон шин. ва ҳатман хӯрок медиҳанд. ба ин кор вай пулҳояшро сарфа мекунаду пасандозашро зиёд мекунад. фарқ надорад, ҳатто ба хонаи ҳамсояҳо равад ҳам ин фоидаовартар аст. шумо медонед, ки ба фарзанди шумо чӣ ҳодиса мешавад, агар ӯ дар шаҳри мусофирӣ таҳсил намояд. хеле хуб мешавад, агар вай бо дигарон муносибат карданро ёд гираду зинда монданро омӯзад. вақте бо шумо ҳамроҳ будан мумкин ин хислатҳои вай ба шумо маъқул нашавад. агар дар чин, амрико дур аз шумо таҳсил намояд чӣ? вай бояд зинда монданро ёд гирад ва хеле хурсанд мешавад, вақте ки дигарон шарм надоштану муносибат кардану ба дигарон забон ёфтанро дар ҳолатҳои гуногун ёд гирифта бошад. ин кори муқаррарӣ аст. ҳаёт ба ҳама дарс медиҳад, аммо ҳамеша меъёрро донистану қоидаҳои ахлоқиро риоя кардан лозим аст. берӯ шудан лозим нест, аммо баръакс сазовору оқил будан лозим аст.
то ки одамон туро дар меҳмонии худ дидан хоҳанд. ин аз муносибати ту вобаста аст. чунон рафтор намо ки ба одамон хислату рафтори ту маъқул шаванд. шумо ба вай чунин гӯед: ту писаракам, барои орзуи худро амалӣ кардан пул ҷамъ карда истодӣ. беҳтараш як маротиба дар як моҳ ба ягон тарабхонаи хуб рафта хӯрок хӯро, ба он хӯрокҳои фаст фуду пирожкиҳо одат накун. барои худат фақат чизҳои беҳтаринро харид намо. ба худат ҳамон корҳоеро имкон деҳ ки ҳар кас имкон дода наметавонад. ман ба шумо ваъда медиҳам ки вай одами баобрӯ сазовор калон мешавад. ман ҳамин гуна калон шудам. ҳамаи аъмолҳои ман ба шумо ваъда медиҳам ки вай одами баобрӯ сазовор калон мешавад. ман ҳамин гуна калон шудам. ҳамаи амалҳои нақл кардаамро худам аз сар гузарондаму иҷро кардам. ман ҳамеша пул доштам. баъзан ба ошхона рафта 10-12 касро хӯрок медодам. ин дар вақти танаффуси 15 дақиқаи мактаб мегузашт. ин гуна ҳолатҳо шукри Аллоҳ буданд. шумо шояд инро хуб фаҳмед. ин хеле аҷоиб аст. вақте шумо сандуқчаи пул доред, дар киса пул доред, пулҳо кадом сирре доранд? онҳо ҳамчун магнитанд. пулҳои зиёдатиро ба худ ҷалб мекунанд. аммо агар шумо пул надошта бошед, ҳатто камтарин пулҳоеро ки доред, ҳатман аз даст медиҳед. инро дар хотир дошта бошед. ман дар деҳа калон шудам. дар он ҷо на қаҳвахона буд ва на тарабхона буд. ошхонаҳо буданд ки ман баъзан ба он ҷо медаромадам. барои ҳамин ҳам ҳеҷ гоҳ пули зиёд сарф намекардам. ба хонаи хешонам ба меҳмонӣ мерафтам. ҳамеша ба ман хӯроки хуб медоданд ва дар хонаамон низ хӯришҳои зиёде буданд. ҳеҷ вақт пулро беҳуда сарф намекардам. ин хислати хуб аст. аммо дар шаҳр имкониятҳои зиёди пулсарфкунӣ ҳастанд. барои ҳамин ҳам кӯдакро эҳтиёт кардан лозим. хоҳ бовар кунед, хоҳ не, ман то ҳол дар хонаам хӯрок мехӯрам. ин худ як эҳсоси хушбахтии оилавиро ба миён меорад. ба одам хеле ёрӣ мерасонад. ман гоҳо бо оилаам ба ҷое меравам, асосан дар хонаам. вақте ман аз хона дур бошам, кормандони хизматгузор ҳастанд ки хӯрок омода мекунанд ва ғамхорӣ менамоянд. ман аз гурӯҳамон хеле миннатдор ҳастам. ба онҳо ташаккури зиёд мегӯям. маҳсулот ва чизҳои хоҷагиро кӯтара харидорӣ намо. агар кӯдаки шумо фаъол бошад, метавонед ба вай гӯед: гӯш кун, ман барои ба бозор рафтан вақт надорам. дар мағоза ҳама чизҳо қимат. агар ту маҳсулоти ба мо дар корро барои як ҳафта харид намоӣ, фарқи он 500 ва ҳатто 1000 сомонӣ мешавад. агар ту ҳамаи онро харид карда биёӣ, ана ҳамин фарқи пулро ман ба ту медиҳам. вай ҳисоб кардани пулро ёд мегирад. вазифаи шумо ба фарзандонатон чӣ тавр кам кардани хароҷотро ёд додан аст. вай ба хурсандӣ ба кӯтарабозор меравад. маҳсулот, молҳои маишӣ, собун, шампун ва ғайраҳоро барои як ҳафта харида меорад. фарқи он пулҳоро худаш мегирад. баъди камтар вақт вай ба дигарон ба пешниҳод кардан медорад. вай ин гуна пешниҳодашро ба ҳамсояҳо ва ё хешовандон мегӯяд: ман бе ин ҳам ба бозор рафта истодам. ба шумо ҳам то 10-15 килограмм картошка ё биринҷ биёрам. баъди чанд вақт худаш маҳсулотро кӯтара харида ба одамон меорад. валентина дар шаҳри Актюбинск зиндагӣ мекунад. боре дар семинари ман иштирок карда буд ва нақл кард ки дар факултаи иқтисод ба фикрам дар Украина дар шаҳри Харков таҳсил кардааст. маҳз дар ҳамон ҷо вай як одати хуб пайдо карда буд. онҳо як муаллим доштанд. вай ба донишҷӯён маслиҳат медод: вақте ки ба бозор мераванд, кӯшиш кунанд ки харҷи маъида чӯйдаашонро бароранд. чунки вай одами бо таҷриба буд ва медонед чӣ гуна роҳ нишон дода буд. донишҷӯён дар хобгоҳ зиндагонӣ мекарданд ва агар донишҷӯ барои харидани себ равад, вай якбора 2 кило себ мехарид. 1 кило барои худаш, боз 1 кило барои дигарон, то ки роҳкироаш барояд. ё ки агар барои худаш ҷӯроб хариданӣ бошад, он вақт як ҷуфт барои худаш ва 2-3 ҷуфти дигар барои ба дигар донишҷӯён фурӯхтан мехарид. охир аксар вақт чунон мешуд ки саҳарӣ барвақт ба донишҷӯён ҷӯроб лозим мешуд, чунки ҷӯробҳои кӯҳна баъди ҷомашӯӣ ҳанӯз хушк нашуданд ё ки сурох шуда буданд ва чӣ хел зуд калготки ё ҷӯробҳои дигарон духтарон медаранд. барои ҳамин ҳам аксари донишҷӯён дар вақти барои худ харидан, барои фурӯхтан, барои ба дигарон ҳам ягон чиз мехариданд. дарбони хобгоҳ ҳам аллакай ин қоидаро медонист. дар назди вай як тахта меистод. дар он эълон навишта буд
ки дар кадом ҳуҷра чӣ фурӯхта мешавад. Масалан, дар кадоме аз ҳуҷраҳо картошка, дар кадом ҷӯроб, дар севуми асал харидан мумкин буд. ҳатто аз ҳуҷраи касе нон ҳам харидан мумкин буд. чунки аксари донишҷӯён аз тамбалиашон ба мағоза рафтан намехостанд. онҳо аз дарсҳо хеле дер мемонданд ё хаста шуда меомаданд ва ҳамаи донишҷӯён ба ин одат карда буданд. ин кор ҳам осон, ҳам фоидаовар буд ва ҳам таҷрибаи фурӯш пайдо мешуд. аз ҳама муҳим ин ки мактаби ҳаёт буд. ҳамин тавр онҳо хароҷоти хӯрдаашонро баргардонда мегирифтанд. ин як роҳи харҷро ба сарф табдил додан буд. харҷ аз сарф ба он фарқ мекунад ки онҳо барқарор карда намешаванд. сарфҳо бошанд ҷуброн карда мешаванд. ва ё мисоли дигар, мо як шинос доштем бо номи Маҳмадёқуб Ёров. вай муаллим буд. боре вай ба ман гуфт: вақте ман ба Москва сафар мекунам, ба худам 2 қутти лимон мегирам, то ки рокироям барояд. медонед, он вақт ман хеле ҷавон будам ва ин чизҳоро ҳоло намефаҳмидам. аммо вақте ба хондан омадам, фаҳмидам ки аксарияти одамон ҳамин гуна мекарданд. боре вақте ман ба Москва сафар кардам, як марде аз Ӯзбекистон 10 дона харбуза харид ва ҳамаи онҳоро дар рафи болои бордони қатора ҷой кард. қатораи мо плацкарти оддӣ буд, на купе. ва баъди мо сарҳади Россияро гузаштем. дар куҷое? дар Оренбург. вай он харбузаҳоро тақрибан 4-5 баробар қиматтар фурӯхт ва пули 2 баробар рафту омадаашро кор кард. ман гуфтаҳоеро аниқ дар хотир дорам. ана дидӣ писарам, акнун ман ба ин пулҳои харбуза 2 маротиба ба Москав рафта омада метавонам. ту ҳам ба ҳамон ҷой рафта истодӣ. барои чӣ сарфҳоятро бар нагардондӣ? ин хират солҳои сол андохта мешаваду ба ҷавонон дода мешавад. ин қоидаи ҳаёт барои пулҳоро барқарор ва зиёд кардан кӯмак мерасонад. ин кор дар вақти донишҷӯӣ ки ҳар як сомонӣ ба ҳисоб аст, хеле кӯмак мерасонад. худи ман вақте аз деҳа ба шаҳр мерафтам, барои ҳамсояҳоям харид карда меомадам. роҳгироям мебаромад. ин барои ба замон ҳамқадам будан ва чизро ёд гирифтан кӯмак мерасонад. мумкин одам яку якбора ёд нагирад. шумо набояд фикр кунед ки фарзанди шумо тоҷир мешавад. аммо бояд ба вай ёрӣ диҳед, ёд диҳед ки аз ягон чиз сар кунад, то фаҳмад ки кӯтара харид кардан назар ба ҳар рӯз пули изофӣ сарф кардан беҳтар аст. ҳадди аққал барои оилаи худ чунин кардан лозим аст. ҳамеша таҷриба кардан лозим аст. сарватмандӣ ин кори таҷриба аст, на кори назариявӣ. ба вай кӯмак расонед ва якҷо бо вай нақша тартиб диҳед, бигузор таҷриба кунад. саргузашти ибратомези амаки ман дар шаҳри Душанбе қассоб кор мекард. дар бозор дӯкон дошт. дар он дӯкон фарзандонашро чӣ тавр қассобӣ хуб шуданро ёд медод. боре ман дар хонаи вай меҳмон шуда будам. мо ҳамроҳи фарзандони вай дар сари дастархон нишаста хӯрок мехӯрдем ва тасодуфан дидам ки фарзанди хурдии ӯ бенон хӯрок хӯрда истодааст. ман ба вай бо нон хӯрданро маслиҳат додам, аммо амакам ба гап ҳамроҳ шуда гуфт ки вай ӯро ҳамин тавр ҷазо додааст ва бояд бенон хӯрад. ман барои чӣ гуфта пурсидам. вай ҷавоб дод: барои он ки имрӯз 6 то нонро ба партов партофтааст, акнун бояд 2 рӯз нон нахӯрад. ман суханони вайро на он қадар хуб фаҳмидаму бори дигар пурсидам. вай чунин фаҳмонд ки борҳо ба писари хурдиаш фаҳмонда буд, вақте ки гӯштро тақсим кунад, аз рӯи қоида бояд устухон ва раги пайвасткунандаро ба боло гузорад. ошуқи пои ҳайвон. одатан бачаҳо ба ошуқи гӯсфанд бозӣ мекунанд, чунки ҳангоми ин гуна тақсим кардани гӯшт вазни он зиёдтар мешавад. вай ин гапро якчанд маротиба гуфт, лекин писараш гӯш накард. вай ба ҳамаи ин гапҳои падараш нигоҳ накарда он устухончаро дар қисми поён мегузошт ки қариб ягон арзише надошт. баъд маротибаи дигар чунин ҳодиса такрор шуд. амакам ҳамаи он устухончаҳоро гирифта баркашид ки 600 грамм зиёдтар баромад. ин нархи 6 то нон буд. баъди ин кор амакам ба писараш гуфт ки ҳар боре ки вай ҳамин корро такрор мекунад, саҳарӣ, нисфирӯзӣ ва хӯроки бегоҳирӯзиро беном мехӯрад. одатан ҳар бегоҳ 2 барзагоҳ мекуштанд. тасаввур кунед, нархи 1 килограмм 200 грамм гӯшт ба ҳаво партофта мешуд. ин ҳар рӯз нархи 12 нон буд ва дар як сол 4380 нон мешуд. дар оилаи онҳо дар як рӯз аз 5 то 10 нон сарф мешуд. ин худ дарси олидараҷаву фаҳмиши олӣ буд. дертар писари вай дар кори қассобӣ устои моҳир шуд. медонед,
ман аксар вақт ин дарси амакамро ба хотир меорам. дар ин ҳаёт пулкор кардан мумкин аст, лекин аз он ҳам муҳимтар нигоҳ дошта тавонистани ин пул аст. одатан пул кор мекунанд, баъд ба осонӣ аз даст медиҳанд, чунки аз даст додану харҷ кардан осон аст. ман нагуфта истодам ки шумо бояд хасис шавед. шумо бояд бо диққат, бо ақл дурандеш бошед. ин саргузашти ибратомӯз мебошад. боби 22. пулҳоро барои худ кор кардан маҷбур кардан. агар мо сарватамонро идора кунем, сарватманду озод ҳастем. агар сарватамон моро идора намояд, он гоҳ аз мо камбағалтар одаме нест. эдмунд бёрк. велосипед, компютер, видеокамера, фотоаппарат, китобҳо, маҷаллаҳо, дискҳо, кассетаҳо, ҳар кадоми ин чизҳоро барои худ кор кардан маҷбур кардан мумкин аст. агар фарзанди шумо китоб дошта бошад, метавонед онро ба иҷора диҳад. марҳамат муҳимтар аз ҳама барқарор кардан ё созмон додани алоқа аст. агар вай маълумот надошта бошад ҳам бо воситаи алоқаҳо метавонад дар куҷо чӣ фурӯхта шуданашро фаҳмад. масалан, агар ӯ донад ки дар куҷо кадом маҳсулот арзонтар аст, агар донад ки чӣ дар куҷо фурӯхта мешавад, вай ин маълумотро ба фурӯш бароварда метавонад. ин маълумот пулакӣ аст. масалан, бори ман дар моссавет шаҳри бишкек пул иваз кардам. баъд вақте дар кӯчаи ба номи Ахунбаев мерафтам, дидам ки дар нуқтаи мубодилаи асъори дигар қурби пул тамоман дигар аст. охир ман пули кам иваз накарда будам, $40,000 иваз карда будам. ҳисоб карда бароям, агар дар ин ҷо пулҳоямро ивоз мекардам, тақрибан $300 фоида мекардам. зуд фикр кардам, агар ин маълумотро пештар медоштам, пули калонро аз даст намедодам. ман баъд фикр кардам, агар $50 ё $100 иваз намоям, он вақт фарқ на он қадар ҳам калон аст. аммо агар маблағ калон бошад, $200-300 аз даст додан мумкин аст. ин пули калон аст. бори дигар беҳтараш шаҳрро давр зада мебароям. беҳтараш 500 сом барои бензин сарф мекунам, аммо мефаҳмам ки дар куҷо иваз кардан беҳтар аст. вақте пулҳои калон иваз мекунед, фарқ хеле калон мешавад. ман чунин фикр кардам. ана бинед то чӣ андоза маълумоти хуб ба кор меомадад. агар дар куҷо арзонтар хариданро донед, пулҳои калонро сарфа кардан мумкин. агар дар куҷо чӣ арзонтар буданашро донӣ, кадом пансионат арзонтар аст, донӣ, метавонӣ ин маълумотро ба сайёҳон фурӯшӣ. ҳатто метавонӣ ба хешовандонат пешниҳод кунӣ. агентҳои сайёҳӣ ба ҳамин кор машғуланд. дар тобистон ба ҳар кадом пансионат маслиҳат кардан мумкин аст. агар ман мизоҷонро биёрам, он вақт шумо ба ман 5% аз маблағи умумиро медиҳед. ҳама ҳамин тавр кор мекунанд. ҳар кадом мактабхон ин корро карда метавонад. маълумот дар он ҷо пулакӣ аст. инро бояд фаҳмида бошед. ин диққатҷалбкунанда аст. дар бораи фурӯшандаҳои маълумот аксаран вақт мегӯянд ки онҳо пуфакчаҳои собун мефурӯшанд. маълумотро ба даст ламс карда намешавад, то фавран фоидаи маблағи сарфкардашударо баҳогузорӣ намоед. хатари харидор ба маротиб меафзояд. барои ҳамин ҳам фурӯхта тавонистани маълумот санъату маҳорати махсус мебошад ва ҳамин ба шарофати интернет ва технологияҳои нави бисёр зуд ташкилёбанда ба вуҷуд меояд. масалан, оператори мобилии испании Телефоника хизматрасонии нави Smart Stealth паҳн карданд, ки дар доираи он оператор бар ивази маблағи муайян маълумоти дар бораи ҳаракатҳои муштарионашро дар давоми рӯз мефурӯшад. маълумотро дар бораи чунин ҳаракатҳои муштарионаш Телефоника ба воситаи истгоҳҳои баъзавии худ, ки муштарионро хизматрасонӣ мекунанд, ҷамъ менамояд. аз нигоҳи тиҷоратӣ ин хизматрасонӣ ба тоҷирони соҳаи реклама, савдои чакана, ширкатҳое ки хизматрасонии ҳамлу нақлро амалӣ менамоянд, хеле фоидаовар аст. дар Телефоника мегӯянд ки маълумот дар бораи ҳаракатҳои муштариён дар ҳамин операторон мавҷуд аст, аммо на ҳар яки он операторон мефаҳманд ки дар асоси он ин маълумот ба таври қонунӣ ҳукми ҳуқуқи инсонро вайрон накарда пул кор кардан мумкин аст. боби 23. сармоягузор шав. одаме ки пул надорад, бо виҷдон монданаш душвор аст. бенҷамин франклин.
мавзӯи сифати ҳаётро ба хотир биёред. ман аллакай ин мавзӯъро ба фарзандонатон фаҳмонда будед. шумо аллакай ба назди вай мақсади даромадро нисбат ба харҷ зиёдтар карданро гузошта будед. шумо ба вай гуфта будед ту вақте пул дошта бошӣ он пулҳоят метавонад барои ту кор кунад агар ту онҳоро дуруст идора карда тавонӣ. даромади пассивро ба хотир биёред. мо қадамҳои аввалин гузоштан чӣ тавр зиёд кардани даромадро ба ӯ ёд медиҳем ва ба вай чунин мегӯем ту бояд фаҳмӣ ки даромади хуб ин чунин маъно надорад ки ту хуб зиндагӣ кунӣ. ҳамон тавр амал намо ки пулҳои ту барои ту кор кунанд. вақте ки худат кор намекунӣ балки пулҳои ту кор мекунанд. ана ин даромади пассив аст ва бояд ҳамин тавр кард ки даромади пассив аз хароҷоти ту зиёд бошад. яъне ту ба ҷои маблағ гузоштаӣ ва он пулҳоро кор мекунанд. ту худат бевосита дар ин раванд иштирок намекунӣ балки пулҳои ту ё техника ё молу мулки ғайриманқул ё ин ки патенти ту барои кашфиёт кор мекунанд аммо беиштироки ту кор мекунанд. ин даромад тамоми хароҷоти туро мебарорад. шумо бояд барои вай баҳри чунин дастовард ҷоиза таъин намоед ва гӯед агар чунин ҳолатро ба даст орӣ ки даромади пассиви ту тамоми хароҷоти туро пӯшонад он вақт ман ба ту маблағи якчанд маротиба зиёдтарро медиҳам. масалан агар вай 12 000 сомон хароҷот кунад пас даромади вай тақрибан 13-15 000 бояд бошад. ба назди вай мақсад гузоред агар даромади пассиви ту 15 000 сомонро ташкил диҳад ту аз он боз 10 маротиба зиёдтар мегирӣ. ин 150 000 сомонӣ мешавад. он вақт вай ба сармоягузорӣ машғул шуданро ёд мегирад. вай аз шумо маблағи калонро дар намуди тӯҳфапулӣ мегирад. ҳеҷ фикри онро накунед. агар фарзанди шумо ташкил кардани даромадро ёд гирад илова бар он даромади пассиве ки вай худаш дар он иштирок намекунад пулҳои вай кор мекунанд шоистаи пулҳои аз ин калонтар аст ва ҳамон пуле ки шумо ба вай медиҳед ақлона кор фармуда даромади калонтар мегирад. ҳар қадар сармоя зиёдтар бошад ҳамон қадар даромад калон мешавад. шумо бояд ба фарзандонатон фурсат диҳед ва вақте вай ин ҳолатро ба даст меорад аз ҷиҳати молиявӣ озод мешавад чунки даромади пассиви ӯ тамоми хароҷоти вайро мепӯшонад. ҳатто агар тамоман кор накунад ҳам оромона зиндагӣ карда метавонад. вай метавонад вақти холияшро барои дониш сарф намояд. дониш барои одами сазовор шудан ба ӯ мадад мерасонад ва худи вай ҳам мефаҳмад ки ҳар қадар дониши зиёд дошта бошад ҳамон қадар зиндагӣ осонтар мешавад. ана ба ҳамин сатҳ ӯро марҳала ба марҳала бурдан лозим аст то ки худаш онро фаҳмад. ба вай чунин фаҳмондан лозим аст ки агар даромадҳо аз хароҷоташ зиёдтар шаванд ӯ ҳатман одами аз ҷиҳати молиявӣ озод мешавад ва 10 маротиба зиёдтар пул кор мекунад. танҳо ҳамон вақт ба ӯ бовар кардан мумкин аст. вай пулҳояшро ҳеҷ гоҳ тамом намекунад. охир вай исбот мекунад ки муқобилияти идора кардани пулҳояшро дорад. пасандоз ва нигоҳ доштани пулҳо ва чӣ тавр сармоягузорӣ карданро медонад. барои ҳамаи ин корҳо 2-3 сол меравад. мумкин аст шумо дар муддати 1 сол аз уҳдаи ин кор бароед. ин аз он вобаста аст ки шумо чӣ тавр фарзандонатонро меомӯзед. ҳар қадар шумо ба вай дониш диҳед ҳамон қадар имконоту фурсати вай зиёдтар мешавад. бовар кунед ки система санҷида шудааст. мумкин дар 22 ё 25 ва ё 27 солагӣ фарзанди шумо аз ҷиҳати молиявӣ озод мешавад. вай тамоми хароҷоташро мепӯшонад, осудаҳолона зиндагӣ мекунад, имкониятҳои навро дида метавонад. охир қисми асосии одамон дар 45-50 солагӣ ҳам аз ҷиҳати молиявӣ озод шуда наметавонанд. боби 24 саводи молиявӣ. муваффақият ба онҳое муяссар мешавад ки ба категорияҳои муваффақият фикр мекунанд. наполеон хил. аломати донишҷӯ. дар аксари мавридҳо бисёр хислатҳои манфии мо ва одатҳоямон сарчашмаи амалҳои мо мебошанд. онҳо аксар вақт амалҳои хатоянд ва ба натиҷаҳои манфӣ оварда мерасонанд. тавре ки бо гузашти сол хират, фаҳмиш, зиракӣ, дурандешаамон зиёдтар мешавад, айнан ҳамон тавр хислатҳои манфии мо ташаккул меёбанд. аломати донишҷӯ дар асоси одатҳои манфӣ ҳамаи корҳоро барои бадтар анҷом додан вогузор намудану ба худ гуфтан пагоҳ мекунам ё ин ки аз рӯзи душанбе сар мекунам ташаккул меёбад.
این آدم را به شبهه و بی‌ارادگی آورده میرساند. الکی آدم یگان کاری کردن نمیخواهد. تفکر برای سفید کنی خود چنین میگوید: به این هم تو از عهده‌اش نمیبرمدی. زن شفا یافتن میخواهد اما خودش به این باور ندارد. جوان سیگارکشی را پرتافتن میخواهد ولی در برابر آن فکر میکند که این کار به وی خیلی دشوار دست میدهد. دخترک خراب شدن میخواهد اما دویم کارهایش را برای پگاه میگذارد. آدمی کمبغل ثروتمند شدن میخواهد و میداند که راه به سوی ثروت با واسطه اداره کرده توانستن پولهای خود و پس انداز کردن پول میگذارد اما چنین عمل نمیکند. وی تنها فکر میکند که بسیارتر پول کار کردن لازم است. آدمی که با برار شدن میخواهد پولهای زود به دست آینده را جستجو میکند و بسیار کارهای دراز مهلت را برای آینده واگذار میکند. از این رفتارها عادت منفی همه کارها را برای فردا گذاشتن تشکل مییابد. این علامت تا به آن درجه میرسد که با وجود خواندن کتاب و دانش‌های از آن کتاب گرفته‌اش را در عمل استفاده برده نمیتواند. من اکثر وقت آدمانی را وام میخورم که بسیار چیزها را میدانند اما کم آدمانی را وام میخوریم که در حیات چیزی را به دست آورده باشند. این عمل محض به همین علامت دانشجو علاقمند است. اولین بار من درباره این علامت از استادم استیون کاوی شنیدم. وقتی رفتار خودم را تحلیل کرده برآمدم آنگاه کمی دلسرد شدم. در دوره‌های مکتبخانه اکثر وقت چنین می‌شود که ما تنها پیش از چهارک فعالانه دست تیار کرده کتاب می‌خوانیم و آهسته آهسته این رفتار به ما عادت شده می‌ماند. ما کشال می‌دهیم و درس‌ها را تا لحظه‌های آخرین تیار نمی‌کنیم. همین طریق خصلت ما تشکل داده می‌شود. در دوره دانشجویی این خصلت مستحکم‌تر می‌شود و ما تنها پیش از امتحان‌ها درس تیار می‌کنیم. اکثر دانشجویان عیناً همین طور رفتار می‌کنند. یگان در بین آنها دائم درس می‌خوانند. این چنین معنا دارد که تدریجاً در این علامت دانشجو تشکل می‌یابد و آن به ما برای به دست آوردن نتیجه های نظررس خلل می‌رساند. چون که حیات امتحان ندارد که یک درست پیش از امتحان خوب تیاری بینیم و بهای خوب گیریم. موفقیت این سری وقت اجرا کرده توانستن است و از سبب این علامت دانشجو ما چیزی را به دست آورده نمی‌توانیم چون که این علامت در تفکر ما ریشه می‌راند. تصور کنید که فرم تخم‌کاری اولی بهار را به تابستان میماند. بعد در سر تیر ماه به خودش میگوید هیچ گپ نه، همه کارهای لازمی را من در ماه سپتامبر اجرا میکنم و در یک هفته از عهده همه کارها میبرم. فکر میکنم که در این حالت وی از زمینش یگان حاصل نمیگیرد چون که کارها را در آخر زمستان سر کردن لازم است. علامت دانشجو تنبلی، بی‌ارادگی، شبهه، ترس را به میان میآورد که برای به موفقیت رسیدنتان نمان خلل جدی میرساند. عیناً همین حالت هنگامی برای زمستان آماده شوی خدمات شهرداری به میان میآید. آماده شوی به موسم گرمیدهی، تعمیر و عوض کردن قبورهای فرسوده، در نتیجه کارها به فردا گذاشتن تنها در تیر ماه سر می شود و از این سبب هم تمام کارها در مهلت تعیین شده اجرا کردن نمی شود. همه این به حالتهای صدمه‌ای و مشکلات گرمیدهی آورده میرساند که پیش از همه از این حالت آدمان عادی ضرر میبینند. اگر آدم از جوانی به انتظام سخت، تشکیل دقیق و به نقش گیرندی کارها اداره کنی ثمرناک وقتی خود عادت کند و به دستاوردهای کلان نائل می شود. همه این را اجرا کردن لازم است. گاهی این عملیات ها دلگیر کننده می نمایند. حیات همین طور است. همان کاری که آسان به دست میاد اجرا نما، حیات مرکب تر می شود. همه کاری که به تو مرکب و بی توجه می نماید اجرا نما، حیات آسان تر می شود. خواندن کتاب، به ورزش مشغول شدن، به نقشه‌گیری حیات، به آخر رساندن همه کارها، خود تنظیم کنی، انتظام، به ترتیبی، همه این شوق‌آور نمی نماید ولی حیات را آسان تر می گرداند. سیر کرده گشتن، بیکاری کردن، به بازی‌های کامپیوتری وقت گذراندن، در اینترنت معاشرت کردن، به کینو رفتن، همه این کارها را کردن آسان است اما این مشغولیت‌ها حیات را مرکب می‌گرداند. همه کار معیار معین داشتنش لازم است. وقتی که این مشغولیت‌ها وقت زیاد را می‌گیرند آنها به ضرر آوردن سر می‌کنند. من تا حال کسی را ندیدم که از بسیار خواندن کتاب شکایت کرده باشد. من تا حال
کسی را ندیدم که او از بدتنظیم بودنش شکایت کرده باشد. اما بسیار آدمانی را میدانم که از تحصیل را دستخر کردنشان، سری وقت پول جمع نکردنشان و همان اصولی که به موفقیت آورده میرساند استفاده نبردنشان تأسف خوردند. میگویند که از روی معیارهای حقوقی ندانستن قانون از جوابگری آزاد نمی کند. حیات هم قانونهای خود را دارد و ندانستن این قانونها آدم را از کمبغلی محتاجی آزاد نمی کند. اما خداوند به ما عقل داده است تا که بر آنها غلبه نماییم. از این سبب هم والدان محترم در خودتان وقت شناسی به تنظیمی به انتظامی را تربیه نمایید و برای فرزندانتان نمونه عبرت گردید. شما خط کنندگان مکتب خوانان حیات خودتان را زیر نظارت گیرید. آخر این حیات و تقدیر خود شماست. از حیات خودتان شاه اثر آفرید. سراول از علامت دانشجو خلاص شوید. از اصول استواری که برای به دست آوردن موفقیت ضرورند استفاده برید. درباره آنها ما در کتاب‌های استراتژی تفکر آدمان کمبغل و ثروتمند بسیار سخن گفتیم. اگر شما این کتاب را خوانید میفهمید برای چی ثروتمندان به چنین کاتگوری فکرانی میکنند. آبی که به اسم میچکد سنگ را سوراخ میکند. با وجود آن سنگ میلیون ها مرتبه از آب سخت‌تر است. همیشه در خاطر داشته باشید آبی که منتظم میچکد سنگ سخت را سوراخ میکند. این چنین معنا دارد که عملهای منتظم شما حتما نتیجه میدهد و صبر و تحمل شما برای عملی نمودن آرزوهایتان کمک میرساند. ما باید به فرزندانمان تمام وقت خود دانش، مهارت، قابلیت، نام، امکانیت را به پول مبدل کرده توانستن را آموزیم. تو باید به پول نقد گرداندن وقت، دانش، مهارت، قابلیت، نام خود را یاد گیری. حتی اعتبار هم پول میستد. اگر چیزهای زیاد را یاد گیری امکانیت تو برای پول زیاد کار کردن به مراتب می افزاید. ما باید امکانیت های خود را به پول مبدل گردانیم. اگر تو این کار را یاد گیری پس آدمی از جهت مالوی معلوماتناک هستی. اکنون ما باید به کودک عبرت نشان دهیم. کودک باید استاد بیواسطه داشته باشد. برای آن که همه بچه ها به یگان هنرپیشه فیلم یگان ورزشگر مانند شدن میخواهند. در نزد فرزند شما یگان سیما بودنش لازم که او را برای قرار درست قبول کردن تله دهد و برای برطرف کردن مانع و مشکلات الهام بخشد. مثلا روی خط 5 نفر آدم را ترتیب دادن ممکن است که با کدام از آنها وی مانند بودن میخواهد. به همراهی وی نشسته روی خط آن 5 نفر را ترتیب دادن لازم است که برای او آنها شخصان خیلی معتبر هستند. کودک باید کتاب‌های خوب و یا خود تاریخ را درباره آدمان خوب و یا این تاریخ را درباره آدمان باقرار بسیارتر خواند. تنها همان وقت این روی خط را ترتیب داده میتواند. بگذار خودش نویسد، اما شما باید به وی مدد رسانید. تاریخ شرکت شورا. خواننده محترم، شرکت شورا را تمام ساکنان قرقیزستان و آنهایی که حتی بار به آنجا بودند میدانند. آن رمز تجارتی ملی در بازار بین المللی گرده است. معاشرت با جناب ژومدیل بردیگولویچ ایگانبردیف تا همان درجه مرا الهام بخشید که قرار دادم نقل او را پره به شما رسانم تا که شما طبع او را حس نموده آواز او را بین سطرها شنوید. ما این تجارت را با همراهی برادرم شروع کردیم. ما در دهی قزل‌آی ناحیه پانفیلوفسکی ولایت چوی تولد شدیم. مادرمان ما را تربیت کرده است. وقتی 12 ساله بودیم پدرمان از حیات گذشت. از مهر پدر کم برخوردار شدیم. با وجود بچگی وزینمان ما با برادرم خیلی دوستانه کلان شدیم. ما را تا حال میپرسند چطور شما دو برادر تا حال دوستانه زندگانی میکنید؟ ما جواب میدیم ما از خوردی به همدیگر یکجا هستیم و از خوردی وظیفه ما را جدا کردیم که به چی کار باید مشغول شود. برادرم از من 2 سال کلان است و خیلی خوب میخوند و به جای من اکثر وقت درسهایم را اجرا کرده میداد. اگر من به یگان سبب به درس نروم اون روز برایم عید بود. در دیگه همیشه کار بسیار بود. مهم نبود که برای چی نمیروم. همین طور دقیق وظیفه های ما را جدا کرده ما کلان شدیم.
ана ҳамин муносибат яъне вазифаҷудоинамоӣ, ҳурмати ҳамдигарфаҳмӣ ба мо бисёр чизҳоро дод ва сирри асосии муваффақияти мо ин ҳамдигарфаҳмӣ мебошад. аксар одамон аз ин кор ҳайрон мешаванд. ман одамонро медонам ки барояшон якҷо кор кардан мушкил аст. аксари мардум намефаҳманд ки чӣ тавр ин ду бародар ба ҳам беҷанҷол кор мекунанд. дигарон бошад занҳояшон ҳатто ҷанҷол мекунанд. дар ин ҷо барои ҷанҷол сабаб бисёр аст. мо бошем кор мекунем. сараввал идеяе ки ба сари бародарам омада буд чунин буд: максим тайёр карда фурӯхтан. максим дар ин ҷо нӯшокии анъанавӣ аст ки бидуни он ягон рӯзамонро тасаввур карда наметавонем. онро мо ҳар рӯз дар хона тайёр мекардем. мо бо модарамон гуфтем ба шаҳр меравему максим тайёр карда мефурӯшем. модарамон фаҳмида наметавонист ки максимро фурӯхтан чӣ лозим. охир ин нӯшокиро бе мо ҳам ҳама дар хонаҳояшон тайёр карда менӯшанд. вай бовар намекард ки аз ин кори мо ягон натиҷае ба даст меояд. аммо мо ӯро ба гап даровардем. вақте ба хона меҳмон меояд, ҳама ба рӯи дастархон ҳамчун қоида пива, лимонад, кока-кола, шароб, квас мегузоранд. аммо аз чӣ сабаб бошад ин нӯшокии мо дар ягон кунҷи ошхона мемонад. ана мо ба ҳамроҳии бародарам чунин мақсад гузоштем ки ин нӯшокӣ дар қатори дигар нӯшокиҳо дар рӯи дастархон ҷой гирад. дар муваффақияти идеяи мо хизмати модарамон калон аст. агар модарамон дар хона максимро омода намекард, мо чӣ тавр таъми онро баҳо мегузоштем. мо ин нӯшокии модарамонро нӯшида фаҳмидем ки он ҳатман аз тарафи одамон талабот пайдо мекунад. мо фаҳмидем ки максим метавонад дар бозор ҷои сазоворро гирад ва дар дастархонҳо пайдо шавад. ин раванди рақобат аст. мо бошем имкон медиҳем ки нӯшокӣ ҳам дар рафҳои мағозаҳо, дар тарабхонаҳо ва қаҳвахонаҳо пайдо шаванд. он вақт одамон худашон нӯшокиҳоро интихоб мекунанд. танҳо истеъмолкунандагон метавонанд муайян кунанд ки кадоми онро интихоб кунанд: кока-кола ё максим шороро, квас ё максим шороро, пиво ё чалапро. яъне мо ба ин нӯшокии афсонавӣ имконияти худро зоҳир карданро додем. мо танҳо ба вай ҳаёти нав бахшем. ҳозир он ба муштарӣ мерасад. истеъмолкунандагон худашон интихоб мекунанд. ин нӯшокии табиии мо аст. ин анъана, ин фарҳанг, ин вазифа аст. вазифаи мо аз он иборат буд ки бо барқарор кардани анъанаи гузаштагонамон тарзи ҳаёти солимро тарғиб намоем. ҳамин тариқ мо фарҳанги миллиро тарғиб менамоем. ҳар нӯшокӣ, ҳар хӯроки қирғизиро як ҷузъи маданияти миллӣ мебошад. гузаштагони мо аз ин маҳсулот ҳазорсолаҳо истифода мебурданд. онҳо тавонистанд ки ин нӯшокиро то ба мо расонанд. ягон халқи дигар монанди максим нӯшокӣ надорад. мумкин ягон намуди дигар мавҷуд бошанд, лекин монанди максими қирғизҳо дар ҷои дигаре нест. мо онро ҳамчун асос гирифта камтар муосиртар гардондем. яъне мо ин маҳсулотро омӯхта онро беҳбуд бахшидем. ҳозир халқ қирғизҳои наву муосирро нигарон аст. мо бошем ин нӯшокии анъанавиро ҳамчун модел гардондем ва онро либос пӯшонда, пойафзол дода, рӯҳи нав ва зебоӣ бахшем. ҳоло ин нӯшокӣ имконияти ба бренди ҷаҳонии кока-кола рақобат карданро дорад. минтақаҳои мо 15 ҷумҳурии собиқ иттиҳоди шӯравӣ акнун мефаҳманд ки тиҷорат чӣ будааст. ҳозир ҳам тиҷоратро ҳар кас ба таври худ мефаҳмад. баъзе онро воситаи зинда мондан, дигарон воситаи пулкоркунӣ, савумин барои ягон чизи дигар меҳисобанд. ман чунин меҳисобам ки тиҷорат ин созмон додани неъматҳо аст. масалан, духтури дандон бояд ҳамон тавре дандонро табобат кунад ки ба муштарӣ дарднок набошад, ба роҳат бошад. мӯзадӯз бояд пойафзоли зебо ва қулай дӯзад, то ки муштариён маст ба назди вай оянд. ҳатто одам танҳо фарш мешуста бошад, бояд ин корро хуб ба муҳаббат иҷро намояд ва бо муҳаббат кор кунад. ҳар одам бояд ба ҳамон коре машғул шавад ки аз уҳдаи он мебарояду иҷрои корро мехоҳад. худи ҳамин неъмат аст. масалан, дар мағоза ду фурӯшанда кор мекунад ва ҳар муштарӣ ба табъи онҳо ва рафтори онҳо аҳамият медиҳад. муқоиса мекунад ки кадоме аз онҳо ба ӯ хубтар хизматрасонӣ мекунад, кадом маҳсулотро пешниҳод мекунад, ба вай чӣ тавр муроҷиат мекунад.
ҳамаи ин корҳоро хуб иҷро кардан лозим аст то ки муштариён минбаъд ҳам ба ин мағоза оянд. мутаассифона аксари мардум чунин рафтор мекунанд. хоҳӣ хар, нахоҳӣ рав. илова бар он фикр мекунанд ки онҳо пул кор карда меистоданд. аксари мардум намефаҳманд ки пул ин маҳсули меҳнат аст. чӣ тавр пул кор кардан, чӣ тавр кори худро иҷро намудан, шароити бозорро на ҳар кас мефаҳмад. аксар мардум танҳо дар бораи сарвати оянда фикр мекунанд. барои ҳамин ҳам одамони моро ёд додан лозим аст. мо бояд аз ғарбиён ёд гирем, таҷрибаи онҳоро қабул кунем. кулоҳи худ, ҷомаи худ ва калоши худро пӯш, хӯроки худро хӯр, чӣ тавр созмон додани роҳи худро ёд гир, хизматрасониро ёд гир, мағоза сохтанро ёд гир, чӣ тавр гулгашт сохтанро ёд гирифтан лозим аст ва ҳеҷ гоҳ аз омӯхтан шарм кардан лозим нест. ҷомаи худро бипӯш, биомӯз ва кор кун. ҳеҷ кас туро ба пӯшидани чапони кариягӣ маҷбур намекунад. либоси миллии худро пӯш, лекин монанди ҳамаи одамони дуруст корҳои дурустро анҷом деҳ. мо мегӯем не, гузаштагони мо садсолаҳо ҳамин гуна зиндагӣ мекарданд, мо ҳам ҳамин гуна зиндагонӣ мекунем. аммо агар мо чизро тағйир надиҳем, ҷамъият ақиб меравад. вақте чунин мегӯянд, ман ҳамеша чунин ҷавоб медиҳам: ман ҳеҷ вақт чуноне ки падарам зиндагонӣ мекард зистан намехостам. ман ба фарзандонам ҳам мегӯям: шумо мебинед ки ман чӣ тавр зиндагонӣ мекунам, чӣ тавр ба муваффақият ноил шудам, аммо шумо набояд чунин зиндагонӣ кунед. бачаҳоям инро ба тезӣ намефаҳманд ва пас ба онҳо мефаҳмонам: ту бояд аз ман ҳам беҳтар зиндагонӣ кунӣ. инсоният бояд танҳо ба пеш ҳаракат кунад, на ба пас. агар ба пас ҳаракат намоем, ин боз ҳам ҳамон ҷома ва ҳамон дигар аст. танҳо ба пеш. ин худ як пешравӣ аст. инсон бояд тараққӣ ёбад. ин фарҳанг аст. тиҷорати мо ин тиҷорати калон, аз ҷиҳати иҷтимоӣ тиҷорати ӯҳдадор аст. мо брендҳоро месозем. ин худ мағозаи оддӣ нест. ҳарчанд дар он ҷой низ дар бораи беҳбудии умумӣ ва хизматрасонӣ хуб фикр кардан лозим аст. бренди мо ба ҷавобгарии иҷтимоӣ равона карда шудааст. мо анъанаҳои миллиро аз нав барқарор мекунем. арзишҳои мадании халқи қирғизро дар сатҳи муосир пешбарӣ менамоем. ба ҷойҳои кор созмон медиҳем ки аҳамияти кам надорад. ғами сифатро мехӯрем. моро ҳар рӯз истифодабаранда назорат мекунад. ҳар шахсе ки аз нӯшокии мо истифода мебарад, сифати онро назорат мекунад. мо дар ҷои пинҳон намешавем ва барои чизе мубориза намебарем. ман ҳамеша чунин мегӯям: ширкат бо як гурӯҳ тааллуқ надорад, ширкат ба ҷамъият тааллуқ дорад. аксар мардум мепурсанд: барои чӣ ширкат аз они туст? агар ин гурӯҳи одамоне ки ширкатро роҳбарӣ мекунанд моҳияти тиҷорати худро нафаҳманд, он гоҳ онҳо ба як пули сиёҳ ҳам намеарзанд. истифодабаранда моро мехӯронад. мо аз истифодабаранда хурсанд ҳастем. барои ӯ кор мекунем то ки маҳсулот ба вай маъқул шавад. баъди он вай баҳо медиҳад, аксуламал нишон медиҳад ва агар ба ӯ лозим бошад мехарад, ба ту пул медиҳад. ин пулҳоро барои боз ҳам ташаккул ёфтан истифода мебарем. мо ба ширкатамон тааллуқ дорем. ширкат бошад ба тамоми ҷамъият тааллуқ дорад. мо бояд ҷавононро дуруст равона кунем. аксаран мардум мепурсанд: ин ширкатро ту барои чӣ созмон додӣ? баъзеҳо чунин фикр мекунанд: барои пулкор кардан. аммо инсоне ки чунин фикр мекунад дар тиҷорат ба муваффақият ноил намешавад, чунки фарқи байни вазифа ҳадафҳо намедонад. вазифа ин таъиноти ту дар ҷамъият. он аст ки барои ту чӣ ширкат сохтӣ, чӣ тавр ту онро ба ҳамагон нишон медиҳӣ. мерседес, запорожец ё ароба сохтан мехоҳӣ. ана дар ин ҷо аксар мардум хато мекунанд ва аз пайи пул мераванд. бисёртар пул кор кардан мехоҳанд, аммо онҳо ба чизе ноил намешаванду тиҷораташон вайрон мешавад. боз як мафҳуми дигар ҳаст ки ин кооператив аст. барои ман вазифаи асосии имрӯзҳо одамонро дуруст ва ақлона идора кардан аст. 1, 2, 5 нафар як тараф аст. агар дар тобиати
ту 200-300 нафар кор кунад, ин тамоман дигар аст. Моҳияти менеҷмент, ин арзишҳои корпоративӣ, арзишҳои маданӣ аст. вақте ки тиҷоратро сар мекунад ва аксар намедонад ки вазифа арзишҳои корпоративӣ чист, дар ҳар кор бояд ягон идея, консепсияи навоварӣ бошад. ана ин туро ба пеш мебарад ва на пулкоркунӣ туро пеш мебарад. дар аксарияти ширкатҳо тиҷорат пеш намеравад, чунки роҳбарони болоии онҳо арзишҳо, ҳадафҳоро намедонанд, вазифаи худашонро эҳсос намекунанд. бидуни ин ҳолатҳо ширкат ҳастӣ карда наметавонад, он пош мехӯрад. инҳо омилҳои калидии асосгузоранда мебошанд, ки ба воситаи онҳо ширкатҳои бузурги корпоративӣ брендҳо созмон дода мешаванд, ки дар онҳо одамони зиёде ҳамчун дар як оила кор мекунанд. агар арзишҳо гуногун бошад, ҳатто ба ҳамсари худ муросо намекунӣ. арзишҳо ин низоми эътиқодоти амиқест, ки рафторро муайян мекунад. ҳар инсон амал мекунад, ба амалҳои вай майнаи ӯ, сари ӯ роҳбарӣ мекунад. одам тавре ки фикр мекунад, ҳамон тавр рафтор мекунад. самти арзиши вай муайян мекунад, ки дар бораи чӣ фикр мекунад. вай чӣ инсон аст, инсони мусбат ё манфӣ аст, танҳо инсони истеъмолкунанда аст. тиҷорати мо барои он ҷорӣ аст, ки мо кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки аз менеҷменти дуруст истифода барем. нақши ҳар як корманд аллакай ҷудо карда шудааст. усуле ҳаст, ки ту барои дар атрофат ҷамъ намудани одамони зиёд истифода мебарӣ. инҳо ҳама чизҳои забонзад ҳастанд. вазифаи мо дар ширкат созмон додани ҷамъияти одилона аст. ман ҳамеша ба кормандонам мегӯям, ки ширкати мо ин давлатчаи хурд дар дохили давлати калон аст. ҳамон мушкилоте ки давлат ҳал карда наметавонад, чунин мушкилотро мо ҳам дорем. 100% неву 80% ин ҳамон мушкилот мебошад. ҷойҳои кор, қабул, баҳогузорӣ, мутобиқшавӣ, ҳавасмандкунӣ. ман ҳамеша мегӯям, ки дар тиҷорати хурди худ шароити хуб созмон надода, мо набояд барои ҳокимият шитоб кунем. аз ман гоҳе мепурсанд, ки барои чӣ депутат ё ҳокими шаҳр нашуда ва ё ба вазорати молия намеравам. ман фикр мекунам, ки ҳамин қадар мушкилоти зиёд дар ширкати худ дорам. онҳоро ҳал накарда ба куҷо меравам? кормандоне ки ба ман бовар карда буданд, ба онҳое ки ман дар бораи вазифа ва оиди он ки мо барои чӣ ширкатро созмон медиҳем сухан гуфта будам, ба онҳое ки чизе ваъда дода будам, онҳо ба умеди ман ҳастанд. ман ҳамин инро фаромӯш карда худро ба ҳокимият занам? ин маҳз ҳамон ҳолатест, ки гуфтори одам аз кирдораш фарқ мекунад. чунин рафтор кардан мумкин нест. дар ширкати мо ҳама ба таври дақиқ аҳамият медиҳанд. агар ман ваъда дода бошам, бояд иҷро кунам. ин хеле муҳим аст. барои ҳамин ҳам онҳо гуфтаҳои маро ба рафторам муқоиса карда ба ман бовар мекунанд. ман аз ин ҷо рафта наметавонам. ҷои ман ҳамин ҷост. ҳама ба сӯи ман назар мекунанду аз ман ибрат гирифтанӣ мешаванд. коллективи мо хеле калон аст. дар тобистон дар ширкати мо қариб 1000 кас кор мекунад. дар зимистон бошад 350 нафар. кори мо охир мавсимӣ аст. боз мо шариконе дорем, ки ба маҳсулоти ба мо алоқаманданд. шумории онҳо ба даҳҳо ҳазор нафар мерасад. танҳо дар бишкек ҳазорҳо мағозаҳо ҳастанд ва дар ҳар кадоми он 4-5 нафари коргар кор мекунанд. тақрибан 20 000 нафар ба маҳсулоти мо дар пойтахт машғуланд. боз минтақаҳо ҳастанд. мо дар дасти тамоми кишвар қарор дорем ва ин ҷавобгарӣ хеле калон аст. аксари мардум инро намефаҳманд. фикр мекунанд, ки ана ин тоҷирон аз мо пули сарватманд мешаванд, пурравған мешаванд. нисбати мо тавассуроти бад доранд, чунки аз тоҷир сохтанд. ба ин хусраи мансабдорон аз президенти аввалин сар карда то дуввум, вақте ки тамоми сарвати кишварро ба тиҷорат табдил доданд, мусоидат кардааст ва мансабдори оддӣ аз ман сарватмандтара зиндагӣ мекунад. ҳоло дар тӯли 20 соли корам ман ба худ хонаи дуошёнӣ сохтанро дар шаҳр имкон дода наметавонам. ҳамеша пул барои ташаккул, барои технология намерасад. мансабдор бошад бо маоши 10,000 сом, боз даҳҳо ва ҳатто садҳо ҳазор доллар мегирад.
ана инро ҳамаи одамон мебинанду фикр мекунанд ки тоҷирон ин одамони сарватманд бо мошинҳои қиматбаҳо мегарданд, ҳамаи чизро ба худ имкон медиҳанд. онҳо ин фаҳмишҳоро омехта менамоянд. ба онҳо фаҳмондан душвор аст ки ман чунин нестам. барои ин худро сафед кардан лозим аст. худсарии мансабдорон ба он оварда расондааст ки одамон чунин фикр мекунанд. тоҷир ин одами сарватмандест ки пулро бо роҳи фиреб кор кардааст. ӯро ғорат кардан мумкин аст. дар асл нисбати мо ин рафтор ноодилона аст. имрӯзҳо одамон инро фаҳмида истоданд. ҳозир мо дар Қазоқистон кор кардан омодагӣ дида истодем. ояндаҳои хуб дар Россия мавҷуд аст. мо ният дорем дар он ҷо истеҳсолотро аз рӯи технологиямон кушода дар ҳамон ҷо ба фурӯш барорем. аллакай мо дар Қазоқистон курдай корхонаи худро дорем. насли наврас бояд дар бораи он фикр кунад ки вай ба Қирғизистон чӣ дода метавонад. ҷавонон бояд дар бораи он фикр кунанд ки чӣ тавр метавонанд ба кишвари худ, ба ҷамъият манфиат оранд ва ба ватан хизмат кунанд. вале корманди гумруку прокурор шуданро танҳо барои ҷои гарм орзу нанамоянд. пеш аз он ки одам ҷои худро ёбад, бояд ба худ чунин савол диҳад: ман кӣ мешавам, кадом касбро интихоб мекунам ва барои ҷамъият чӣ фоида оварда метавонам. дар бораи кадом мошин хараду чӣ хел хона пӯшад фикр накунад. одам бояд худро созад. ҳар рӯз одам бояд худро ҳамчун инсони мустақил созад ва дониш гирад. агар кор бошад, кор кардан лозим. агар кори мувофиқ набошад, вагон фарорад. ҳар шахс бояд худашро хоронда тавонад. ман аз соли 1993 сар карда 21 сол боз кор мекунам. мо рӯҳи корпоративӣ дорем. дар ширкатҳои дигар метавонанд ягон нобоварӣ вуҷуд дошта бошад. кормандон чунин фикр мекунанд: агар дар ин ҷо кор карда нашавад, дар ҷои дигар кор мекунем. дар мо чунин нест. агар ширкати мо сӯзад ҳам, коргонони мо то охир меистанд. ана ин қувваи рӯҳи корпоративӣ аст. одамон меистанд ва бовар доранд. ин суоли боварӣ аст. бовар ба он ширкат ба тамоми душвориҳо нигоҳ накарда ҳамаи онро бартараф мекунанд. ҳеҷ кас моро тарк намекунад. ҳеҷ кас ҷои корашро тарк намекунад. вақте инқилоб шуд, одамон бо калтакҳо истода буданд ва агар ягон авбош ҳуҷум намояд, то нафаси охирин барои мубориза омода буданд, то дастоварди моро муҳофизат кунанд. одамон чунин фикр мекунанд: агар ин ҷо сӯзад, мо дар ҷои дигар месозем. ана худи ҳамин қувваи рӯҳи корпоративӣ ва ширкат аст. боз як усули муҳим ин ҷаҳонро ба худиҳо ва бегонаҳо ҷудо накардан аст. қирғизистон кишвари хурд аст. ҳар яки мо бародару ҳамсоя ва ғайра дорад. аммо онҳо медонанд ва мефаҳманд ки қоидаи дохилӣ, арзишҳои дохилӣ, усул, қоидаҳое ҳастанд ки ҳама дар назди ин қоидаҳо қонун баробаранд. дар ин ҷо барои хӯшовандон, хоҳару бародару зану шавҳар бартариҳо, сабукиҳо нест. ҳарчанд ин мушкилот дар аввали кор вуҷуд дошт, аммо мо тавонистем ки онро ҳал намоем. аз ҳама мушкилоти бузург барои ман аз худсарии мансабдорон ҳам ҳамин чиз буд. чунки хӯшовандон иҷро кардани фармоишҳоро дӯст намедоранд. онҳо ҳамеша чунин фикр мекунанд: ҳеҷ коре намешавад, чунки амакам ҳамин нохушиҳоро ҳал мекунад. муносибати мадании ғарбӣ байни мо набуд. касе аз оилаи мо дар бораи тиҷорат намедонист. ҳеҷ гоҳ ба тиҷорат машғул набуд. иқтисод чист касе намедонист. ҳама подабонӣ мекарданд, қимиз мевнуштанд, асбсаворӣ мекарданд, гӯшт мехӯрданду дигар чизро намедонистанд. тиҷорат бошад, ин фарҳанги нав аст. имрӯзҳо ҳаёт тамоман дигар, ҳаёти нав пеш рафта истодааст. баъзе мардуми мо чунин мегӯянд: бобоёни мо чунин зиндагӣ намекарданд. аммо ба мо лозим нест ки монанди бобоямон зиндагӣ кунем. мо бояд аз онҳо беҳтар зиндагӣ кунем. мо набояд ҳаёти онҳоро такрор кунем. бояд он ҳаётро беҳтар кунем. албатта анъанаҳо, фарҳангу қонунҳое ҳастанд ки мо бояд онҳоро риоя намоем ва калонсоронро ҳурмат намоем ва ғайра. аз ин сабаб вақте ки касеро ба кор қабул намоем, ин корро тамоман шаффоф мегузорем, чунки мефаҳмем ки фасодро дар соҳаи кадр танҳо бо воситаи озмунҳо аз байн бурдан мумкин аст. дар мо дар пурсишнома навиштани миллат муҳим нест. дар он чунин қисмат нест. он шахс рус аст ё қазоқ барои мо муҳим нест. барои ман муҳим нест ки
коргар аз куҷо омадааст, кадом миллат аст? Танҳо коргар лозим аст. Мо танҳо аз рӯи фалон ҷойҳои кор фалон касро ба кор мегирем. Ба ман ҳоким, депутат, бародар, модар, касе ки занг занад, онҳоро намешунавам. ҳеҷ кас ба мо халал намерасонад. То он вақте ки ман низоми кӯнаву анъанаро барҳам надодам, хеле душвор буд. 15 соли ҳаёти худро танҳо барои ҳалли ҳамин масъала сарф кардам. Ин мушкилоти рақами 1 буд. Ягон корманди гумрук ё бехатарии давлати автомобилӣ ба ман ба монанди фасод дар дохили ширкат мушкилот эҷод накарда буд. Алоқаҳои хешовандӣ ин фасод аст. Илова бар он, агар он хешон 5-6 сол боз саҳомони ширкати шумо бошанд, ҳар яке он хеши худро пешбарӣ мекунанд. Ҳар кас аз рӯи усули кик зудтар амал мекунад. Мо ширкатро ба душворӣ аз фасод халос кардем. Агар ин корро намекардем, ширкати мо то ҳол амал намекард. Мо аз байни фасод пурра халос шудем. усули асосии ҳаётии ман, ту бояд мавқеи дақиқи худро дошта бошӣ ва аз ягон кас вобаста набошӣ. Одам бояд ҳамеша ба пеш нигарад ва ба касе баробар нашавад. Ҳамеша аз дигарон баландтар бошад. ба чизҳои муайян нуқтаи назари худ, вазифа ва мақсадҳои худро бояд дошта бошад. дар муддати 60 сол ман акнун одам шудам. Тасаввур кунед, акнун вақти он расидааст ки ман ба мурдан омодагӣ бинам. Одами шӯравӣ дар синни 60-70 солагӣ ба марг омодагӣ мебинад. Ман то 90 солагӣ монанди ҳозира кор кардан мехоҳам. ақли ман ба ин имкон медиҳад. ҷисмамро ман ҳамрӯза тамрин медиҳам. дар фасли зимистон лижаронӣ мекунам. дар тобистон ақаллан дар як ҳафта як маротиба ба кӯҳ мебарам. доим дар ҳаракат ҳастам. тарзи ҳаёти фаъолро дӯст медорам. ба варзиш машғул шуданро дӯст медорам ва касонеро дӯст намедорам ки бо нӯшидани 2 литр пиво ё хӯрдани чанд порс хӯрок худро таъриф мекунанд. мо бояд аз болои худамон кор барем. ҳаётамонро пурҷӯшу хурӯш ва ғанӣ гардонем, то ки аз ҳаёти гузаштагонамон таассуф нахӯрем. ин буд насиҳати устодонаи директори генералии ширкати Шоро. гуфта метавонам ки дар баробари риоя намудани ин маслиҳатҳо дар амалия шумо он чизро ки мехостед ба даст меоред. агар тиҷорататонро барои манфиати халқ созмон диҳед, бигузор худованд дар ин кор ба шумо ёр бошад. искандари мақдунӣ яке аз лашкаркашони бузургтарин ва ходими давлатӣ буд. баъди забт кардани ними ҷаҳон ва империяи худро созмон дод. беҳуда нест ки аз замонҳои қадим то имрӯз ба вай номи бузургро гузоштаанд. тарбияи аввалии Искандар аз тарбияи мақдуниёни ашрофи дигар фарқ намекард. ин мисли мактаби ибтидоӣ буд. барои идомаи таҳсил Искандар падараш Филипп Арастуро даъват кард. барои таҳсили вай махсус дарахтзори навзи шаҳраки Миеза интихоб карда шуд. дар ин дарахтзор Арасту ба Искандар ва ҳамсолони вай, фарзандони мақдуниёни ашроф, дарс мегуфт. Арасту ба шогирдонаш аз фанҳои гуногун дарс мегуфт: фалсафа, ахлоқ, сиёсат, адабиёт, илми баён, физика, ботаника, биология, ҷуғрофия ва тиб. худи Арасту ба тарбия аҳамияти ҷиддӣ медод. Искандар бо муаллимонаш аз нигоҳи танқидӣ менигарист. ба онҳое ки аз болои вай фармонравоӣ карданӣ мешуданд муноқиша мекард. аммо ба онҳое ки усули фаҳмониданро интихоб мекарданд гӯш мекард. подшоҳи оянда ки бадҷаҳ, худписанд, худманиш, аммо боандеш ва ҳассос буд, бо муаллимонаш забон як карда тавонист. Искандар аз Арасту ифтихор мекард ва тибқи суханони вай ӯро на кам аз падараш дӯст медошт. мегуфт ки вай аз падар аз он сипосгузор аст ки ӯ зиндагӣ мекунад. аз устодаш Арасту бошад, аз он сипосгузор аст ки сазовор зиндагӣ мекунад. масъалаи арзиши аслӣ. боре ба назди усто ҷавоне омада гуфт: ман ба назди шумо омадам, чунки худро чунон ҳақиру нобакор ҳис мекунам ки ҳатто ба мурдан ҳам розӣ ҳастам. ҳамаи атрофиёнам таъкид мекунанд ки ман одами нобарор, кунфаҳм ва аблаҳ ҳастам. аз шумо хоҳиш мекунам, устод, ба ман ёрӣ диҳед. устод ба ҷавон назар карду саросемавор ҷавоб дод: бубахш, ман ҳозир хеле кори зиёд дорам ва ҳеҷ ба ту ёрӣ расонда наметавонам. ман бояд фавран як кори зарурро ҳал намоям. ва камтар фикр карда илова намуд:
аммо агар ту ба кори ман кӯмак расонӣ, ман ҳам бо хурсандӣ ба ту кӯмак мерасонам. ба хурсандӣ устод, нимғурума гуфт ҷавон ва бо як алам қайд кард ки ӯро дар ҳамин ҷо ҳам дар ҷои дуввум мегузоранд. устод аз ангуштонаш ангуштари нигини зебодорро кашид. аспро гирӯ ба майдони бозор чорхез зада рав. ман бояд ин ангуштаро фавран фурӯшам, то ки қарзамро диҳам. ҳеҷ гоҳ аз нархи як тангаи тилло пасттар розӣ нашав. ҷавон ангуштаро гирифта саросемавор рафт. ба бозор омада ангуштаро ба савдогарон пешниҳод кард. онҳо дар аввал онро ба диққат назар карданд, аммо вақте нархи онро фаҳмиданд ки аз як тангаи тилло аст, онҳо ҳамон замон ба он таваҷҷӯҳ накарданд. баъзеҳо кушоду равшан ба вай механданд, дигарон бошад рӯй мегардонанд. танҳо як савдогар ба ҷавон фаҳмонд ки як тангаи тилло барои чунин ангуштар хеле нархи баланд аст. ба ивази он вай метавонад фақат тангаи мисин гирад. агар бахташ тобад, мумкин бар ивазаш тангаи нуқра диҳанд. дар атрофи бозор гашта ҷавон ангуштарро қариб тақрибан ба 100 нафар савдогар нишон дода, аспашро савор шуда ба назди устод баргашт. ҷавон аз нобаробарии кораш сахт ғамгин ба назди устод даромад. устод, ман супориши шуморо иҷро карда натавонистам, ғамгинона гуфт вай. агар хуб фурӯшам, бар ивази ин ангуштарин танҳо 1-2 тангаи тилло гирифта метавонам халос, лекин барои ин касе тангаи тилло намедиҳад. савдогарон мегӯянд ки нархи ин ангуштар ин қадар нест. бале, ман мехостам нархи ҳақиқии ангуштарро бифаҳмам. аз заргар беҳтар нархи ин ангуштарро медонад. ба назди заргар давида раву пурс ки ба ин ангуштар чанд пул медиҳанд. ҷавон ба назди заргар рафт. вай ангуштарро хеле аз назар гузаронда дар охир гуфт: ба устод гӯй ки ҳозир ман аз 58 тангаи тилло зиёдтар пул дода наметавонам. аммо агар вай ба ман вақт диҳад, ин ангуштарро ба сабаби фаврӣ буданаш ба 70 тангаи тилло харида метавонам. 70 тангаи тилло? ҷавон хурсандона хандида ба заргар ташаккур гуфту ба тамоми қуввааш аспро ба сӯи устод давонд. нақли хушнудонии ҷавонро шунида устод гуфт: бишин писарам, минбаъд дониста бош ки худи ту ҳам монанди ҳамин ангуштар ҳастӣ. ангуштари қиматбаҳову нотакрор ҳастӣ ва туро танҳо мутахассиси ҳақиқӣ баҳогузорӣ карда метавонад. пас барои чӣ ту дар бозор авора шуда мегардиву аз одамони аввалине ки бо ту вомехӯрад инро интизор шавӣ? ақидаи онҳо барои ту муҳим нест. масъалаи масофа. бори муаллим аз шогирдонаш пурсид: барои чӣ вақте одамон ҷангҷол мекунанд, онҳо ба ҳамдигар дод мезананд? чунки оромиро аз даст медиҳанд, гуфт шогирде. аммо агар шахси дигар ба наздаш бошад, дод задан чӣ лозим? пурсид муаллим. магар бо вай оромона гап задан намешавад? агар ту хашмгин шуда бошӣ, дод задан барои чист? шогирдон вариантҳои ҷавобашонро пешниҳод кардан мегифтанд, аммо ягон ҷавоби онҳо ба муаллим маъқул нашуд. дар охир вай чунин фаҳмонд: вақте одамон аз ҳамдигар норозӣ бошанду ҷангҷол кунанд, дилҳои онҳо аз ҳамдигар дур мешавад. барои наздик кардани ин масофа ва шунидани ҳамдигар, онҳо ба ҳамдигар дод зада гап мезананд. ҳар қадар онҳо сахттар хашмгин бошанд, ҳамон қадар баландтар дод мезананд. вақте одамон ба ҳамдигар ошиқ мешаванд, чӣ ҳодиса рӯй медиҳад? онҳо ба ҳам дод намезананд, баръакс оромона гап мезананд, чунки дилҳои онҳо хеле ба ҳам наздик аст ва аз масофаи байнашон хеле наздик мебошад. агар боз ҳам сахттар ошиқ шаванд, чӣ мешавад? пурсид муаллим. онҳо ба ҳам гап намезананд, танҳо гапҳояшонро пичирост зада мефаҳмонанд ва дар ошиқияшон боз ҳам наздиктар мешаванд. дар охир ба онҳо чӣ пичирост ҳам задан лозим намешавад. онҳо ба ҳамдигар нигоҳ карда бесухан ҳамдигарро мефаҳманд. ин ҳолат вақте рух медиҳад ки ошиқу маъшуқ дар як ҷо қарор дошта бошанд. ҳамин тавр вақте шумо ба ҳам баҳс мекунед, имкон надиҳед ки дилҳоятон аз ҳам дур шаванд. суханҳоеро ба забон наоред ки шуморо аз ҳамдигар боз ҳам дуртар намоянд, чунки рӯзе мерасад ки он масофа чунон дур мешавад ки шумо ҳатто роҳи баргаштро ҳам намеёбед. ба шумо маъқул шуд? бештари масалро такрор кунед, фарзандони меҳрубони ман. ҳамаи корҳои шумо хуб мешавад. боби 25. буҳрон. ҳеҷ вақт корҳои калон бе мушкилоти зиёд намешавад. волтер. мо бояд ба фарзандонмон фаҳмонем ки дар ҳаёт бебуҳрон зиндагӣ карда намешавад. ҳеҷ кас аз он эмин монда наметавонад. буҳронҳо намудҳои гуногун доранд: буҳрони саломатӣ, буҳрони муносибат, буҳрони молиявӣ ва ғайраҳо. аммо буҳронҳо дар як рӯз пайдо намешаванд.
саломатӣ дар як рӯз бад намешавад, муносибатҳо дар як рӯз вайрон намешаванд, боигарӣ дар як рӯз аз даст намеравад, нобаробарӣ дар натиҷаи хатоҳои пайдарҳами гуногун ба вуҷуд меояд. ин ҳолатҳоро ба кӯдак фаҳмондан лозим аст, то ки вай аз ҷиҳати равоншиносӣ ба ҳолатҳои буҳронӣ ки дар ҳаёт ногузиранд омода бошад. хуб нест агар ту ягон нақша надошта бошӣ. буҳрон маҳз дар ҳамон вақт пайдо мешавад ки ту амалҳои худатро ба нақша нагирифта бошӣ. агар нақшаи дақиқ дошта бошӣ, хатарҳо камтар мешаванд, чунки ту онҳоро идора карда метавонӣ. нобарориҳои муваққатӣ дар роҳи расидан ба мақсад ногузир вомехӯранд. аз ин сабаб ҳам аз хатоҳо тарсидан лозим нест. онҳо моро оқилтар мегардонанд, аммо онҳоро такрор кардан лозим нест. ба буҳронҳо оромона муносибат кардан лозим аст ва онҳоро то ба дараҷаи мушкилоти ҷаҳонӣ расондан лозим нест. занро то ба нуқтаи ҷӯшиш расондан лозим нест. худро то ба асабоният расонидан, рафиқонро ба ранҷ овардан лозим нест. агар ба ту рафтори рафиқат маъқул набошад, кӯшиш намо ба вай бехашмгинию ранҷиш гап занӣ. агар дар вақташ гап назанӣ, эҳсосоти манфӣ ҷамъ шуда ба ҷанҷоли калон оварда мерасонад. он вақт мураккабтар мешавад. буҳрони эҳсосотӣ ба миён меояд ва ба афсурдагӣ мерасонад. агар ягон кори одам омад накунад, даст афшондан лозим нест. табиат чунин аст ки рӯзу шаб мешаваду шаб рӯз мешавад. аммо рӯз ҳам абрнок мешавад вақте офтоб нонамоён аст ва шаб ҳам маҳтобӣ мешавад вақте хеле равшан бошад. ҳамеша аз табиат ёд гирифтан лозим аст ки дар лаҳзаҳои мушкил сабр кардан лозим, то ки ин марҳилаи мураккаби ҳаёт гузарад. мушкилот ба инсон барои он дода мешавад ки вай ташаккул ёбад, маънии аксарияти чизҳоро дарк кунад. агар дар ту буҳрони саломатӣ ба вуҷуд омада бошад, пас ту нодуруст хӯрок хӯрдӣ, тарзи нодурусти ҳаётро пеш бурдӣ, кам ҳаракат кардӣ ё ки организми худро монда кардӣ. ҳамаи корҳоро зери назорат доштан лозим аст. ба фарзандон фаҳмондан лозим аст ки дар ҷавонӣ саломатӣ ва ба ту пул бепул дода мешавад ва онро қадр кардан лозим аст. ба инсон ақлу ирода дода мешавад, то ки худи вай ҳаёташро созмон диҳад. агар барои ту саломатии худро нигоҳ доштан муҳим бошад, пас ба ҳавасҳо дода шудан лозим нест. нӯшокиҳои спиртӣ нанӯш, сигор накаш, ҳаёти солимро пеш бар. дар акси ҳол буҳрони саломатӣ дар мерасад. дар хотир дошта бош ки ҳар сол дар ҷаҳон аз сигоркашӣ 10 миллион нафар вафот мекунад. агар ту дар қатори онҳо будан хоҳӣ, метавонӣ сигор кашӣ. муҳим нест ки ту чӣ мекашӣ, ҳамааш ба саломатият зарар дорад. шушҳоят ифлос мешавад, қобилияти ақлонии ту суст мешавад. ба онҳое нигар ки нӯшокиҳои спиртро бисёр менӯшанд. намуди зоҳирии онҳо аллакай исботи зараровар будани он одати бадро мебошад. як қатра нӯшокии спиртӣ 150 миллион ҳуҷайраи майнаи сарро нобуд мекунад ва сари одам баъди истеъмоли зиёди чунин нӯшокиҳо барои он дард мекунад ки майна ин ҳуҷайраҳои аз даст рафтаро барои барқарор кардан ҳаракат мекунад. агар ҳамаи одамон медонистанд ки нӯшидани машруботи спиртӣ ба саломатӣ то чӣ андоза зарар меорад, онҳо дигар аз нӯшидани он даст мекиштанд. ту барои ҳаловати муваққатӣ худро нобуд мекунӣ, организми худро заҳрнок мекунӣ. агар машруботи спиртиро якчанд маротиба дар муддати 21 рӯз истеъмол намоӣ, он вақт аз он машрубот вобаста мешавӣ. ту бевай зиндагӣ карда наметавонӣ ва майзада мешавӣ. ин худ аллакай беморӣ аст ки онро табобат кардан хеле душвор аст. айшу ишрат накун, тарзи ҳаёти бадахлоқона пеш набар, чунки тозагии ҷисми ту, тарзи ҳаёти ту, тозагии ақли ту ба ту қувваи бузург медиҳад. агар ин қоидаҳоро риоя намоӣ, он вақт ту тозагии майнаи худ ва қобилиятҳоятро нигоҳ медорӣ. дар ин ҳолат натиҷаҳоеро ба даст оварда метавонӣ ки танҳо ба одамони нобиға дастрас асту халос, чунки одатҳои бад ба ту танҳо халал мерасонанд, энергияи туро мегиранд. касе барои сигор кашидан мукофот намегирад, касе ба воситаи майношияш соҳиби эҳтиром намегардад. ҳаловати ҳақиқиро ҳамон вақт мегирӣ ки агар орзуҳоятро амалӣ гардонӣ. тамоми ваъдаҳои ба волидайнат додаатро иҷро намо. агар ту ифтихори онҳо шуда тавониста бошӣ, ба муваффақиятат ноил гашта ба дигарон низ кӯмак расонда бошӣ. ана ҳамон вақт ту худро инсони сазовор ҳис мекунӣ. боқимонда ҳамааш ин худфиребӣ чизи хушку холӣ аст ки бо гузашти вақт аз байн меравад.
дар айни замон ту дар буҳрони молиявӣ қарор дошта бошӣ, қарзи зиёд дошта бошӣ ва надонӣ ки чӣ тавр онҳоро бармегардонӣ, бояд баъзе қоидаҳоро риоя намоӣ. Аввалан ту бояд ба ҳамаи онҳое ки қарз гирифтаӣ суҳбат намоӣ ва муҳлати пардохти қарзро дароз кунӣ. Ба онҳо чунин фаҳмонӣ: ман ба ҷои гурехта нарафта истодам. Ба ҳар ҳол ман пулҳоро баргардон намедиҳам. Фақат ба ман вақт биҳед, муҳлатро дарозтар кунед, то ки ман корҳоямро ба сар кунаму қарзи шуморо баргардонам. Ҳеҷ гоҳ натарс, ноором нашав. Агар ту ҳолататро кушоду равшан фаҳмонда диҳӣ, одамо мефаҳманд. Агар аз онҳо пинҳон шавӣ, онҳо туро намефаҳманд. қадами дигар ба муштариёни худ маслиҳат намо, то ки онҳо туро дастгирӣ кунанд. Масалан, аз онҳо маблағро ба намуди пешпардохт гир. бо таҳвилгарони мол маслиҳат кун, то ки онҳо молро қарз диҳанд. барои ба тиҷорат машғул шудан пул доштан зарур нест. маслиҳат карданро ёд гирифтан лозим. ба одамон муносибат барқарор карда тавонистанро ёд гирифтан лозим ва бо маблағҳои камтарин тиҷорат кардан лозим аст. агар ту ба маблағҳои кам даромади хуб гирифтанро ёд гирӣ, тоҷири бузург мешавӣ. ва агар ту интизор шавӣ ки кай пул меояду баъди он тиҷорат мекунӣ, ҳеҷ вақт ба муваффақият ноил намегардӣ. қадами дигар, ба ҳамаи онҳое ки аз ту қарздоранд занг зан ва хоҳиш кун, то ки зудтар пули туро баргардонанд. ҳолати ҳозириятро фаҳмон. ба онҳое гӯй ки ҳоло ба пул муҳтоҷ ҳастӣ. фаҳмон, пул ба ту хеле зарур аст. агар онҳо дар бораи мушкилоти худашон ба гуфтан шурӯъ кунанд, ба онҳо чунин гӯй ки ҳозир дар чунин ҳолате қарор дорӣ ки дар бораи мушкилоти дигарон фикр карда наметавонӣ ва бори дигар баргардондани қарзро хоҳиш намо. нофишорӣ. амали дигар, ҳамаи хароҷоти худро таҳлил карда баро ва онҳоро то ба ҳадди аққал оварда расон. ва танҳо хароҷоти зарурро гузор. ҳар қадар камтар кунӣ, ҳамон қадар бисёртар ба ту боқӣ мемонад. лаҳзаи дигар, ту бояд барномаи зидди буҳрониро кор карда бароӣ. барои ин бояд ҷадвали пардохти қарзҳоро тартиб диҳӣ. дар бораи ҳар қадар зиёд кардани даромадҳоят ва чӣ тавр ба поён расондани қарзҳои кредиторонат фикр намо. ҳамаашро ба хубӣ таҳлил карда, тамоми чораҳоро барои баланд бардоштани даромадҳоят андеш. қадами дигар, тамоми имкониятҳои худатро барои ҷалб кардани сармоя ва ё шарикон дида баро, то ки қарз нагириву ҳолати доштаатро аз ин ҳам бадтар накунӣ. ҳаракат кун ки қарз нагирӣ. пул барои тиҷорат на ҳамеша кӯмак мерасонад. агар тиҷорат нодуруст ташкил шуда бошад, он ба пассив мубаддал мешавад ва тамоми пулҳоро ҳар қадар ки маблағ дошта бошад мегирад. боз як маслиҳати дигар, агар дар роҳи буҳронӣ қарор дошта бошӣ ва чӣ кор карданро надонӣ, намоз гузор. намоз ба инсон барои пурқувваттар шудан мадад мерасонад. ҳамеша дар хотир дошта бош, вақте ки Аллоҳ бо ту аст, пурқувват мемонӣ. ҳамеша намоз гузор. худовандо, маро ба роҳи рост ҳидоят кун ва бо одамони дуруст рӯбарӯ кун. ман ва оилаи маро аз беморию офатҳо дар паноҳат нигаҳ дор. ба ман қувват ато кун, то ки саркардаамро ба охир расонам. ба ман ақл ато кун, то қарори дуруст қабул карда тавонам. ман аз ту барои ҳамон корҳое ки бо ман шуда истодааст шукргузорӣ мекунам. ин ҳама ба беҳбудист. бо омадати ту ман аз ин ҳолат мебароям. ман боварӣ дорам ки дар охир ҳамааш хуб мешавад, чунки ту одил ҳастӣ. ҳамааш дар дасти туст. дар хотир дор, бо худованд ҳамаи мушкилотатро ҳал карда метавонӣ, чунки одами бобарор мешавӣ. таърих нишон медиҳад ки ҳамаи одамони бобарор одамони худотарс буданд. ту бояд фаҳмӣ ки буҳрон барои он ба вуҷуд омад ки амалҳоятро ба нақша нагирифта будӣ. ту бояд нақша тартиб дода дар он ҳамаи хатарҳоро ба назар гирӣ. танҳо ҳамон вақт онҳоро идора карда метавонӣ ва аз аксари мушкилот эмин будан метавонӣ. инчунин буҳронҳои ногузирро ба осонӣ паси сар мекунӣ. масъалаи мушкилоти ҳаёт. бори харе ба чоҳ афтод ва бо овози баланд ҳангас зада ёрӣ хост. аз ҳангоси вай соҳибаш бохабар шуда давида омад. чӣ кор карданашро надонист, чунки харро аз чоҳ кишида баровардан имкон надошт. он гоҳ соҳиби хар чунин хулоса кард: хари ман пир шудааст, имрӯз ё пагон мемурад. ман ҳам хари нав хариданӣ будам. ин чоҳ қариб хуш шудааст. ман кайҳо ин чоҳро маҳкам карда чоҳи дигар кофтанӣ будам. пас барои чӣ бо як тир ду нишон назанам? чоҳи кӯҳнаро бо хок маҳкам карда харро ҳам якбора гӯр мекунам. дер фикр накарда вай ҳамсояшро даъват кард ва ҳама бо белу каланд хокро ба чоҳ партофтан гирифтанд. хар ҳодисаро фаҳмида
боз ҳам баландтар ҳангос зад ва он одамон ба ҳангоси хар аҳамият намедоданду хомӯшона ба партофтани хок давом мекарданд. Аммо дери нагузашта хар аз ҳангос монд. вақте соҳибаш ба чоҳ нигарист, чунин ҳодисаро назорат кард. ҳар боре ки одамон ба чоҳ хок мепартофтанду он хок ба пушти хар меафтод, хар дарҳол пушташро афшонда ба болои хок мебаромад. баъди чанд вақт ба боло намудор шуда ба онҳо нигарист ва онҳо аз ин ҳол ба ҳайрат афтода буданд. дар ҳаёти ҳар якимон нохушию мушкилот ба вуҷуд меояд ва онҳо албатта боз такроран аз дам меоянд. аммо нисбати онҳо хиратмандонаву оромона муносибат кардан лозим аст. ҳар як тӯдии хоки ба шумо рехтаро афшонда ба пой пахш кардан лозим аст, то ки боз ҳам баландтар равед. ҳикояи вазни мушкилоти ҳаёт. муаллим дарсро сар кард. стаканеро гирифта камтар об дошт. вай дасташро ба он стакани об дароз карда пурсид: шумо чӣ фикр доред? ин стакан чӣ қадар вазн дорад? ҷавобҳои гуногун омодан гирифтанд: 50 грамм, 100 грамм, 125 грамм. муаллим гуфт: умуман ман ҳам намедонам ки ин стакан чӣ қадар вазн дорад. ман ҳоло бар накашидам, аммо ба ман гӯед ки чӣ ҳодиса рух медиҳад агар ман инро якчанд дақиқа ҳамин тавр дошта истам. талабаҳо ҷавоб доданд: ҳеҷ ҳодисае намешавад. хуб, чӣ ҳодиса рух медиҳад агар ман инро 1 соат дошта истам? давом дод муаллим. яке аз талабон гуфт: дасти шумо ба дард медорад. дуруст аст. агар ман стаканро дар даст давоми 1 рӯз ҳамин тавр дошта истам, чӣ ҳодиса рух медиҳад? саволи дигар дод муаллим. талабии дигар ҷавоб дод: дасти шумо беҳис мешавад ва аз шиддати мушакҳоятон дасти шумо беқувват мегардад ва ба шумо лозим меояд ки барои ёрӣ ба табиб муроҷиат кунед. ва ҳама ба ханда даромаданд. олиҷаноб, тасдиқ кард муаллим. аммо магар дар давоми рӯз вазни стакан дигар шуд? не. он гоҳ чунин оқибат ба чӣ алоқаманд аст? талабаҳо ҳама ҳайрон буданд ки чӣ ҷавоб диҳанд. хуб, ман бояд чӣ кор кунам ки ин ҳолатамро ислоҳ намоям? пурсид муаллим. якчанд овозҳо баробар ҷавоб доданд: стаканро ба рӯи миз гузоред. дуруст аст. ман ба мушкилоти ҳаётамон ҳам бояд айнан ҳамин тавр рафтор намоем. агар шумо дар бораи мушкилотамон 10 дақиқа фикр кунед, ҳеҷ коре намешавад. агар шумо ҳамон фикрро ба маънатон нигоҳ доштан гиред, шумо худро бад ҳис мекунед. агар ҳар рӯз дар ин бора фикр кунед, шумо онро беқувват гардонда фалаж мекунед. шумо коре карда наметавонед. дар бораи душворӣ ва мушкилоти ҳаёттон фикр кардан хеле муҳим аст, аммо сари вақт онро ба рӯи миз гузоштан аз он ҳам муҳимтар аст. ҳар рӯз пеш аз хоб мушкилотатонро ба як тараф гузоред. танҳо ҳамон вақт шумо ҳар саҳар бо қувваи нав ва омодагии паси сар кардани тамоми мушкилотатон ки тақдир ба шумо пеш меорад, бедор мешавед. боби 26. маълумот. танҳо шахсеро ки нодонии худро дарк карда дониш меҷӯяд, насиҳат намо. конфутсий. ширкати машҳур ба номи IBM таҳқиқоте гузаронд ки тӯли 35 сол давом кард ва дар натиҷа чунин ошкор кард ки сармояҳои самараноктарин ин сармоягузорӣ дар маорифу маълумотгирӣ мебошад, чунки $1 ба таҳсил гузошта 37 маротиба зиёд мешавад. ин пасандози беҳтарин аст, чунки даромад аз он 3700% ташкил медиҳад. аз ин сабаб ҳам ҳамеша пулҳои коркардаатонро пеш аз ҳама аз 10% то 50% дар ибтидо барои маълумотгирӣ пасандоз намоед. баъдан ба чизҳои боқимонда дар хотир доред ки ту 10%-ро бояд барои маълумотгирӣ пасандоз намоӣ, то ки ҳамеша барои иштирок дар тренингҳо пул дошта бошӣ, машварат гирӣ, китобу маҷалла хонӣ. даромади инсон ба сатҳи дониши вай, маҳорату малакаи гирифтаи вай муайян карда мешавад. ин чунин маъно дорад ки арзиши қобилияту дониши ин одам худ даромад аст. барои ҳамин ҳам ҳар қадар бисёртар дониш гирӣ, ҳамон қадар зиёдтар пул кор мекунӣ. хулоса чунин аст: доно будан фоиданок аст. кӯшиш карда ҳар рӯз китоб хон, аз болои худ кор кун, тамоми имкониятро барои гирифтани маълумоти хуб истифода бар. аз ин ояндаи ту вобаста аст, аз ин сатҳи ҳаёти ту вобаста аст. маълумоти ту соҳаи беҳтарин барои сармоягузорӣ. ҳеҷ гоҳ барои он ҷудо кардани як қисми даромадатро фаромӯш накун. 1 соати вақте ки ту барои хондани китоб сарф мекунӣ, ба ту аз он ки ту дар 1 моҳ кор мекунӣ даромади зиёдтар медиҳад. аксарияти мардум китоб намехонанд ва фикр мекунанд ки сарфи беҳудаи вақт аст ва чунин мегӯянд: вақт надорам. ин ҳолат монанди он аст ки ту аз Бишкек ба Қароқул ва ё Ош ба Бишкек рафтанӣ ҳастӣ.
нишондиҳандаи мошин нишон медиҳад ки бензин тамом шудааст, аммо ту мегӯӣ ман барои бензин харидан вақт надорам. дар нимароҳ туро чӣ интизор аст фаҳмо ва худо нахоста ин ҳолатро дар зимистон рух диҳад. Айнан одамон мегӯянд ки барои китоб хондан вақт надоранд. онҳо барои китоб хондан вақт ҷудо карда наметавонанд. баъди он ҳазорҳо хато мекунанд. як сол ба тиҷорат машғул мешаванду баъди он ҳазор сол мушкилҳоро соҳиб мешаванд. сипас 5 сол боз он мушкилотеро ки худашон сохтанд ҳал мекунанд. сараввал барои ҳама таҳсил кардан ё хонондани китоб беҳуда сарф кардани вақт пул менамояд. ана ин саргузашти ман аст. ман дар мавзӯи идора кардани пул ва тиҷорат 2876 соат таҳсил кардам. корҳо пеш рафта истоданд, пул ҳаст. ман пайи ҳам лоиҳаҳоро дар якчанд давлатҳо кушода истодам. бори саҳарӣ телефон мешавад. устодам ба ман мегӯяд ки ту бояд ақаллан боз 2500 соат дарс гирӣ. сараввал дар муддати 3 моҳ. ман он вақт тамоми вақти холӣ надоштам. фикр мекардам. танҳо ҳозир не. ман аз вай урз пурсидаму гуфтам мумкин аст ки ақаллан баъди ним сол таҳсилро гузарам. ва чунин фаҳмондам ки ҳозир якчанд лоиҳаҳоро кушодааму барои онҳо вақтам нарасида истодааст. ақаллан онҳоро ба вай ба пой гузораму камтар муштариёнро ҷамъ намоям. он вақт кор осонтар мешавад. баъд ҳатман меравам. баъди ним сол мушкилоти ман 2-3 маротиба зиёдтар мешуданд. ман ҳеҷ ҷо рафта наметавонистам. бори дигар аз устодам хостам ки иҷозат диҳад ки баъди як соли дигар барои таҳсил оям. вай чунин гуфт: чӣ тавре ки хоҳӣ. ҳамин тавр ман дар муддати 5 сол ба таҳсил рафта натавонистам ва дар ин муддат ман 2 маротиба ба муфлисӣ дучор шуда қарзро хеле калон шуд. 3 моҳ ба рӯйафтодагӣ дучор шудам ва аз хона ба ҷое намебарондам. дар ин вақт ба ҳеҷ кас лозим набудам. гоҳе ба сарам фикрҳои худкушӣ меомад. тамоман пул набуд. қарзҳо маро пахш мекарданд. кредитҳо занг зада ҷанҷол мекарданд. як вақтҳо одамоне ки аз ман соядаст гирифта наметавонистанд акнун маро таъна мекарданду ба панҷаашон нишон медодагӣ шуданд. гӯё ки ман кадом қаллоб бошам, онҳо одамони муқаддас. ин рӯзҳои фаромӯшнашудании ҳаёти ман буданду мемонанд. ман то ба он дараҷа ресидам ки фаромӯшхотир гаштам. агар ба ман чизе мегуфтам баъди ним соат фаромӯш мекардам. ин ҳолатро ба хотир овардан бароям хеле душвор аст. бовар кунед, ба душманам ин гуна ҳолатро намехоҳам. мумкин барои шумо ин танҳо калимаҳо бошанд, аммо ба ман дар ҳақиқат мушкилу ваҳмовар буд. ту кор мекунӣ, мехоҳӣ ки натиҷаҳои хубро ба даст биёрӣ, аммо ҳамаш баръакс мешавад. аз болои ман ариза навиштанд гӯё ман ягон қаллоб бошам ва ин корро ҳамон одамоне карданд ки дар меҳмонии ман буданд, ҳамонҳое ки ҳамеша дастгирӣ мекардаму ёрӣ медодам. вақте ки ба нобаробарӣ дучор рӯбаро мешавӣ, одамон фикр мекунанд ки ҳеҷ гоҳ ба пой намехезӣ, аммо онҳо хато мекунанд. ман тамоми мулкро аз даст дода, қарзҳоям хеле калон буданд, аммо ба шарофати оилаам ман баъди 2-3 моҳ ба худ омадам. умуман ман вақтро ҳам пайдо кардам, ҳам таҷрибаи талх, ҳам қарзҳо пайдо кардам. ман ба устодам занг зада гуфтам ки барои таҳсил омоданӣ ҳастам. дар ҷавоб шундам: албатта биё. ман ба наздаш сафар кардаму лекин дар бораи ҳолати худам чизе нагуфтам. вонамуд мекардам ки гӯё ҳамин корҳоям хубанд. дар 10 рӯзи аввали таҳсил ман ҳамин хатоҳои кардамро фаҳмидам. он вақт ман ба гирья даромадам. устодам пурсид ки барои чӣ ман гирья мекунам. ман гуфтам ки агар 5 сол пештар вақте ки вай маро даъват карда буд меомадам, ман 5 соли умрамро сарфа мекардаму ҳамин инқадар қарздори калон намешудам. он гоҳ вай маблағи қарзамро пурсид ва ман ҷавоб додам. вай гуфт: ту худро ба 10 сол қафо киштӣ, 5 солаш гузашт, акнун боз 5 соли дигар лозим ки аз қарз халос шавӣ. дар асл мушкилот барои он сар шуд ки ман барои таҳсил нарафта будам. агар ман барои таҳсил дар вақташ меомадам, мумкин аст 20 соли дигар қарорҳои дуруст бароварда ба пеш мерафтам. дар рафти таҳсил ақли инсон ташаккул меёбад. ту хатоҳоятро мефаҳмӣ ва чӣ тавр дуруст амал намуданро ёд мегирӣ. хонандаи азизи ман, агар ту ҷавонписар бошӣ, барои ман бародари ҳақиқӣ ҳастӣ. агар ту ҷавондухтар бошӣ, барои ман хоҳари ҳақиқӣ ҳастӣ. хон ва боз ҳам хон. ҳамеша талаба боқӣ мон. бисёртар китоб хон. худотар шав. ҳамеша инсон боқӣ мон. чӣ ҳодисае ки дар ҳаёти ту рух диҳад, инсон бош. виҷдонат покатро нигаҳ дор. вай ба ту ҳамеша ёрӣ медиҳад ва қувва мебахшад. бо ёрии он тамоми мушкилотатро паси сар карда метавонӣ.
برای پول هیچ وقت بحث و جنجال نکن. پول چنین ارزشی ندارد که برای آن جنجال کنیم. برای پول با دیگران مناسبتت را ویران نکن. از خدا ترس و به والدینت خدمت کن. به همین محتاجان هر قدر توانی یاری رسان. به معلمان و شخصان برجامانده غمخواری نما. هیچ وقت کسی بیگانه رو نگیر. حتی اگر تو از آن خودت رو نداشته باشی هم خردمندی از خدمت کردن پیدا می شود. ثروتمندی از عقل و مهنت. همیشه کتاب خوانده و مهنت کردن رو دوست دار. من آرزوی آن رو دارم که تو در حیات شخصی باقرار شوی. همیشه سزاوار زندگی بنما. باقرار و ثروتمند شو. هر کسی که کمبغل همه شده میتواند. خاتمه. خوانندگان عزیز، اگر شما کتاب مذکور را تا همین صحیفه خوانده باشید، پس ما به شما با یک راه رفته ایستادیم. این کتاب را من به روزهای عید قربان به اتمام رساندم و از خداوند خواهش کردم که به من برای نوشتن نه تنها کتاب بلکه از کتاب بیشتر کمک رساند. این کتاب در شکل خیلی دسترس و عادی نوشته شده است تا آن برای هر شخصی که آن را میخواند نوبسته از سطح دانش و یا سطح اجتماعیش فهمه باشد. اگر شما در این کتاب برایتان یگان چیزی در کار را دریافت نموده باشید، ما خیلی خوشحال هستیم و سپاسگزاریتان را نسبت ما شما به آن میگردانید که توجهتان را به آنهایی که به مصلحت و کمک به دانش و الهام نیاز دارند روانه نمایید. تقدیر یک نفر را دیگر کنید و سبب موفقیت وی گردید. بگذار در دنیا خوشبختی های زیادتر و آدمان باقرار زیادتر باشند. آنچه شما به ما گفتن میخواستید به آنها گویید. آن نیکی که به ما کردنی بودید به آنها کنید. بگذار حیات بهتر شود. به هر نفر نوابسته از دین و ملتش خدمت کنید. محبت، خردمندی و دانش منصوبیت نژادی و دینی را نمیداند. در چهارچوبی موقتی محدود نمیگردد. آنها عصرها نگاه داشته شده در دل آدمان باقی میمانند. اگر شما این کتاب را خوانده باشید، آنگاه چنین حساب کنید که با زینه‌ای که شما را با موفقیت میبرد باز یک زینه بالاتر برآمدید. برای نمودن اصول در کتاب آورده شده در اساس آن معین نمودن استراتژی و به نقشه گرفتن عملهای خود شما به دستاوردهای کلان نائل میگردید. همیشه در خاطر نگاه داشته باشید که دانش‌های گرفته شما این تنها تخم‌ها میباشند و نتیجه ها از آن وابسته است که شما آنها را در کجا میشنانید و میکارید و آنها را چگونه نگاه بین میکنید. گاه معنی ما به تلقین کردن آن که گویا دانستانی یک قطار معلومات کفایه باشد که ما صفت حیات ما را بهتر کرده توانیم ما را فریب میدهد. اما در اصل مقصد هر یک تحصیل نه تنها دانش دادن است بلکه برای گرفتن نتیجه مثبت آموختن چطور استفاده بردن آن دانش ها می باشد. من خیلی خواهان آن می باشم که شما را در قله موفقیت حیات بینم. انسان های باقرار شوید و به دیگران دست یاری دراز کنید. در کدام سن و سالی که باشید، ممکن شما طلبه و دانشجو باشید، مهم نیست. اگر به شما کتاب چیزی را آموخته باشد، کوشش کنید که این دانش های گرفته تان را در حیات حقیقتان استفاده برید. اگر به شما چیزی نافهمه باشد به پشت الکترونی ما نویسید، حتما به شما جواب میدیم. وظیفه ما خدمت به شما است. ما حالا تحقیقات علمی چطور سازمان دادن نظام عمومی استانداردی تعلیم معلومات مالیوی را که برای به استواری مالیوی رسیدن کمک میرساند گذرانده استادیم. ما آرزوی آن را داریم که هرچی بیشتر آدمان معلوماتناک و ثروتمند گردند. ما آرزو داریم چنین دانش ها به آنهایی که قرضدار شدند برای از این حالتشان برآمدن و به آنهایی که قرض گرفتنی‌اند برای درست و ثمره بخش اداره کردن قرض ها جهت گرفتن درآمد کمک رسانند. ما نمیخواهیم که پول برای آدمان سرچشمه درد و الم باشد، بلکه برای به موفقیت رسیدن و معیارهای بلند حیاتی کمک رسان باشد. ما میخواهیم شما را دستگیری نماییم تا که موفقیت شما به مراتب افزاید. از این سبب هم با ما دائم در علاقه باشید. به پشت الکترونی ما نویسید. ما به هر یکی شما جواب میدیم. درباره مشکلات حیاتی خود به ما نویسید و ما به شما مصلحت میدیم. ما کوشش به خرج میدیم تا که به خوانندگان در شهرهای بزرگ مانند دوشنبه، بیشکک، الماتا، مسکو، کیف، استانه و غیره ملاقات گذرانیم. شما نیز کوشش کنید که به این ملاقات ها محض همان سوالهایی را دهید که آنها برای حل مشکلات شما کمک میرسانند. اگر کتاب مذکور به شما پسند آمده باشد، اگر این کتاب به شما به طرز مدد رسانده باشد، آن را به رفیقان و نزدیکانتان توصیه دهید. ما حالا اقدام خیریه را در مسئله دستگیری جوانان برگزار کردیم.
мехоҳем ки китоби мазкур дар дасти ҳар як хонандаи синфҳои 11 ми тамоми ҷумҳуриҳо расад, чунки баъди хатти мактаб дар назди хаткунанда ҷаҳони ношиносу бузурге меистад, ки дар он чӣ тавр зиндагӣ карда тавонистанро бояд ёд гирад. мо мехоҳем барои ононе ки худро меҷӯянд ин китоб дар ҳаёти онҳо раҳнамо гардад, барои касоне ки устод меҷӯянд устод гардад, барои касоне ки умедашонро канданд сарчашмаи илҳом гардад, барои касоне ки боварро аз даст доданд имкониятҳоро кушода гардонад, барои касоне ки бо кишвари худ кӯмак расондан мехоҳанд ин китоб чӣ тавр амал карданро нишон диҳад. мо хонандагони муҳтарам шуморо даъват мекунем ки барои ба иқдоми хайрияи мо бо чӣ тавр боз як шахси дигарро хушбахт кардан алоқаманд аст ҳамроҳ шавед. Дар охири китоб боби иқдоми хайрияро бинед ва сабаби муваффақияти дигарон гардед. мо ҳамроҳи шумо ҷаҳонро ба беҳбудӣ менем. дар китоби Зиглер то боздид дар қулла чунин сатрҳо мавҷуданд. шумо ҳар чӣ хоҳед ба даст оварда метавонед, агар ба таври кофӣ ба касони дигар барои ба даст овардани чизи хостаашон кӯмак расонед. ба одамони зиёд дасти ёрӣ дароз кунед. мо ба шумо барор хоҳонем. ман шукри худованд мекунам ки бо чунин роҳ ба шумо шинос шудам, вале ҳангоми мулоқот ба шумо мехостам агар шумо ҷаноб бошед дасти шуморо фишурам, агар хонум бошед дасти шуморо буса занам ва ба дастовардҳои бузургатон табрик намоям. муваффақиятҳоро дар худ бояд тарбия кард. худо мададгор бошад. бо камоли эҳтиром, хизматгори камтарини шумо, Саидмурод Давлатов. маркази байналмилалии рушди инсон САМО. мулоҳизаҳои шогирдон ва волидони курсҳои бачагонии Маркази байналмилалии рушди инсон САМО, Қирғизистон. вақти бори аввал ман ба ин ҷо омадам, монанди дигар одамоне ки пулро идора карда наметавонанд фикр ва амал мекардам. ман ҳадафҳои худро доштам, аммо намедонистам ки чӣ тавр ба он ҳадафҳоям расам. вақте ман ба маркази САМО ба омадан сар кардам, ҳар рӯз як чизи нав ёд мегирифтам. ман шахси ба худ боварӣ доштаву ба сӯи мақсад ҳаракаткунанда гаштам. дар пеши худ мақсадҳои худро мегузоштагӣ шудам, то ки ба муваффақиятҳои калон ноил шавам. ман монанди одамони сарватманд фикр кардану тамоми донишҳоямро дар таҷриба истифода бурданро омӯхта истодам. ояндаи дурахшонамро дида истодам ва ба сӯи он шитоб дорам. ман ба пулҳоям дуруст муносибат мекунам ва хароҷотамро назорат мекунам. дар тренинг ба мо дар бораи ҳаёти одамони сарватманду камбағал нақл карданд, дар бораи он ки чӣ тавр камбағалон ҳамоно ба поён ҳаракат мекунанду сарватмандон бо вуҷуди хатоҳо ва монеаҳо боло мераванд. дар он рӯзҳо ман бисёр чизҳоро фаҳмидам ва боварӣ дорам ки маро роҳи одамони сарватманд интизор аст. Эркин Наспеков. писари ман Эркин Наспеков зиёда аз ним сол аст ки дар курсҳо иштирок мекунад. ман дар фарзандам тағйиротҳои калони сифатиро мушоҳида карда истодам. ақидаҳои вай бар аксари чизҳо дигар шуданд. нисбати худаш, нисбати атрофиён, нисбати ҳаёт, нисбати пул муносибаташ дигар шудааст. вай босаводона баён кардани фикраш, мақсадҳои дуруст ба пеши худ гузоштаашро ёд гирифтааст. пештар ба китоб хондан маҷбур кардани вай хеле душвор буд. бо шарофати ин Эркин дар худ одатҳои навинро монанди китобхонӣ ва ислоҳ кардани хароҷоташро шурӯъ кардааст. масалан, барои харидани телефони мобилии ҳозиразамон худаш пул ҷамъ кард. ман фикр мекунам ки чунин курсҳо барои пешравии ҳар одам зарурати калон доранд. мо калонсолонро боре ҳам худ ва дигаронро дӯст доштан, дар пеши худ мақсад гузоштан ва зиёда аз он ба он ҳадафҳо расиданро наомӯхта буданд. ман боварӣ комил дорам ки ин курсҳо дар оянда ба писари ман барои ба мақсадҳояш расидан, қобилияту маҳорати худро кушодан ва ҳам барои оилаи худ, барои кишвари худ фоидаовар будан кӯмак мерасонад. ташаккури махсус ба Саидмурод Давлатов барои идеяи созмон додани маркази САМО. охир ҳар қадар дар кишвари мо пешво зиёд бошад, ҳамон қадар он ғанитар мегардад. бо эҳтиром ва миннатдорӣ, Асел Багагинова,
шаҳри Бишкек. бори ман ба мактаби Само рафтам. Хеле писанд аст. дар ин ҷо ба ман донишҳои хеле фоиданок медиҳанд, ки дар ҳаёти мо хеле зарур мебошад, ки дар мактаби оддӣ гирифтан имкон надорад. бо воситаи курсҳои Само ман пулро қадр ва сарфа мекардагӣ шудам. дар ҳаёт мақсадамро ёфтам, ки шуданамро муайян кардам. вақтро қадр мекардагӣ шудам. боз дар курсҳои Само ман чӣ тавр пулкор кардан, ҳар фурсатро муносибро, агар он ба ман ёрӣ дода тавонад истифода бурда тавонистанро ёд гирифтам. чизҳои зиёдеро фаҳмидам. пулро камтар сарф мекардагӣ шудам. ба Саидмурод Давлатов, муаллими аз ман, Элмира ва ба тамоми коллективи Само барои он ки маро меомӯзонанду ба ман донишҳои хуб медиҳанд, ташаккур баён мекунам. Равил Ақилбеков, шаҳри Бишкек. мехоҳам аз самими қалбам президенти Само ба доктори илмҳои равоншиносӣ Саидмурод Раҷабович Давлатов ва кормандони ӯ барои дар сатҳи касбӣ гузарондани курсҳои маълумоти молиявӣ, ки дар онҳо писари ман иштирок мекунад, миннатдории худро баён намоям. ва 1 сол боз дар ин курсҳо иштирок мекунад ва аллакай баъди 2 ҳафтаи иштирок дар дарс ман дар фикрронии вай тағйироти калонро нисбати муносибати ӯ ба ҳаёт ва пул мушоҳида кардам. ҳамин тобистон писарам аллакай барои хароҷоташ пул кор карданро сар кард. дар аввал ман дар ҳайрат афтода будам, аммо дидам ки ӯ хеле ба ҷидду ҷаҳд кӯшишу пулкоркунӣ дорад. рости гап хеле хурсанд шудам. ман боварӣ ҳосил кардам ки ӯро ба курсҳои Давлатов беҳуда надодам. ман ба шумо аз самими қалбам миннатдориямро баён мекунам, чунки ба вай роҳи дурусти ҳаётро нишон додед. ба шарофати шумо акнун писари ман медонад ки дар ин ҳаёт оянда кӣ шуданӣ ҳасту аз ин ҳаёт чӣ мехоҳад. ман боварӣ ҳосил кардам ки калимаи намешавад ё имкон надорад вуҷуд надорад ва баръакс калимаи намешавад ё имкон надорадро бо мешавад ё имкон дорад иваз кардан мумкин аст. ба инчунин одам аз рӯи каси орзу кардаашро сохта метавонад. бори дигар ташаккур барои ақли расо ва маслиҳатҳои шумо. тамоми хушиҳои ҳаётро орзумандам, то дар оянда шумо боз шумораи зиёди донишҷӯёнро монанди писари ман, бачаҳои боақл ба сӯи мақсад шитобанда ва мусбат тарбия намоед. саломат бошед. бо эҳтиром, модари Равил Ақилбеков Г. Байгажанова, шаҳри Бишкек. ман дар маркази байналмилалии рушди инсон Само ҳангоми дар синфи 11 будан таҳсил кардам. ба воситаи ин курсҳо ман дуруст дар пеш рафта гузоштани мақсад, чӣ тавр дуруст пасандоз кардану истифода бурдани пул, ташаккули шахсият, одобу ахлоқ, саводи молиявӣ, маданияти сухангӯиро ёд гирифтам. акнун медонам ки чӣ тавр пулҳоямро дуруст истифода барам, яъне идора кунам. айни замон ман донишҷӯи курси дуюм мебошам ва мақсади муайян дорам ки қадам ба қадам ба мақсадам наздиктар шуда истодам. ман ба маркази Само, ба муаллимони он барои дарсҳои ба мо додаашон ташаккур баён мекунам. Қундуз Жакибқизӣ, шаҳри Бишкек. ман модаре ҳастам ки барои писари худ танҳо беҳбудӣ мехоҳам. ман баъди он ки дар бораи курсҳои шумо хоҳарам нақд кард, қарор додам ки писарамро ҳам ба он курсҳо равон созам. ба мо зарур аст ки шумо ба вай донишгоҳи нав диҳед. ман умедворам ки ӯ тамоми маълумотҳои лозимро аз суханрониҳои шумо мегирад. ман баъди гузаштани курсҳои шумо аз вай чунин интизориҳо дорам. ҷиҳати пурқуввати вай кушода мешавад, тафаккури мусбати вай пайдо мешавад, аз ҷиҳати молиявӣ мустақил мешавад, тоҷири бобарор мешавад, дар оила падару шавҳари хуб мешавад, аз ҷиҳати маънавӣ инсони ғанӣ мешавад, инсони хушбахт мешавад, инсони солим мешавад, фарзанди сазовори халқи худ мешавад. баъди худаш бояд номи нек гузорад. бо эҳтиром, модари Темир Божококоев, Қазоқистон. фасли баҳор, фурӯш, 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 боз ҳам фурӯш. даромад ҳам нест. харидорон, мизоҷон, одамони серғурбат, кистанд онҳо? даву тоз доранд, таваккал мекунанд, худашон намедонанд ки чӣ мехоҳанд. ҳамеша норизо ҳастанд, савдо мекунанд. вақтҳое мешавад ки ягон харидор наменамояд. вақтҳое мешавад ки тӯда меоянд, мепурсанд, пӯшида мебинанду намегиранд. чӣ тавр? дар ҳолати чунин рақобати
رقابت مشتری را چطور به طرف خود جلب کردن ممکن است؟ برای مالهای ما را انتخاب کردنشون چیکار کنیم؟ چطور آنها را مجبور کنیم؟ چطور ناآرام نشویم؟ هنگام وقت پول و مهنت برباد می‌رود. پدر به گوش خر تنبور نواختن بیفایده است. مصلحت تعجب آوری از طرف دخترش صدا داد. این چی معنی دارد؟ اگر در تصورات اولین این سخنها دغلی اهمیت ندیم و به معنای اساسی توجه نماییم، این سخنها معنی چنین دارد: پیش از آن که آغاز شد به مشتریان از کشایی به آنها با دقت‌تر نگر. از همان وقت باز این ضرب المثل را من همیشه استفاده میبرم. من از دور الکی از نمود ظاهری میفهمم که کدام شخصی آمده مال مرا میخرد و کدام دیگر نمیخرد، کی پول دارد و کی تنها سیر کرده ایستاده است و برای وقت خوشی آمده است. میبینم که کسی خریدن میخواهد اما جرأت نکرده ایستاده است. کسی دیگر تمام بازار را دور گشته باز میآید. کسی در حقیقت خریدن میخواهد و پرسیده ایستاده است. برای کسی دیگر وقت صرف کردن لازم نیست. وقت مهرچه حیات من، مال من مخصوص است و کایها به آسانی فروخته شده است. من مضمون این کلمه ها را فهمیدم. اکنون من بی‌صبرانه وارد گردن مالهای نو را انتظارم. توجه مرا بر مزاج نظارت کردن، آموختن و درک کردن و فهمیدن مزاج خیلی جلب نمود. شما این ضرب المثل را از کجا میدانید؟ در کورس ها به ما دیان نفهمانده بود. شما باز چه کارها میکنید؟ وقت ما را شوق‌آور میگذاریم. فرق کردن کلانسالان را میآموزیم، آرزو میکنیم، اندیشه میکنیم، با آدابی توجه کردن و به همین مانند کارها. باز وقتی من از یگان درس مانم خیلی ناآرام میشم. وقتی تو مرا به آنجا برای بردن خوشت نمیاد یا نمیخوایی ناآرام میشم. چنین هم میشود. ما در شهر دیگر زندگانی میکنیم، 40 کیلومتر از اینجا دور، اما تابستان در پیش است و مرا بردن لازم. کودک شخص بیگانه را بهتر میشنود، پس از شخص بیگانه بسیارتر میآموزد. علاوه بر آن اصول غیر رسمی آموزش نتیجه الهی خوب میدهد. کودک منفیت و خواهش‌هایت را فعالتر پیشبری میکند. بچه‌های ما این معلمان ما. انا مهره را در کجا سرمایه گذاری کردن لازم است؟ شنونده مرکزی بین‌المللی رشد انسان سما، تیمرلان کومیکبایف، شهر تالگار. من در کورس‌های بچگانه مرکزی بین‌المللی رشد انسان سما در شهر الماتا اشتراک میکنم. پیش از همه با آفریننده این مرکز سیموراد رجبیویچ دولتوف، همچنین به استادم دیانا اوریسبایوا برای سهم بزرگشان در آینده من تشکر خود را بیان می‌نمایم. من گفتنیم که بعد در کورس‌ها اشتراک کردن در من مسئولیت، مقصد، ایده ها و نقشه های خوب برای آینده پیدا شدند که با یاری آنها الکی در صنف و مکتبمان پیشوا گردیدم. در کورس ها ما موضوعهای شوق‌آور را میگذاریم که آنها برای در ما پیدا کردن صفت آدمی باقرار کوشش میرسانند. من فکر میکنم که در کودکی دانش‌های گرفته در حیات کلانسالانی کمک میرسانند. برای مهنت و پیشنهاد صمیمی معلومات بی‌بها تشکر زیاد میگویم. علیه کومیکبایوا، شهر الماتا. هر شخص برای فرزندش به اصطلاح آینده درخشان، تقدیر نیک را آرزو می‌نماید. اما برای این ما چه کارها را انجام میدیم؟ چطور به این آرزوهایمان رسیم؟ از روی فهمیش‌هایمان ما به طور گوناگون رفتار می‌نماییم. کسی کودک را به طور حد اکثر از تشویش‌های خانگی و خانه محدود کردنی می‌شود. بگذار کودک بچگی بی تشویش داشته باشد. کسی دیگر فعالانه کودک را به کارهای خانه جلب می‌کند. بگذار در این حیات همه چیزها را آموزد. کسی کودک را به ورزش جلب می‌کند. بگذار چالاک و پرزور شود. کسی دیگر چنین می‌صحبد که از حد زیاد به ورزش مشغول شدن این صرفه بیهوده وقت قیمت است. آن را باید برای خواندن کتاب‌ها و صنعت صرف نمود. پیش از همه عقل. کسی دیگر چنین می‌صحبد که کودک باید در احاطه رفیقان و همسالانش باشد و آزادانه معاشرت کرده تواند. در این حیات از همه مهم معاشرت کرده توانستن است. هر یک عقیده قریب همیشه تخم منفعتناک است. از این سبب هم در این مسئله بحث های بی‌آخر کردن ممکن است. موفقیت ها را چطور به دست آوردن ممکن است؟ سوال کلیدی. دانش های بعضویه که برای حیات معاصر ضرورند در مکتب میانه گرفتن ممکن است، اما برای آنکه کودک چنان انسانی شود که ما او را چنین دیدن میخواهیم، با برار و ثروتمند، وی باید چنین مفهوم را مانند چی بودن پول را داند. آخر محض همین روند آموزش در مکتب‌های مقرری آموزانده نمی شود. عموما چنین دانش نمی رسد. والدان محترم،
албатта бо қувваи донишҳои худ чунин донишҳоро додан мумкин, аммо беҳтар мешавад шумо ин корро бо мутахассисони касбӣ бовар кунед. мо ин корро иҷро карда тавонистем ва ягон зарре аз кардамон пушаймон нестем. маркази байналмилалии рушди инсон само ин роҳи комилан сазовор ва дастрас пеш аз ҳама барои кӯдакон мебошад. ба ҳамин монанд боз ташкилотҳое ҳам ҳастанд ки курсҳои саводи молиявиро мегузаранд, аммо курсҳои бачагон тарҳо дар маркази само вуҷуд дорад. модар шаҳри алмато, тоҷикистон. шогирдони ман ки ҳоло дар муассисаҳои таълимии олии тоҷикистон, русия, кореяи ҷанубӣ ва малайзия таҳсил менамоянд, дар маркази байналмилалии рушди инсон само дониш гирифтанд. асосан ба онҳо курси орзуи ман ва чӣ тавр бояд дар пеши худ мақсад гузошт то ки онро ба даст орем хеле писанд омад. орзуе ки ҳадаф ва муҳлати иҷро надорад, доим дар сатҳи донишхоҳишҳо боқӣ мемонад. бачаҳо ба ҳайрат меафтанд вақте онҳо дар пеш мақсад мегузоранд, дар назди онҳо масъулият, амал ва ҷуръат пайдо мешавад. онҳо ба устоде эҳтиёҷ доранд ки роҳнамоӣ кунаду илҳом бахшад. бачаҳо фаҳмиданд ки ба ҳадаф расидан як чиз аст, аммо бояд чизи дигарро дарк намуд ки дар атрофи онҳо чӣ тавр мешавад, чӣ дигар мешавад ва аз муваффақияти худ натарсанд, дар сафи пеш бошанд. дарки хушбахтӣ дар худи мост ва худи мо мехоҳем сабаби муваффақиятҳоямон гардем. дар баробари монеаҳоро паси сар кардан ва ба дигарон дар роҳи хушбахтӣ ва бо баробарӣ илҳом бахшидан, ба орзуи худ содиқ будан. ин чиро баъди хатми курсҳои маркази байналмилалии рушди инсон само ва баъди омӯхтани курсҳои маълумоти молиявии Турсуной Тоҷиевна Тухтабаева мо барои ҳаётамон гирифтем. ман ва онҳое ки ҳамроҳи ман соли 2011 хат намуданд барои ояндаамон хотирҷам ҳастем. медонем ки доим мо бояд ҳаётамонро ба нақша гирем то ки ба ҷои мо ин корро дигарон иҷро накунанд. Наталья Григорьевна Тскай, роҳбари синф, шаҳри Хуҷанд. фарзандони ман дар ин ҷо таҳсил мекунанд ва фаҳмиданд ки пул худ аз худ пайдо намешавад. дар баробари вақт ва пулро идора кардан мо метавонем ояндаро созмон диҳем ва ҳар қадар пештар ин амалро иҷро кунем, ҳамон қадар беҳтар аст. фарзандони ман чӣ тавр рӯзи худ мулоқотҳоро ба нақша гирифтанд ва пасандоз кардани пул, зиёд кардан ва тақсим кардани даромадро ёд гирифтанд. дар баробари қабул кардани қарор онҳо ба дӯши худ масъулият мегиранд ва аз он ифтихор доранд. Анжела Ҷурраева, модар. мо ҳама кунг-фу пандаро дар хотир дорем, яъне дар хотир дорем ки ҳама якҷо вақти худро шавқовару хурсанд гузаронда будем. мо қонунҳои сарватро дар хотир дорем, махсусан қоидаи пул пасандоз намудан лозим. ба худат 10% даромадро ро хуб дар хотир дорем. ба шумо ташаккур. Тоҳир ва Темур, шаҳри Чкаловск. маълумот дар бораи ташаккули шахсият ва асосҳои донишҳои молиявӣ монанди илмҳои дигар дар ҳаёти ҳар одам муҳим аст. одам ҳамаи он корҳоеро ки дар ҳаёт бояд омӯзад, ғайр аз худи ҳаёт ва саломатии худ, ҳамаро ба нақша мегирад. мумкин ин барои он бошад ки ҳаёту саломатӣ ин тӯҳфа асту ройгон аст. ҳеҷ гоҳ дар сатҳи муайяни ба даст оварда таваққуф кардан лозим нест. доим ба пеш ҳаракат кардан, дониш гирифтану устоди худро ҷустуҷӯ намудан лозим аст. танҳо ҳангоми ба пеш ҳаракат кардан, дар баробари монеаҳоро паси сар кардану муваффақиятҳоро ба даст овардан, шумо ташаккули шахсиятатонро дарк мекунед. аз худ ифтихор намоед, худро дӯст дореду ҳамеша шукргузор бошед. Тухтабаева Турсуной, тренери байналмилалии маркази байналмилалии рушди инсон Сабо, шаҳри Хуҷанд. ҷавоби санҷишҳо: 1. сарфи барзиёд 2000 сомон, роҳ ба сӯи камбағалӣ. б. пасандоз 4000, рӯҳ ба сӯи беҳбудию сарват. в. бидуни қарзҳо пасандозҳо, роҳи оҳистаи расидан ба камбағалӣ. г. хароҷот 12000 сомон. д. даромад 10000 сомон. е. даромад аз харҷ зиёд шуда буданаш лозим аст, масалан 12000 сомон. ж. ҳозир не, боз 3000 сомони дигар пул кор кардан лозим аст. ҳам кор ва ҳам таҳсил кардан. к. таҳсил намуда ба кор даровардан. л. бюҷаи даромади хароҷи худро ба нақша гирифтан.
иқдоми хайрия. айни замон иқдоми хайрия гузаронда истодем ки дар натиҷаи он ба ҳамин хаткунандагони мактабҳои ҷумҳурӣ китоби кӯдаки нобиғии ман тақдим карда мешавад. ҳадаф аз ин иқдоми хайрия баланд бардоштани саводи молиявӣ ва ҳамчун натиҷа паст кардани сатҳи бекорон, беҳбуд бахшидани иқтисоди касбӣ, касб кардани паст кардани сатҳи камбизоатӣ, ташаккули тиҷорат ва пойдор намудани ҷойҳои нави кор, мустаҳкам кардани дӯстии байни халқҳо ва умуман шукуфоии кишвар мебошад. агар китоб ба шумо таъсир карда бошад, чунин ҳисобед ки барои ҷумҳурӣ лозим ва манфиатнок аст. кӯшиш кунед ки ин гуна иқдомро дар мактабҳое ки худатон хатм кардед ташкил намоед. барои иқдоми хайрия китоб бо нархи аслиаш пешниҳод карда мешавад. охир $200-300 дар ҳаёти шумо тағйироти бузурге ба миён намеорад, аммо тақдири ҷавонони зиёдро дигар карда метавонад. ҳар он чизе ки аз ҳаёт мегирӣ барои зинда мондан кӯмак мерасонад. ҳар он чизе ки ба ҷаҳон медиҳӣ барои як зиндагӣ кардан кӯмак мерасонад. Махатма Ганди. агар шумо барои сарпарастон як мактаб имконият надошта бошед, метавонед супордани як китобро сарпарастӣ намоед. аммо вақте шумо 3 китобро харидорӣ менамоед, метавонед бо нархи камтар онро ба даст оред. яъне аз он ба хоҳиши шумо ба хаткунандии мактаб супорда мешавад. 2 китоби дигар ба шумо мемонад. кӣ медонад, мумкин ки таърихи ҳамон стакани шир ба шумо ҳам такрор шавад. мо боварӣ дорем ҳар чизеро ки шумо ба ҷаҳониён медиҳед ба шумо бармегардад. худованд ба шахсоне ки иқдоми хайрияро дастгир намуданду ҳадди аққал як китобро сарпарастӣ карданд, сеҳату саломатӣ, хушбахтӣ, беҳбудӣ ато фармояд. мо барои онҳо шабу рӯз дуо мекунем. бо амалҳои хайрия машғул шудан қарзи маънавии ҳар яки мост. ба ҳамаи шумо муваффиқият хоҳонем. конфронси байналмилалӣ дар Истиқлол оиди ташкили зеҳни молиявӣ. маркази рушди инсон само ҳар сол конфронси ташаккули зеҳнии молиявиро дар соҳили кӯҳи баландкӯҳу зебои Истиқлол дар байни силсилакӯҳҳои Тяншони шимолӣ дар баландии 1609 метр аз сатҳи баҳр қарор дорад. яке аз бузургтарин кӯлҳои кӯҳии ҷаҳон ба ҳисоб меравад баргузор менамояд. аз сабаби чуқурии зиёд ва минералкунонии об кӯл қариб ях намебандад. танҳо дар баъзе ҷойҳои соҳили он ях бастанаш мумкин аст. аз ин сабаб ҳам онро Истиқлол номиданд, ки бо забони тоҷикӣ кӯли гарм тарҷума мешавад. иқлими инҷо гарму нарм, қариби иқлими баҳрӣ аст. офтоб, об, ҳаво дар Истиқлол ба инсон энергияи мусбат ба зиндадилӣ медиҳад. мондагиро бардошта қариб аз тамоми бемориҳо шифо мебахшад. ба ин кӯл нақлу ривоятҳои зиёди алоқа дорад. ҳар одаме ба Истиқлол сафар карда хотироти худро дар бораи лаҳзаҳои дар ин ҷой гузарондааш нигоҳ медорад ва кӯшиш мекунад ки бори дигар ба он ҷо ояд, то мондагиашро бароварда қувваи нав гирад. ба ин макони аҷоиб аз тамоми гӯшаю канори кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва хориҷи дур одамон омада кӯшиш мекунанд дар конференсияҳои ҳарсолии маркази байналмилалии рушди инсон само, ки дар робита бо рушди зеҳнии молиявӣ аст, иштирок варзанд. ширкаткунандагони конференс таъсирро аз рӯи тамоми самтҳо, ки бо ҳам қобилияти шахсӣ ҳам бо ҷисмонии одамро ташаккул медиҳад, мегузаронанд. чунки зеҳни молиявӣ вобастагии мустақим ба кайфият ва ҳолати ҷисмии мо дорад. яке аз 4 намуди энергияи ботинӣ ин худи ҷисм мебошад, аммо яке аз намудҳои энергияи берунӣ ин пул мебошад. 4 энергияи ботинӣ ба 4 энергияи берунӣ ҳамкории мутақобила дорад. маҳз энергияи ҷисм пулро ба худ ҷалб менамояд. аз ин сабаб ҳам барои ба даст овардани ҳадафҳои бузург танҳо хондани китобҳои бошуорона кифоя намекунад. зарур аст ки ҷисм мустаҳкам гардад ва донишҳои мавҷуда дар ҳаёт истифода гардад ва барои ташаккули зеҳнии молиявӣ таҷриба гирифта шавад. таҷриба ду намуд мешавад: манфӣ ва мусбат. вазифаи асосии ин зиёд кардани таҷрибаи мусбат ва истифодаи дарси таҷрибаи манфӣ мебошад. яъне инсон бояд таҷрибаи манфиро ба таҳсили самаранок мубаддал карда тавонад. ҳамаи инро шумо танҳо баъди иштирокатон дар конференсе ки мо дар сатҳи баландтарин баргузор мекунем ёд гирифтанатон мумкин аст. дар ин ҷо дар соҳили кӯли баландкӯҳи Истиқлол шумо дар муддати 5 рӯз ҳамарӯза машқ мекунед ва дар баробари он саломатиятонро беҳтар, ҷисму ҷон, рӯҳу ақлатонро пурқувваттар мегардонед ва ҳамамон тренингҳоро гузашта зеҳни молиявии худро ташаккул медиҳед. баъди чунин таълим ва таҷриба истифода бурдани донишҳо
самараноки амалҳои шумо 200% меафзояд. Ҳамасола мо аз ширкаткунандагон садҳо мактубҳои миннатдорӣ мегирем. Ана ин якчанд мулоҳизоти онҳое ки дар семинарҳои мо ширкат карданд. Шумо ҳам ба ин ҷо омада иштирок карда метавонед. Ба телефонҳои зерин занг занед. +996 312 89 13 22 +996 555 32 30 20 ва барои худ ҷойро пешгӣ супориш диҳед. Саидмурод Давлатов мастер класс барои онҳое ташкил карда шудааст ки мехоҳанд тиҷорати худашонро кушоянд. онҳо ташаккул диҳанд. барои касоне ки ҷои худро дар ҳаёт дарёфт кардан мехоҳанд, барои онҳое ки орзуҳои калон доранд, касоне ки дар ин ҳаёт ягон кори муҳим кардан мехоҳанд, барои худ хотироти нек гузоштан ба муваффақиятҳои калон ноил шудан мехоҳанд, пешбинӣ шудааст. мастер-класси мазкур дар натиҷаи таҷрибаи 15-солаи ман ба сифати бизнес тренер ва таҳқиқоти 25-солаи омӯзиши мушкилот ташкил карда шудааст. мо таълимоти махсусро барои сохтани тиҷорат дар сатҳи байналмилалӣ мегузаронем. шумо метавонед дар бораи барномаи таълимии мактаби мо дар охири ин китоб маълумот гиред. дар мастер-класс ҳамаи 4 қувваи ботинӣ машқ дода мешавад. ин қувваи ҷисм, зеҳн, рӯҳ ва ҷон мебошад. ин 4 қувва барои ба таври муносиб ба 4 қувваи табиат мувофиқат кунанд. барои ҳамин ҳам ҳафтаи аввалини тренинг дар соҳили Истиқлол гузаронда мешавад, ки дар он қувваи об мебошад. ҳафтаи дуввум дар кӯҳҳо, ҳафтаи саввум дар соҳили кӯли Намакин гузаронда мешавад. ҳар саҳар соати 6 шумо дар соҳили кӯл ё болои кӯҳ машқ мекунед ва бо ҳамин роҳ қувваи ҷисмонӣ ва рӯҳии худро ба ташаккул додани тафаккури эҷодӣ ва гувоҳии дил мустаҳкам менамоед. агар шумо ба қисмати барномаи таълими мастер-класс нигаред, он гоҳ чизе ба худ лозимиятонро меёбед. мастер-класс барои онҳое ташкил карда шудааст ки дар ҳаёт инсони пурқудрат шудан мехоҳанд. касоне ки ҳар кадом монеаи дар роҳи орзуяшон пешистодаро паси сар карданро мехоҳанд ва ҳар чизи дилхоҳашонро ба даст овардан мехоҳанд. барои ба даст овардани натиҷаҳои назаррас маҳорати ҳақиқӣ лозим аст. маҳорат бошад танҳо бо воситаи мақсадҳои бузург ба даст меояд. барои ҳамаи ин ташаккули суръати тафаккур, энергияи ақлӣ, устувории равон, барқарорӣ, ирода, бурдборӣ лозим аст. муваффақият ин натиҷа мебошад. он аввалан дар майнаи инсон тавлид мешавад. пулҳо бошанд, дар натиҷаи энергияи ақлӣ пайдо мешаванд. ақл бошад, энергияро аз ҷисм дар намуди ирода, бурдборӣ, сабр, хиратмандӣ ва дурандешӣ ва ғайраҳо мегирад. агар шумо дар бораи дастовардҳои бузург орзу намоед, саъй кунед дар мастер-класс ширкат намоед. вақте шумо дар мастер-класс ширкат мекунед, якчанд солҳоятонро сарфа намуда аз зарарҳои эҳтимолии оянда эмин мемонед. ҳамаи донишу малакае ки ман дар муддати 25 сол гирифтаам, шумо дар муддати 21 рӯз гирифта метавонед. маҳз дар ҳамин давра шумо ҳамроҳи мо мешавед. ин курс барои одамони пурқувват, барои онҳое ки дар ҳаёти худ барои дигар кардани чизе омода ҳастанд, пешбинӣ шудааст. ба шумо барори кор хоҳонам. мулоҳизаҳо дар бораи Истиқлол. Элдар Алакбаров, тоҷири бобарор, шаҳри Боку, Озарбойҷон. дар ҳаёт ҳар яке мо муваффақиятро меҷӯяд. касе дар соҳаи молиявӣ, касе дар соҳаи маънавӣ ва ё пешравии касбӣ. аз лаҳзае ки ман аввалин маротиба бо само ва ташкилотчии он, соҳибкори бобарор ва бизнес тренер Саид Раҷабович Давлатов дар шаҳри Атирау, Қазоқистон 3 сол пеш шинос шудам, ҳамон вақт фаҳмидам ки роҳи аз ҳама босуръати расидан ба муваффақият ин гирифтани дониш аз ҳамон одамоне мебошад ки онҳо аллакай ба он муваффақият соҳиб шуданд. аз ҳамон вақт боз ман ба тренингу семинарҳои Саидмурод Давлатов ширкат мекунам. яке аз чунин семинарҳо дар соҳили Истиқлоли зебоманзар тобистони соли 2011 гузаронда шуда буд. ҳар рӯзи семинар мо маълумоти зиёдро барои истифода бурдан дар молияи шахсӣ ва ташаккули тиҷорат меомӯхтем. маълумоти гирифтаамонро мо ҳамон замон ба ягон намуди машқи махсус ё бозӣ мустаҳкам менамудем, ки натиҷаи он хеле зиёд буд. иштирок дар семинар ва муошират бо иштирокчиёни он тамоми интизориҳои маро 100% қонеъ намуд. инчунин барои ташаккули барои ман як қатор суолҳоеро ба миён овард, ки бояд онҳоро дар оянда ҳал намоям. ман
аз Саидмурод барои иҷрои он вазифаи мураккаб беҳтар кардани дониши молиявии аҳолӣ хеле миннатдор ҳастам ва дар ин кор ба вай муваффақият хоҳонам. Нургул Тирегенова, намояндаи само дар Атирау, Қазоқистон. дар дарсҳои Саидмурод Давлатов мо барои амал кардан ҳавасманд мешавем. қонунҳои асосии соҳаҳои гуногуни ҳаётамонро дарк мекунем, ки ба мо барои интихоби дуруст кӯмаки калон мерасонад. дар конференсие ки дар Истиқлол гузаронда шуда буд, ба ман усули идоракунии ширкат ба тарзи ҷопонӣ, сирри ширкати Тойота ки дар тиҷорат истифода мебарад, хеле писанд омад. иштирок дар тренингҳои Саидмурод Давлатов ба ман барои фардоям боварӣ медиҳад. дар пеш нақшаҳо хеле зиёданд ва умедворам ки онҳоро дар баробари дар маркази само омӯхтаам дар ҳаёт татбиқ намоям. Гулсара Актаева, 58 сола, муҳосиб, шаҳри Павлодар, Қазоқистон. баъди таҳсил дар ҳаёти ман бисёр чизҳо ба тарафи нек беҳтар шуд. ман худам ҳам дигар шудам. доим ягон чизи навро омӯхта меистам. корҳоямро ба нақша мегирам, таҳлил мекунам, амал мекунам. дар оилаам муносибатҳои олиҷаноб дорам. фарзандонамро бо усули Давлатов ки кӯдаки нобиғии ман ном дорад тарбия мекунам. дар оилаи мо Саидмурод Давлатовро хеле эҳтиром мекунанд. барояш аз самими қалбам муваффақият хоҳонам. тренингҳои вай ба ҳарчи одамон бисёртар барои худро хубтар шинохтан ва сазоворона баҳогузорӣ кардани худашон ба тараф нигоҳ кардани ҳаёташон кӯмак мерасонад. Арюктина Лариса, соҳибкорзан, шаҳри Алмато, Қазоқистон. Саидмурод Давлатов бизнес тренери ҳақиқӣ мебошад. баъди ба вай мулоқот кардан дар ҳаёти ман бисёр чизҳо нек дигар шуд. ман тавонистам ки бо сабабҳои нобаробариамро фаҳмидам. барои дар оянда амал кардан қувваи бузурги мусбате гирам. акнун лоиҳаи тиҷоратии навамро дар амал татбиқ мекунам ва боварӣ дорам ки вай бобарор мешавад. чунки донишҳое ки ман дар тренингҳо мегирифтам пойдевори боэътимоди муваффақиятҳои молиявӣ мебошанд. ҳар сол ман дар конференсие ки дар Истиқлол мегузарад ширкат мекунам. дар он муносибати эҷодӣ, муоширати шавқовар, якҷоякунии самаранокии истироҳату дарсомӯзӣ мавҷуд аст, ки дар онҳо ҳамеша ягон чизи наву муҳимро ёд гирифта тиҷорати худро даромадноктар мегардонем.